Fia lava e whatalofa mau whono whātu I le tunu le tai au fōu, whaftai le tua no nāng le leu te te mailo soifua mo le mātou ola, o tātou tue whelo I le aso whareile, luas furuaso o yuni luafe luas funumalinima, wa amatalia le tautua le siu whonga le laumua. Ai alo mai lo le tātou sanu ngano tu le ataita ia le sunga le whawhingainga pasta whono I moana, whatangi whaita, mai le rua I ekalesia Pentekoso le ato to le tala le lei taua. E usi mai lo le whawhonga. Tumau pea le vi inga ma le whamanu I lo tātou ta pau le langi. Ma lo le soifua, ma lo afua, ma lo maua. O tātou iai le nei fo I tai ao. Le aso wa fo I le atua lo soifua ma lo tātou ola. Tātou te soifua maola I le nei soifuanga. Whatalofa tua il pa I o sa moi o na tupu mauna e. Whatalofa I tātou tinama. Ta mama matutua. We fo I olo I el whalaefu. Mala pulupulu o tō whanga. Pa I atu le whatalofa le nei tai ao. Ia mesi fo I lau tele o whelava o atu ele malosi le whasalalaunga. Ia whaftai le atua o tātou toe mafuta. Ngata fo I lea o le au whainunga luanga pa ia le atua. Tala whaauto I so o se tulu inga. Lo whai ele whaiva o le tapua ia o lo tātou atunuu, mahinga, ia, vi ia le atua ma lo le soifua lau le lei I le pito la au lau whainga luenga. Ie fo e to ese o whea lama o ia ile nei tai au, o le nganga whaftai ma le nganga whapaiatu. Nga tu lea, ia, whatalo fo I le ofisa whasara lau nei, ia, whaftai le atua ia la leo ua wha avanoina, ia wasi tātou moli atu o le whātonga ma le whātangi I le atua ia walo na whasosoani mo I tātou la tātou tatalo. Ia lava oe lo mātou tupu o lo mātou malu a papa o lo mātou walii o lo mātou whaolatanga. O le na au maia le ola na au maia le soifua lau le lei peita iane ua o e tā pena le toe fo iatu o I mātou I lo mamalu sili ese. Mātou iai le nei tai ao mātou te tala noa fo I matufa. Ma apoina le mamalu o lau fio, lo matanga o fie I o mātou tangata. E awa I lava na matu le whamanu ma le vi inga I lau fio. Nganga pa ia tātou ma oe le nei aso. Ina ia whapena malu pui ai so se mea mātou te whaia. Anga le lei mai oe lo mātou watua I le au noa. Ona o ke riso lo mātou walii ma lo mātou whaola. Amene. I o le vi inga ua tāpina ina mo I tātou. Fa
O sina whaitau mo I tātou le nei tai au, mo mai le lua le kolnito, tu se la apostolo le kalesia kolnito, nona matau pue sifulma le lua, ia la whaitau ina mai le whaiupue fitu, se whaangata mai le se fulu. Lua le kolnito, matau pue sifulma le lua, ia whaitau mai le whaiupue fitu, ia se whaangata mai le whaiupue le se fulu, ia whafonga mai ai le a whionga pa ia alo tātou watua. Ina nei whaamawalunga au le sisiri ese o mea na whaali mai. Sa tu mai ia tiau le mea matuitui le tino, o le angelu a satani, tui mai ia tiau, ina nei o whaamawalunga. Na o ai oi whaatolu atu le alii ona o le mea, ina ia aru ese ia tiau. Whapea mai lea o ia tiau. O loo nei alo whatu noa, wa lava e fisosoani ia te oe. A wa ole vai e whaato atoi na ai lo mana. O lea e tele ai lava lo fia I le mita I mea ua o vai ai. Ina ia tu mau I o urunga le mana o ke riso. O lea o te fia ai I mea e vai ai. O le whaaleanga mai, o le malaia, o le anga tele mai, o le atotu vale o no ke riso. Wape a o vai, na o malosi ai lea. Ngang pa ia, soan mai a o mato ta pena fo I tufa matatala noa masi o mato watuno. O atu I ele mana la mato tatalo, ia faa manuina la ufio, faa ule la to faa fonga, faa ufoi la au auna, ai vi iai oi ke viso. Amene. Au tuo le nei tai ao te fia fai maa onga mo I tātou. Oli I ti ngā le ngaluenga, fia I ti ngā le ngaluenga, mita I ti ngā le ngaluenga, o ke riso, o lona mana tātou te malolo si ai. Hoi maile whai opue se fulu, o lea o te fia ai I mea o te vai ai, o le whaaleanga mai, o le malaia, o le anga tele mai, o le atu vale o no ke riso. A wape a o vai, o na o malosi ai lea. Nau atama o wofo ele nei tu ainga, la fonga po le tartala noa la apostolo le kale sia lea I kolonito. Fai mai ana upu, a o vai, ua malosi. Na utau mafau po le mea ea o sa o le fiule. Mafau o le apostolo. Po le meo Iese whaale tonu I lona manatu. Peitai, na o maua I lunga e le whai upu e iwa. Nai whaapea mai, a o vai, e whaato ato ai le mana. So a fia la, ma mita, o mea e vai ai, ina ia tu maua I o runga le mana o ke biso. O lona winga e le mawhai, o na tu mau le mana o ke biso, pe a le fia, pe a tātou langona, le tinga, o le teimi tātou te langona ai le tinga, le vai, o na tu maulea lona mana I lunga ia I tātou. A waba ai o na whaateleina lea, mai a vai na whaateleina lea, o le malosi. E tau mai ai, ua matua mauti noa le apostolo, pe a le malosi whaatangata, o le a mata loa le atua. Le lalolangi lea mai tātou te, so I fuam tātou wola ai.
e tele whailonga e maua e le tangata momoe. Ai malo o iei company mtato businessi o le whaanganga o ia maua se tupe. Ia manuia la tupe maua ina ia ola ma whaarualu ai pea le businessi. O le malosi o le autau po le amia le atunuu o le malosi fo le na le puipuinga a wā fili ma e fia lama pe sopo ia ma faa lui tawina ia se atunuu. O ia vaenga umata tu te langona e leo ni ngā luenga whaingo fie. Peitai, whai mai wa suia e paulo le tangata ua tauau ina mawai le malos. Fōringa mai ua vai le savalinga i la le tino o le a maua le malos fou e ala le mana o le alofa tu noa o le atua. Na matua tari tonu la le apostolo o a wha le tonu o a ti ngā o a mea wato tu wale ai. E le i fisilingia ai o le mana o lona kiriso e mau ai le malosi. Whai mai ua tui mai satani ina i ne i o wha maualunga. Wha maualunga i le a. Salo ai o le mea mataptia o le whaalinga na ia wa aia a ngai i le kiriso. Wha maualunga tele o ti ngā mapua ngā. O wha whitauli sa whia ngai mai e le ngaluenga. Ai le i fefe pe solo muri ai, ai sea. A wana matua lava le alofa tu noa e fisosoani ai i lona ti ngā. O le alofa tu noa foi e ato ato ai lona mana i le taimi o le vai. Manatua e a mata le keriso ina ua maea le iloa o le tangata. Te le foi taimi tātou te asia ai e o ngase. E o lo whata o tolia i ti ngā mamai tu ngā ngase tu ngā o le tino. O nisi o taimi o le tala fo mai ia ua si linga la latu tau mawhai. Ai na au mai o se fuala au mwe wha amaro si au ma o tau vai ai ni ti ngā. Pe tai o le nei tai au oli ti ngā. Ia. Te la fo i taimi e tātou te tala noa ma watu o se wha amaro si au. Pe tai e tali mai fo i le o lo ngase. Fai ngō fie tele ni tau tala noa. Ma au mai se wha amawhanwhana ma au mai. A le ti ngā le mātou te whea ngai mai mātou e leo se ti ngā whaingo fie. Me fo i leisi aso na o tu whai fo i mwha amalo si au se tasi o tina ua mala au le atua i sio nā li. Ia o le tala le tu pā whai fi au o le wha amawhanawhana. Ia maua le oli le ali. E whai mai le sau noanga le tina lea. O le mānei ai o tō tala. Whaafitai alfi sosoni mai ma wha lai au mai. Peitai. E leo o se e vai o te se e ai ele mwhaina e se e ai. Ua matua i la ngona le matu i tui. Matua i la ngona le whaanoa noa. Ono mawhtanga motusia. E atonu o ti ngā whaapea. Lea na tala noa i fo i paulo. So se atua tu vale o lo tatu so i fuanga. O le mana o le atua. E whai lea mawhala e au so se mea tātou te mawai. Whawhita auri o ngase so se mea lama. A whai fwoi lai whata oto oe. Pe o na utala no atu. Ye o lo maua i ngase o le tino. O lo lava tali tonunga. O le alofa tu noa o keriso. E fesoasoani i o tātou mawhitianga. E alu lava le poto,
ma le atamai, ai tātou te u I lena whaia I tātou, o ia o loo malamalama I o tātou tīngā. Malamalama I vāngā tino I tātou, malamalama I ngase o loo a fia I le soifua mo lo tātou ola. Whai maile au tua le nei tai au, oli mita fia I tīngā o le ngā luenga, o le mana o ke riso, tātou te malolosi ai. E do ta ua mai le apostolo le mea matuitui, na tui e a ngelu o satani, ai au te mana tu e whoninga mai po se ngase, I ona fufonga. Ia, ai o se ngase o le tino, na e ta uma le kalatia e wha, ia, whai o pasuma le tolu, anga suma le lima. O lo ta ua I fo I paulo, lona vai le tino, po la lava le tangata malosi, se iai ale tino, le taimi, e vai e le tino. Ai ua tau mafa, tau mwhai satani, e ta ofi le apostolo, mai lana to finga, lona whaivo le tala. Ia matutua vai, ia tui tinga aina, ma ia aua ne I ngā lue mo le keriso. Na matua toa le loto le apostolo, ma te talo I le atua. Ia ave ese, o le tali na ia maua, ua lava lo alofa tūnoa. Ua lava lo alofa tūnoa e te malosi ai. Oka se tali na a mānaia ma le matango fi, ua lava le alofa tūnoa. E le talia e le atua lan te talo. Ai ave ese ai le mea matuitui, ma ua ave lea ma awala o le whaateleina o le mana mo ia. Po le ale ti ngā mal matuitui, e le ave seina e le atua. Ai abatu e le atua lana ia fisosoani o le alofa tūnoa ia whaateleina mo ia. Ua whaalia foi, tātou te ngālu lua I le ana whi au, male ngaluenga, e iei taimi vai, ono o le fili e whaalawelawe, ai o le taimi foi lea, e ali mai ai, le fisosoani o ke riso mo I tātou. Ia, whaalia le mana o le atua I taimi o lo tātou vai. Ma le mautonu. Ma o tau au ina mate le whamoe ola. E au ngā le taimi o lo tātou vai. E maua ai le malosi whaafowina. Tātou te maua ai le mana siri, ma le mana ngā lue o le keriso. E fo I taimi tātou te whapea ifo ai, e le mawhai, o na whai ai au noa, ma le fisosoani mai o le isi. O na whao ngā lea e satani, lana tui ne I tā wha maua lunga. A tātou vai, ia o na tātou mativa I le anganga, whaatanga le alofa tūnoa o ke miso. Na te whaatumuina I tātou. Tātou whaia lana ngā luenga le tino, tātou te vai. A whaia lana ngā luenga I lona mana, tātou te malosi. Tātou te langona le matuitui ma le tīngā, ai a tātou maua lona mana, tātou te oli, tātou te fia, tātou te mita. Lau whaafonga le nei tai au, ia, ao ina e fia le keriso, ma lona mana, sua malie mea o ona ma tīngā. O lo tātou malosianga o keriso. Na langa I lona tama abe ese le ipu, ai aua le whaia lo loto a lo finangalo. O le maliu o ke riso, ua toe mo moli mai ai, ia I tātou se malo si fou, se fia fou, se alofa fou, aua le tautuaina o le atua malana ngā luenga. Oli, mita, fia, I tingā o le ngā luenga, ma lona mana tātou te mauaile malosi. Ia nei tai au, ia ngale lei mai le atua, o awha fita au li o ati ngā lo whea ngai, ma le tangata lava ia, o te manatu e le mawhai o na awe seina, I se malosi o le tangata. Ai a whaifoi o tū mau I ate oe, au e te pole, ua lava le alofa tū noa o le ke biso.
e whai lea ma awala tātou te mapu ai, tātou te talo. Lea tuola mātou ta mā, o lowa lofa tūno o mātou mita ma mātou oli ai, wa lava lea mo I mātou. O wasa e whaia te malama te sila fia o mātou tangata. Haftai lau upuro mātou atua wa tala mai fo ile nei tai au. Oka se mātou wa ai atu I ate o ema se whaamara si au mai lau o fio. Ono le telo le soifuanga le nei, toi a mātou whano. Toi a mātou lei loa. Toi a mātou wa ai ma le lemo I le whiri mare ti a polo mananga. Peita iane, o le ti ngā le soifuanga, ua wha ato atoa ilo mana mo I mātou. E hawhora na mātou mita. A wā o mea mātou te vai ai, se I mātou I loa ai, lo mana wha alia mo I mātou. Anga le lei e o whea ngai ma mai o le tino. Ta mau te ta talo le nei tai au. Ia ino na I o mātou usom, o tō whaafine o ta māmatina, o loo ngā whatia, I le ti ngā o le tino ona o mai. O te wala au le mana o la te talo I ate oi te riso le li whaola ma le atua whaamalo o lo, se e pa iatu, pa iane, pa ifo. O a ti ngā, lava matutoi lo lo fatu noa. Mato wala au fo ilo matu tu o aise ainga, wa ala fai mai fo I whanunga le tangi mali mloi mata malingi. O ti ngā ia o le soifuanga, wala au lau fio o lo lava mana e wha ato tuai le malos. O ai fo ni ainga o fe meme a ile nei tai au po le nei aso. Le mautonu, ma le maua se saulo tonga lo mātou watua. O lo lava mana mātou te saulo to. Yanga le leile lalolangi fita. O lo o iei tau ma fe vai a inga. A watu iei le lofa tu noa o lau o fio. Lava matutue o le vai la au ma le tonga fiti lea mātou te malolo si ai. Anga le lei atu o mātou atunu I Samoa ma le lei atunu. Fe lava o iei o tangata lo mātou atua. Pa iatu iei le ngango la mātou te talo le nei tai au. Fa manuia lo mātou atu nei au whainga ruinga ta ape sa lau solo. Ta mamatina mātutua tō fusia I mātou atu mātou te talo I whale pui lo mātou atua. Anga le lei nei o mātou whanau oso o tua whawhine. Lo a whaina ai I le tuia le ti Apollo. Ai wala au o lo fo I alofa tūnoa e mawhai ona lātou maua se malo si fou. Anga le lei le nei ala leo lo mātou atua ma le au whainga luenga moli atu ai lo finangalo. A whea o mātou se ma vai ma leo o le nei vai aso. Wa lama whai ulo mātou atua. Wha mangalo le toto o Yesu ke ris whawhitailo o wai mai. Mai le aso nga fua se yo mai le nei tai au. Ia vi ia pela o fio le mātou talo. Wha au lo wanga le lei. I polo kalame ma fuwanga le nei. Ala leo lo mātou atua. Ina ia tu mau atua ile vi inga ia te oi. La mātou te talo lea latu lo suafa. Yesu ke miso lo mātou walii. Ma le whaola. Amene. Ma amene. Ua whawhonga le tunu I tātou saunga nuto le tai nei ma le nei vai aso atoa na whia ngai ma le nau auna sunga le whawhinga inga pasta whono I mauna whaita whatangi mai le rua e kāle sia Pentekoso le ato toa le tala le rei taua. A lo ta pena muni atu le whawhitai le lava tu sai ma tātou saunga nuto talo lava I le tua e anga le lei ma whamanui atu le fwet whale tua ma le no whaalo te nane le tapo inga le kāle sia manui e tele nei aso fuafuanga o le alo tiai I le whai unga le nei vai aso. Lua sifuru vanu minuto e utele fitua mai le pesi le whafonga mai aima le whai pesi le Hallelujah Singers e ona so le mal tatu po kalame le ato le tai au.
Samoa, is Antitala here. Instead of Fifi Fallon, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, so for a moi. Attends le taille. Tātou porkalame le ata o le tae au le neu tātou tui whelo i nei tae au fau. Ia mālo lava le whalau manuia, tātou tonu sā manuia mālo longa le pō, tātou uri le tae au le asafarile. Ia le asa mālo lone ni usila e whatau ai le kālena. Ia po tausanga ma tātou tonu ngā o tangata whenua. Ia leu tātou mālo lone ni aso. Ia māna ia le asa mālo lo, tātou tonu a mālo lo. Ia whaisi umina mālo lo. Fui le la tau i masani le vave alfa i mai le tae au le lima o le ono o le fitu ia. La me la vave ala i fo i lunga fa o pel mo la tau ia na matu tausi mai la tau nga le lue ni se malanga ia le ki mai le tio fa long le ja au e o folo fa tu por kalame fa me ia tu ne yaso wa le foi mano lo o ngal fa na ta lo fa lava mano so i fo sunga i fa fe ngai ma fa le tua nei tamam tina ma tua le lo le tu no mai fa na ta lo fa lava fe lava se tu no langi o mo mai fa sa lo ngalo fa tele tu por kalame mo oi ia po ni usila foi ia malo so ifua Amelia ia lo tele mo el tina pe ia le sunga ia ne mia ia lo fatu mnuia ngalunga le aso tina ia se felina mai Australia finga ia I fa tai lava ia asenati ia malo fa tai ia o nisina tato pa anga sunga so valu ia pali fa tai ia manuia tele tai au fa tai fa fo mai ne minuto fa fo le talo le tau Pamlia nga soifua alo fatu lau sunga. Ia tinam tua ia tau sanga. Luas full 5 minutos le turn talo le valu. Talo falava. Esa
mafaia sa tatou masaniai o te tali tonu lava o se tupua ma te ngata Pea e toe alu e nei whaatawa o se mea mata Se io o ia i tae o aso sa I pale o loa ua tumu I tangata Samoa Ole talo, ole kilo e fatala A ole whai ua tala fo I maleiva Musue e alu atu e vai I tau mawhaia sa tatou masaniai O te tali tonu lava o se tupua ma te ngata Pea e toe alu ele I whaatawa o se mea mata E tangi ai le anganga e malingi I loi mata I tau samia ua e se le tau ngata Wha ele anga ana yo ulau whanua Ua sue tupe ai o saina mai ni tia Musue e alu atu e vai I tau mawhaia sa tatou masaniai O te tali tonu lava o se tupua ma te ngata Pea e toe alu ele I whaatawa o se mea mata Os mel fa fonga le talo le tau pe fa no mel official vai tau le so langi le tau o le aswa tai o ina timu a matu no ia le matu le line se o taimi e langi le tau i le aso sa so fua ma le aso lua o le vai aso foam tu langi le la le tau pe no fa lo mai ya o le vavai kapiti e vai le matu le line se o taimi ya e ina timu i le tai o nei Malua tu whanganui mataranaki ta uru timunga le so e whapena taupo, langi le tau Marlborough, Hawke's Bay, Wairarapa. O le malulu o le ere whamawina, lua whaasolo a tudunga le ono, e a mawhanwhana, se fuluma le tolu anga I tudunga se fuluma le iwa. Oi, maa le mawhanwhana Hawke's Bay le so. E au gilani lea iei nei taimi e wa iele matara la wha malu nei taimi o le nei aso. E langi le tau ne le soni manu ulatane iai, Picton, Blenheim, ia Motueka, kala estete langi le tau I le so ya sa uni la to tali malo so nga fusi le fa ngol vai so nei ta longa mala malo si le Chiefs mai wai kato e to ulu timunga I Dunedin en Invercargill mo tu a Queenstown no malo ulu e mo tu saute lua fa so lo ngol fitu e ma fanfana I va nga ye tu ngol sfuru mo le lima o le telenga o le tu ne yaso ya o le tu I si for mo tu I matu nei le ye nu nei te kuiti Tokoroa, Taumaranui, New Plymouth, Hawera, Whanganui, ia e timu le so, le tui sae le e. Lata ne e Taupo, Whakatane, Gisborne, Napier, Hastings, Waipukurau, Palmerston North, ia nai whauringa mai e langi le tau I le aso le nei. O pia, e awa le nei aso e lufu le fitu, lufu le e vela, lufu lima le e mawhanawhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington, e tasi le minute e te e le lima na ne le fiafi, e o soa ele la tai au, ele toi 15 minute le valu I le tai au a tai au. O le fua le malulu I le so, Wellington e manu tua oi, a mata mai le o anga I e tuilunga le wha, ia ono ma le fitu. E a mawhanwhana sifuru tolu ma le sifuru whane ia I le so.
Ona vavaile le tala o le tai le so Wellington e sua le tai lata le sfululua i le awa uli nei pe le tai e le toi tasi le minute le ono e le fiafi ona toi sua le o le tai te o sfululua le vaveao. Vaveao a tai ao. O polilua pe le tai te o se fulu le tai o nei sua le tai te o sfulufitu minute le lima le fiafi ia ona o e sua le tai le teimina i le to e sefuru fitu minute le lima le fiafi ona toi pele i le lata i le sefuru tasi i le pōna nei. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tunu. Ia mo o e la fola use le ni whae ngol neva yaso a malo lava le hanga le lei na ia inga o wha muli mai whanua. Tasi tana New Zealand ia maua lau tupe Samoa e tala fiale ye jole. E tala lima sfutolu, tala lima tolu sene, o le paanga tonga le o tasi ma le tolu tasi le paanga tonga i le so. O le tupe fiti le o tala tolu tasi le aso nei tala tolu tasi sene, tupe Australia iwa tasi sene, ma le tupe Amerika e lima sfuru iwa sene. Tasi tala New Zealand maula o tupe Samoa, e tala lima sfuru tolu sene i le aso nei ia mahano lava. Nuia lava oe ma lo wanga leise wa inga. O le avanoa whaamirianga wa soifua. Ava peo nei lo was whanau I whamanuia le tu e lo ia te oe ma lo was soifua le emaili lava nā pia fia mai ni as whanau aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tusi fai taulo mōr karatia o no feu pes furuvanu. Ele au soe iai I o outou nganga le alo fatu noa o lo tātua li o Yesu Kiriso. Ia ue vaila I el manai. Whamirianga nā mo oe na soifu ele so. Karatia e o no feu pes furuvanu. Ele au soe iai I o outou nganga le alo fatu noa o lo tātua li o Yesu Kiriso. Ia manuia outou a soifu. Le pese nei ma le kalesia katoliko St. Anne's I Newtown. Whamanuia to iu tō was whanau.
O te whātala whātu ele nei tū la o tai au, se mai whaafonga o le wawai le i tala o mena tupu laulangi nei aso. Ua tātua ulia le aso luas fulu iuni. O le so i le tausanga e tasi valu tolu fitu. O le tupu tamai tau pele tāni o Queenie Victoria. O le so na se e no foa. I le na o le se fulu valu o na tausanga ina ua maliu si o na ango. E suafa ia William le whaa. O le sol tausanga tasi iwa fast fulu tolu. Le teimile e leno fo ia e fita Amerika New Zealand. O mai fo ile e tāpena pena masauni. Le teimile o le tau alo na lua o langi. Ya. Tumutumu e ne fita Amerika. E to a se fulu la fita Amerika na male lemo ile aso le nei pae kakariki. Ile mamau atu mal tata ofisa nei. Ia o kole ninga sa whaiai. Ia o le loulo wā o le tau na whaiai. Na mali li waila na i tama i fita Amerika e to se fulu ile aso nei tausanga e tasi iwa fast fulu tolu. O le aso i le tausanga e tasi iwa o na tolu na mali li ai Amerika Malusia. O le ai se laina whaapito e feso o tai e tunu ne lua. E tala noa ma fe whaaso ai. I mea nei o mea tau wha niu kilia. O le sol tausanga e tasi iwa ono se fulu fitu. O le li i fusu foile Mohamed Ali. Na au mai le whai unga le whaamisinonga e 5 tausanga e whaafali pui pui ai. O na ua musu e alu e tau le tau ale i Vietnam. O le sol tausanga te siva valus fulfitu. O le ulua i ipo le langi le o le tālonga o lakpiuni. O le sola na whai ai i le suenga siompini po le final. Na tālo i whalani ma New Zealand. I whai le tālonga Eden Park. Na malo ai le o le peleki e luas furuiva. I le iwa whalani. O le aso nei le tausanga te si iwa wha. O le li i la kapi Amerika fo i lea na mō lia e mafua mai watua ia. I lona wha o 5 wha o le maliu. I lona to lua ia o O.J. Simpson. Tula i wha msinonga i le so mai e te ena morianga. I le tausanga na e te si iwa wha. I le utato i lole taun unga. Ia na whare pui mangalo ia umaliu. O mena tupu i sa mo i le so i tausanga umawai i le aso luas fulu iuni. Le sol tausanga tasi valu 5 fulu wha. O le tangata whaipisi nisi o se tusitala o le woma mai Robert Louis Stevenson. O lona ingoa o Harry J. Moores. Le tupunga mai le au Moores i Samoa. O le so na soifua mai ai le tausanga e tasi valu 5 fulfa i tonu o Detroit, Michigan i Amerika. O le sol tausanga e te si iwa ono. O le tangata sua whaia Commander Charles P.T. Moore. O ia le kovana o Amerika Samoa le teimina. Na ia whaatula whanoina ia le pui o le manulelele o le lupe i tonu o Samoa. O le sol tausanga te si iwa luas fulfitu. Na Faita tala istasi o leo le nā taimi. I le sui o le mau. O le tamaseu tai whau. Ai sa faise tala tamaseu tai whau. I isi foi tangata o le mau e whapea mai. O te leu si tai whatonunga le malo. E le toto ngia ni au la fonga. O te le alu foi ni fono. Ia na loka i le so ma whaafare pui ai mo le tasi le tausanga. E o oile la fonga na whai ni whare pui ai lau. O le sol tausanga e te si iwa toru ono. O le kovana o le usila le taimina o Viscount Calway. Na ia wha mautuina le tatala i tua o le taitai o le mau sa wha unu ua whare pui ni usila o Olaf Nelson. O le so i le tausanga e te siiva ni malua. O le urua i kovana leo Amerika Samoa na tōwhia Appointed Civil Governor. Mai le aso lua tolu Februari o i le tasi iwa 5 tasi. O le aso la nei tausanga tasi iwa 5 lua. Ia na umaila na nofo inga. Ia tatou tala na to e maua le whapoponga te masani whaftai lava. O le tautua le nesi ufonga le na mua to e whatalo whatu mau wholo whatu le tunu o sunga ia le so e a moi malo ia ai oro so whaiva le nei asa malulu a ori whiwa i malulu e lau whatu sunga ia whasa se aso le mafuta mai nai tafuna
le no matangofi o tafuna Enric Samoa, Louis Andrews, Australia, lo fitele atu, ia Melia, ia whaftai lava pina te vanga, malo, ia o le awhanga solo whawhiwhianga le tai au, ma le whepese le tipa ula mai o isa tupaitea, ma le whawhiwhianga le nei sili a Samoa, no toi ono miru te ana tāna, le walu tautua si whonga le lau mua. This Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives for the better. Lava, lava.
O te whaamalo atu le ona sae lo tātua tino i ngā luenga matiu te le nei vai aso, au telefofo i nei meo lo te tupu le tātua vai whanua i Samoa, se mai le whaafonga. Ua whātū langa le komisio ngā luenga le malo, taimi mano whanga maaso, o le a whaata amilo atu ele o whai ngā luenga mo le whaatala noanga, o le tūla whuntau whaofi mo le teu ngō le tūla whono ngā luenga, na whaata tia mai le luafe ma le whaa, au le ato e te wina mo le lua afe lua se fulu ma le lima. E se pepo whaamtalanga, wa wha i loa mai e lo fiso komisio ngā ruenga le malo, o le a wha wau whaatala noanga, mo le lauliwi no le po le te wina lana tūla whono ngā ruenga lua afe ma le wha, o tūla whono tau whaofi, o le Public Servants Amendment Bill lua afe lua se fulu ma le lima. O le nei tūla whono tau whaofi, o lo ilo i swinga o le a fui nisi o vaenga o le tūla whono, mō ngā ruenga mai le lua awhi ma le whā, ma ua tā pā ele tu ina tō whina ngalo tangata whai ngā ruenga le mālo, e ao fia i masui o noo, masui ta maa i tai o awhi o anga i upolu, e me se lava i ai lanto o lo ngā ruenga mō le mālo, e tau ala mai le whai ngā pā anga malumtanga ruenga o tina ma ta maa i tai, a tina o awhi o anga maanga whaso tai, e na ia te taula vaona iai whoontanga ma whaatala noanga, leo lea whaasolo atu i a whio anga mai tūmalo te itaselu motu i upolu. Wa whamautu i na pēr le whaai unga le whamasinonga o whanua man swafa, e tāo whia i le whio anga o whenga mai le whaawa wino le fwoi no lantu tua oi, ma ve se mai a inga se furma le walu o lo ona no fwoi lungo ele o le wa lesi. Ma o se whaai unga na whina wina mai le lua whelua se furma le tolu lua whelua se furma le whaa. O le taunu unga, ana taunu ui e su e su enga toi ilo le mata au po le whia angoa whenga ma le au waa, na wha le au ngai nai le tālu sanga toi ilo, a le whio angoa whenga. O wha maunga le tālu sanga toi ilo, ona o atunga lunga li ma whai pule le whio angoa whenga. Nā fua mai le whai unga na whia le whio angoa le whaamsina sili i le aso iwa o perila. Na ia to au mai ai le whai unga le whaamsinonga o whanua masuafa i le tausanga dua fesifun ma le walu, e leo ngatasi ma le whai unga mua na whai e le whaamisinonga o whanua ma swafa. E le aso se fulma le limo se te ma le tausanga luafe se fulma le fitu. Na solo iai le polo a inga na whai mua. E whaate e se ai ia a inga mai le au waa. O le whinonga na ne wasilia e le fitu se ful tausanga. O whinau pe le tūlanga o tua oi. E whama winai le pule mai ia a whio anga e lua. To e se fulu aso i o loo te le masina le nei a e wha ngata loa le mawhai o na seini ma tauli mai na siaki o tupe mai le miliona tā la lo na tonu moi tu malo umale atu no. E pe o na whai e se whaai unga le kāpeneta o le malo tausi le wha wawai o na tu e nātu o le miliona lo na tonu ma le teimi whaatapula aina mopolo keti wha wawai tu malo. O le veso nei e fitu i tu malo le o mai o na seini a lātu se leni e pei o da fifio mai ea fio ngai whaipule ma whaurulunga o fiso o fono whaavae ma o tu malo e au fiainga ngai whamango numero tolu o vaisingano numero lua sa lenga numero lua a le pata i tu pa i lunga a ana lofi numero lua si umu whapena foia ana lofi numero tolu. E fitu se la wafeta la i a vai ngā tupe o le miliona lon tolu leo whaamtu watu i teu ngā tupe i tu malo le wataunu mai e a matai la to wati na e ua mai a whaatatitia.
Ai se vanga na wa mai a lato wati na e ole a whaatino iai e whaongai nei le fitu se la wafeta la. O na o mai fo ile tu tono lato reporte pe o na whaata o toita iana o le neipolo keti. Pe a whaia e whaamalia ina ma au sia vaenga uma matu tuunga o na whaamatu ule o le vaenga tupe a tolo te toe e pe ino ua pasia le tala whaatatau o tu o le tupe o le neitau sanga. Whaalia le minister tausel mtanga ruengo tinamta maitai e fase fulu i tu malole ua mai o na whaamatu ule lato miliona lona tolu. A o isi o i tu malolo te toe e te tau na whiwhio ane sainia lato siaki au le whaamuta ina le avanoa e le aso tolu se fulu le masina nei. E to alua sui whai pule le vaeng whaupo whai le HRPP o lo i ai le teimi nei, wa i ai le la whiwhiringa o le aleto e tau wā e le whainga pālota o lo loma nei, e pei o le tamai a sa la fata pinati, ma le tinai a whai malo toa Kika Star Wars. Wha maune mai le teitai o le vaeng whaupo whai le HRPP, wa whase tua ngalu i la ua ia tu inatu le la lango e sui o le vaeng whaupo whai lea o le atau fituli mo le whainga pālota mai i o lai tumalo. O sa la fata pinati wa se fulmali i vailene o tau sanga i le no fo inga ale HRPP e pe o na iau lua e ulu fale e le pāle mene ma avea mawhai pule o lo nei tumalo le tau sanga i lua female ono ma e sa avea foi o se tasi o minister o le kapeneta o tu la i le HRPP e te ta i le atunu. A o le tinai a whai malo toa o le lona se fulmali tasi e neo tau sanga o lana tau tua po lana o nanga le parlemene le atunu masui o lona i tumalo e pe o no lua e ulufale e le parlemene le lua fese fulma le wha. Mai na whaftai e le teitai o le vang wha upo whai le JPP le sao ta ua o ia tamani i o le atunu. O talafowia, manuia le whai ungana vai aso si o tātou a inga Samoa wha soifoia. Talafalava o talafou mai le si ufufongo le lau muai Wellington e mo le nei tae au aso lua se fulo iunilu a felua lima. Ua tuuina mai le whamanuianga o le matariki mai le tupo sa le tolu mo Aotearoa e mihi ana ki a matariki ma puanga se vaenga o le saunoanga a le tupo sa lesa. Na momoli mai ai o na alofa anga ma whamanuianga mo le matariki po o le tausanga foua Maori mana watia a matariki. Ua whaalelea le tūlanga o Universite wha mai i Universite Valo New Zealand i le whaatūlanganga o Universite le Lalolangi e silia ma le awhe 5 se lau Universite mai i atunu o se lau ma le ono na whaatūlanga mai e le QS World. Fua isu esu enga na whaia i unga o tau mawhainga tamaitia onga whaapea le fua numero whaia onga i tamaitia onga masu esu enga i whaia onga maola tauto mai. O le Universite o Kilani na pito mawalunga lo na tūlanga lo na ono se fulu 5 ma isi Universite fitu na maua tūlanga i le vau le se lau iwa fitu i le wha se lau se fulu. O Universite Otago, Massey, Victoria ma le AUT ua whaalelea la tūlanga e awhia ima Otago i le lua se lau pito ilunga mo le taimi mua talu mai le lua whelua lua i lona o te lenga o New Zealand tūlanga 5 i le Lalolangi i le maua lunga ma le lelea o ana o onga i Universite. Ua whaalie Dr. Sherry Plenkiron o se scientist i le Universite o Aukilani ua whaailoe suesuenga o se tasi o mafua anga o le kanisa o le manava po o le womb cancer ona o le mawalunga to le mamafa o le tino whaapea i ngase o awhia ai e pe o le suka po le diabetes na si itia le numero tanga ngase i le whaafita auli i totono New Zealand mai le ono se lau i le se fulu tausanga taluai i le tusa ma le fitu se lau 5 se fulu i le tausanga e ainisi o tinama maita ai Pasifika ma Maori e pito mawalunga i le kanisa o le manava po o le vaenga o le totonga o le tina lea e te uma whaafailelea i le pepe. Na whaalia le au sue ua o lava i tina tala vau i New Zealand ua awhia i le nei kanisa ma e tele i tina matamaita ai mai le tolu se fuluanga i le whase fulu tausanga le matutua ai mai se lava i Maori ma Pasifika. Hui i lea na ta ua e Dr. Plenkiron o se itu ainga kanisa ma whaiona ave e sea pe a whai e vave o na maua.
ua sila fia lelei lava i le tangata lona tino ma ua fautua ina e Dr. Plankiron tamaitai e mawhaiona vave whaia le fuafuanga pe a whaalongoina ua iai nisi a aunga e vave loa ona tonga fitia ona ole itu a inga ka nisa e whaingofie ma vave lava ona tonga fitia e ala i ta o tonga po o nifuala au. E tali tonu le ofisa tali atu i whaalawelawe whaafuasei, o se whaalawelawe whaafuasei na mua i le supermarket le New World i Victoria Park, ua whaamaunia mai le foodstuffs i Northland, o le aawe e sea uma o loa matau mafa mai le supermarketi, malafua ai le la pisi ona ele o saunga le mu, o lo o maua pea tutongi ala au whainga luenga i vai aso a sau, tu sape ele o whainga luenga ma o le a lango malosi ele pūlenga, hana tangata whainga luenga. Ua taofi mo le taiminei e New Zealand na tupe fesosoani mo le atu kuki ina ua saini ai e le whainga maloa le atu kuki se pepa o malilienga masaina i le amatanga o le masina nei pei ona saunoa wawasa mana ia Winston Peters. O loo iai le asia singa le palemia Christopher Luxon i saina i lana ulua ai asia singa aloa ia. Na saunoa se so upua wawasa mana ia e le italano atu le atu kuki i le malo o New Zealand e winga i malilienga na sainia ma ele i whaamautino atu pele ua lamatia vaenga nei e manui ai le atu nuu. Na toi ilo e New Zealand le tausanga neila na polokalame o atina ai ile atu kuki ona o ia malilienga. Ile tolu tausanga ua tua nai na foa ai e New Zealand le lata ile 2,000,000 tala ile atu kuki e ala atu ile polokalame o atina ai. Na faali ele so upu o le a le ilo ina le maloni vai ngā tupe fau te tele se ia faatino ele whainga malo ale atu kuki ni la asanga mautu e toi faalelei ai lo laso o tanga ma toi faafo i ai le tūlanga faatuatua ina. O lo tu mau pere malo si o le tusi folau New Zealand le lalolangi peitai ua si itia le numera o atu nuu ua tāpā i visa po o electronic visas e ulufale ai i isi atu nuu. I whaamaumaunga ale Henley Passport Index na whaalia ai e se lauwalu fitu atu nuu o lo mawhaiona ulufale i ai tangata tusi folau New Zealand e au noa ma se visa e mo o mia peitai o le tele o atu nuu o lo whaonga aina le e-visa system le e mo o mia ai e tangata whemalanga ai le whaatu mo se pepailunga o penga ta whailangi mai maasani lavaona tutongi si tama i pili e mawhaiona maua mai le e-visa e ulufale ai i isi atu nuu. O lona winga o tangata New Zealand malanga atu i atu nuu e te taona fuafua mamao. O Peretania e tolus fuluono tala le tau le e-visa e mawhai ai ona ulufale ai ma nofo i le umi e ono masina. E iwa se fulu aso e mawhai ai ona nofo i le United States pe amalanga atu le e-visa pe ama le lua se fulu tasi tala ai mawhai ona whealua ai ai tutono le lua tausanga. E mo omia fo i ai tu ai ngā visa e ulufale ai i Zimbabwe, Saudi Arabia, Kuwait, Yoritana, ma aiku pito. E tā wale siaki mua i lunga o penga ta whailangi aloa ia a mālo o atu nuu aile i fuafua e malanga e se atu. O le vai aso nei na tūla ai luma le whaamasinonga whaitu māloa Hamiltone le tamaita ai lua se fulu whātau sanga lea na whaia mionga o le ngāo i o lava ma o loa o tau mawha e silia ma le se fulu lua awhe tā lalo na tau au whai. Sa maua Rose a heurea o ngāo i a lava pea ma le wha se fulu iwa o na ngaoi ma ia tau whaafefe fo i tangata whainga ruenga i se tamai naifi pe a tau mawhai e tā au ia ma o loa ngaoi. A o tatala i tua e whaatalitali le aso o le isi o na masinonga i le tausanga taluai. E tolu se fulu molianga na molia ai au fia inga o inga e lua se fulu lua, ma ngā o inga o oloa e se fulu, e silia ma le tai awheta la le tau. O le tausanga taluai na ia ngā o iai lava o oloa tau mafa, kulimi ma vali teu tino, mai i whare oloa le Chemist Warehouse, Rebel Sports, Woolworths, whapea ma le warehouse, e lua se fulu tasi masina o nofo sala e le whale pui, ma tuutuunga a maangalo, o le awha asauna toe tango fia fuala au wasaina ma le awa malosi. I taalonga, ele i umi se taimi na tatala i le whaataunga o pe paulu fale mo le taalonga muli o le lakapi Super Pasifika a e taulia uma o le taalonga muli o le awhetau ia i le awa le Sifi ma le Crusaders whaia i le malai taalo Addington Stadium i Kalai Estete. E a whelua se laulima se fulu isi pe paulu fale whaupopo na whaatau watu i le tae ao na nafi ma na taulia uma ni nai minute pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Ma ula vina fa fonga fa poponga o tap telefone le iva i le tau nei. Ya ma lo lava fa tai ana le na tape nei na tala ni usila nei. Ta se sale na tape nei na tanto tala mai sa moa. Ua 45 minute u te nele valu tai ole aso malo lo matariki. Fa mana tu olta usang fo maori mana fitu. E ila ta mai pese la iktile o le langi atu le ngana fa peotania. Ia o lo ta ui fitu ia iva a maori. Ia o tatou fo isa moe tatou fitu. Ia o le fitu wao a le fitu leu te iloa ia uia. Ia o le isi fitu le masani ni whao ngai nei to ina le ta o le fitu wha mao malanga. Ia ini si fitu o iloa sa moa. Ia na vili mai le o whatolu walu lima lo whatas tatou tala noa. Ia petu o mai fo ilunga le tatou vaenga le ama iau comments ia po au. Tu singa. Ia e fsosoni fo le tatou po kalame. Ia tapu itea. Almana ia la whaftai lava whamuina. Mana ia fo le whamtala po lale wingo fitu ia sa moa wale. Mala mai ia Maori le wa matana wa o le senga tu pulanga la tu fitu. Ia se vai la pona nei pe te ilo atu fitu le langi le tau le so. Tau ile mfo fuanga ia fu la tu lango le malulu. Ta to ia mlanga mai sa mo o le fatamanga. E o ne wala no fautu atu. Ia o no lango na foina na usau fo ia nei atu. E fai mai ala ainga au le fatamala i aele la ngona sa malulu ala vela le tino mai sa mo ia pangale tau an fai to tini ma pui le tatou ma le malulu o le tau mana e fo ia nei fa manatu ia mo le olanga o tatou ini tatou te le ilo lava me tu por soifua e ile si pai late le a o le valele le a initia le pa une le tatou lo mo le tala ai la e fa pe so le vali mai le pailate le wa e fi si pailate o monsieur Thomas sa le vali voile o iva lua tau sanga o le toin ai la na fai e se istangata no foi le wala le ai mai masani fai e o le tina na fai se di pailate le mai so le se ua e te tu wato tasi se uta ma o matua fa mai le tali le pailate na fai e tina le polo matua le na fatu ai sa o le au e te pole pe ama le toe tasi, pe toe lua, pe toe tolu ni o malanga. Ona o nofo lo lea mate mafuta masi utama. Ia o lana malanga muli ana le toe lua malanga i to toe e alua i whainga luenga. Ia le na pa ua le vale le mamali o estasi o pailate. Whata waina o taimi o le oranga o lo tato iai. Ia. La tata to pese i le nei taimi o le tae au, ia nā sa whamanatu vole le whata ua ina waso, mana vole o langa o lo tato iai. Mafutanga ma le ainga, mafutanga ma le usom to whawhine le whainga luenga. Ia ma le soifuanga o lo tato iai nei wai le tu mau, whata ua minute ma se kone, o aso ma vai aso ma sina ma tausanga, tato te le iloa lava me tupu. E iei fo ile, unungali ile sa ua le malanga lea. Uma ta pena ai wa leva na tau mafai fo mai uma le ngali ma la fa na to ia wa mautu me uma fa ma vai manga luenga intia o la watu i Peritania no fo ia ma o la fa na ia ile ia u vale le Peritania na pa ua disi tu o ma vale le ia pe o fa natu na le tai o ala va ni tau fa so fo i fa mai ata to fa le anga i le isi ia to pe la u fo ne me fa le anga i le tangata ile tu ia ia na ifa manatu al tai ta la fasione tu pai lo ftele atu ia fa tail ma futo mai ni tai au a vifianga mai le sunga tapsoli no maiava ia ufi malu lo sa ia manuia lo fainga malanga o le nei fo iaso anga ia tu fa i mo le vai so tau tu fonga no mo ta lo fa Fofo yo le sabile
Maloli ulena o le tatu matanga Ae a mai le atu o lo ta whaasino manga O mai o tātou ainga o le whalea o ngā mua mua O ulua I whaia o ngā o nai o tātou matua Pa atonu tonu ma o a o ina I le tusi pa ia A o le tama e tusa ma o na ala Ufi malosa pa ia fola wila ima Le autu le amalesini o le nei tausanga Ua paata ua ina I totonu o te aroa O le tana vai o nai o tātou tanata Whaapei ona manu manu o le tawa e I ona fulu E whaapea fo I Samoa e mama pola wa I lana marupu E pei o se upu manongi E sili sili le taumata Ai te u I le wa o lo ufatu malo umama Aluia tele o le vai a sole mangana Samoa Pola uia I langi ma Pola ui le matila foa Aua lava le I pisia I ngā luta o le vasa Tautua na ia sisi le la afa Ufi malosa pa ia fola wila ima Le autu le amalesini o le nei tausanga Ua paata ua ina I totonu o te aroa O le tana vai o nai o tātou tanata Ufi malosa pa ia fola wila ima Le autu le amalesini o le nei tausanga Ua paata ua ina I totonu o te aroa O le tana vai o nai o tātou tanata Pai fianga se fifiloi mai le sunga ia tapsoli le maiava ia male pesena ia ufi malu lo sa ia maluia lo fainga malanga I langi ma ia we ia esel mana ia le malanga e tapo ia maua whamanuianga o le malanga ia o nālu lo le mal fia ore mai ngale fia fai to ise tala o le tā ua o whamaunga le tamama le teine lungo le social media Talu wai ona o tātou lau matua le whangaina le Facebook, o lau laiti e whangaina le TikTok, Instagram, o a umaisi mau mea nai loa tamati. Ia mana ia lawa e tala no ane ia I latou whangaina, ia o a whamatalanga mata lau tu ua I lunga o latou account. O nana mafuanga. Mana tua le na whaia nei le fuafuanga Amerika e te ena mata mai te mai whafol, tala fia le ua mai nei. Le ua mata nto e talia. Ona toi ulu fale atu ta maiti mai fafo University Amerika ai la wafanga solo I applications portal sanga ai tasia le sia ia inga mamafala mana Amerika e fai ia tatala la tau account foi le afa pe wa ule o Facebook afa pe le utango local o Facebook e le sisi fai na vai
Ia, ele tali ina la application, ele tali ina la utal sanga is university o te fiaru iai. Ana mea tonu ana lona winga, ilo umana tunawa, e to tele nei ta maiti o le a whetanga o fi whaini ana to account fou. Wa e ata tonunga o le laulangi no tatu ia i longa i sta maiti ti ere iai sanga account fou ile o le TikTok, o le Instagram, wa umo maisima o me o le X. Ai longa i se tamma stein talo vo wile ai sana account fa pena. Alona winga ole a tilo le malo Amerika i tamiti mai fa fo. Pole alo la to fa nga ina o la to account. Ia fa ngofina la to le to nga tanga ten fa pe mai lo le ya te ena oi mau ai ngan fa sa la nga te e le malo o Amerika pe te ya Trump pe la to te lango ina fa ngale Hamas mana to lango ina Palestina la to lango ina Iran ngo me umana na sisu e to tama ya tilo pe ya te ena oi ia o le mea fou na la ufa ya America te mine ia le mea vana fa manato to ai tato fa nau tama matene fa i tete i upu matala ma tato tu o lunga to account o le taimine o le ufa nga fo nga luenga le asa ili nga luenga le tamatiti na va ai atu au tangata ia ilo ia tu sia su ela o account lunga o wala ne ia fa ia mal fa unga nena ia ono au matutua ia o tato wa ia me utupu il fa ngaina ia tangata matutua ile o tangata uma ia o le totele ia wa le tu mfaina fa ise fainga wa uma vo yupu o tu spa ia uma upu la unga fa au ia o le pola le stala la fa ia wa alu fa solo ato pa wa tu la lo tato au fa la no si fonga la mua fa nga pele ava fata tato te fa so ai ina ia ta mauma tau fil mau pea ma wau e tātou le vale lei o tangata sa moa. Po le alo ule fifi ma lo ule fifi tangata. Au lava ni o fai esfa mtalanga ilunga social media e fale anga ile tangata. Ia tātou le tō whama mau ma le poto mai le atua. Tātou te nofo e lalo mawhau fau te leo ne mea la o fai e fale anga ia uso tasi ilunga social media. Le lava le fai tu ma o mfate te inga ia no foi le o foi mo me o tau fa le anga ia fai ai tanga o fa so ia poni tala fatu o tanga o fa so ngala pe te no fo mo ma fau e te tau ina o fai le me ia nei fa mena tu fa pena ia ono le wanga ile au light ia le fa nga ina na to account ni te wa fa ina ilo la to wanga iluma ini ngā luenga fia tāru sanga iei, ona mafua mai o lato wata tu singa ma mea lau te whai enunga o social media. Ia ono leo whata ua le malo Amerika ta maiti e toi uru whale atu. Si aki o ma mea na nātou whaia. E ia tunu o le langi e mo mea le i-visa. O le i-visa, o le visa le te tala e te talu sanga le whata ta inga whape o Oil New Zealand le te fia malanga i se atunu o le langi pe te alu e kupito. Bo fe isala elu pe te alu Iran, pe te malanga pe te tania, e mana ia le fai mo mosa usa i linga po e mo mia se visa e te urufale i le atunu ulea. O le i-visa, o le visa te talu sanga. E na maile o le email i tali mei ua tali au, na tangole te umalu lunga lau telefoni, ia pe print fo i lau email i tu lau ato, na eagune ma oe. Ni te ua alu lau malanga, ia e fale tolu, e tatau na fai e tele i atu e se mani usila. E pe o tātou za mo e whaile pe mita whato alu i tutuila, e le ma whaina alu tutuila au no ma le pe mita. Ia se i vanga nale, vanga fo ile le piriotana e mai pe sfurfa ea, so na e whaatanga e latu. E le pe mita toi whaasa o mai au, e me tātou za mo la ma tūlanga lea. O le ua poloa i mai el malo, tau tua na o le utus whalau ni usila. A tu nu o te malanga i esi aki pe mo miel na tu nu se visa leo le i visa. E ma whaina, tua whaina e tu ua. O nisi o tala fo e mana ele fa so atu ele fa pe o le anga por kalame e fa ilo atu me le anga na fa e tangata ai lalo le vanga le o le tatu si fon la mo ele meta o la pata inga ya le fo ila fa ilo atu ina ye si nga lue se nga lue nga malo pos fa la tonga ya e te ua e la ngona o le a fa ile me le ele mo e mo e isi urungali, e leo ni Pasifika tangata ia. O le tamalo e whaila na pisini si kamuta, o le fine whainga luenga le ka inga ora.
Fōringa mai mawalunga le tūlanga le fine. E fua o le tele o ngā luenga e no fōia ma approve va pelao. A te inga le whainga o le whale le housing lea e whaasanga mai lesi tuala leo le mata office tala vata i tai. E lewa mai ngai tenders po talu sanga company ka muta lau te whaio. E no fōl fine lea ma ave lava no e company ka muta alon to o lua e whaia. Wei tau mōmai. Ia, ane ngata nei ave lava no e le company ka muta alon to o lua na te whaia ngā luenga. Ai whai ngā luenga fōl fine lea ka inga ora, le vanga Housing New Zealand. O le taimi ale ngā lue e mo le malo, mo le Housing New Zealand. O le taimi ana e tasi lana te whaia ngā luenga le company alon to o lua. Vai me whaali lilu ai maua. E lua, e siria ma le 2 miliona tāna al tupe na wha ui se i le whiuia inga leo tupe. O le whawhine, mo le conflict of interest. Nā i loa e le te tauna i alotea mea i ala il pisi nisi alon tō lua. A sa wha lilo la e le i loa e le Housing New Zealand po ka inga ora. O le company le tō lua mai tai lea. Ia ranga le mai a tango a. Ia ma ave i ngā luenga whai e company ka muta. Talu si ai loa le tamalo ka muta. Wai ma whai a whapeo a ule u te nofo le vaenga e u te talia ina i talu sanga meo ngā luenga te tele. Ia na walo le whai sa o whai sa o company e watu la wapala i lo te nofo mea saingi ia whai oe. Pe o mea wha ala tua ia o le corruption a. Ia lea fo ia maua i nea tunu whai suenga. O te ia le runga i le tu ia tō leo whai sa i le linga. O nofo le runga i ma transfer le lata il valu se la wafene usilanga initia. Tongi malatu pe tickets one way. Sa unge oa. Ia terminei la. Wha pupu ele tala. Le ua loka le fine. Ia o la ua whale pui mo le tolu. Tolu tausanga le whale pui. Na matani ia me. Al tama loa le loka le whale. Ia ona ielo na fine tau nofu e vai. Pe o le winga o le whamatalanga. Ele o le memua mua lea. E sa ua i news. Ai ala na tau atu. Fa manatu atu ne inisi o tātou e mautulanga i ngā ruenga. Ale malo ma company, ia e tātou whaini au ala e le tusa malo le tūla whono. Ia o le oranga atoa e pangatia, ia e tātou whai ale ami o tonu. Whai le lei, i le ia se mea tupu. Ia pe o le tele o mata aupu ai loa lava e leo so o tanga le tangata le conflict of interest. Ia e tataua le whapea whai. O oro angkor ta malo la sa ue whaini mata aupu lea. Ona ye le lua va fa pena ia fite na imalo le tula fono e leo se fa tonunga se fa manatu ela mai maunga luenga mai mau company mai mau le olanga la lu pui ia to manatu isi tala na mata no to matasi se fa unga na mai mena tupu fo ia ukilan me vo le pulenga no ukilan ia le nei fo mena tupu faingo awala ia ma sani le tangata le tonu i ma tangata le apala i mai nga luenga ia mau fo. Ia nei fa manatu o le olanga o tātou iai. Wane i a whahai nei tātou. Al fa manatu la lea mali matariki. E iwa whetu o le matariki. Le la pese atu e le whai pese lea. Kia ora tamariki mā, ko whaena ki ahau. And let's learn the names of the 9 stars for matariki. Are you ready? Waiti, waita, waipunarangi. Tupu a nuku, tupu a rangi. Ururangi pohuta kawa, hiwai te rangi. E matariki. Waiti, waita, waipunarangi. Tupu a nuku, tupu a rangi. Ururangi pohuta kawa, hiwai te rangi. E matariki. Waiti, waita, waipunarangi. Tupu a nuku, tupu a rangi. Ururangi pohuta kawa, hiwai te rangi. E matariki. Waiti, waita, waipunarangi. Tupu a nuku, tupu a rangi. Ururangi pohuta kawa, hiwai te rangi. E matariki. Bye, friends. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. E whetu ia mai lunga le tātou au whalongolongo ia pangale. Lala le winga o le whetu. E whaina whamitala mai le whetu o le niva, whetu o le tapu itea. Wa le wo loa le whetu ao, le whetu tātele.
o so a le tai au ia le fua ia taimi a tal noto ina ia so ia wele alarm sa ia so ia fa e o so lo tu au a mata lo ta so pe o ma manga ia pe o fa ngota ia pe va pe o temina ia lu la to sa valinga so po le sinu o fa to lu lima lo fa tasi pe a fia tal no mai alo fa tu le sunga ia toni se nonna fa tai lava vai ia no fa tai melia lo fa mo tina eti tasilimu alo fa tu fa tai lava pe amo fa le tangwai sunga ia toni le mafuta mai ia tina a le sunga ia pali telisia ia foloi junior lo mafuta mai Amerika te koma malo lava ma fan fanal tau auto ia sunga se ngali malo seu ia lo telia tu la mo tina ia Rachel sunga ia va ese tangwai ia malo se tu pai fa manu ia tu le tu le yaso ia fa pe sunga ia te vita viola happy anniversary ia tasima le ma fo Eric ia manuel tai au fa tai ma futa mai fetula ia iva maori le so ne le so malo lo ni sila e ta ole matariki ia ole fetua ta ole pohutu kaua ole fetua ta ole waiti ole si ole waita ole waipuna arangi tupu anuku tupu arangi ururangi ia mal fetu muli ta ole hiwa I te rangi e iei fo ila la to winga e fo la to winga ya la tom fai fam ta la to winga ia le sao ia to fa sao mo le o stem matariki ia e pe e ilf so ta inga mal si so manga fa pu fa pena o hutu kawa e iei ia le so ta inga matutua ie ua whailangi le soifua. Ai tangata whenua. O le waiti, ia e wheso tai atu I mene o vai tawhi, vai tūloto, ia ma vai manino. O le waita, e le tūlanga o whetū, e pei e wheso tai atu I o ngā sami te tele, ma le o langa I tonu o ngā sami, ma sami. O le waipuna arangi, e tūlanga o le o timunga ia por sua ua o le timu mai le langi na uta mai le timu ia wale tulanga o le tamau ainga tapu anuku ia e whatatau I tau mawha I ola mai le ele fua o wha ele leanga fua o lau le ele tapu arangi ia o le whatatau I tau mawha Yo, ia vi fruits, berries, ia whape manulele. E iei malwa matua, ia ma tamau a inga mau mai ai. Uru arangi, ia e fisota ia tu le matangi ma le tūlanga o le tau, ma le hira I te rangi. Ia o moonga, ia ma whanaunaunga, ia isi tau sanga o lo fōtua I mai. Ia, o le hasonele asa malo lopi o le whairo atu. Nea nai whata ua I whetū. Yo e. E pole asi whetū o lo e mo iai le tau sanga. E iai se tama laka pi liki. Se o wawai atu po laka pi liki po laka pi uni te o sasi atu la tala. Ia, o le tala le corona, le vaianga le whai wha misinonga maliulilo, ma le vainga maliulilo. O se tasi o le isa ta alo iskalapua papa moa. O le ri mauri. Na maliu stama lea ina wafa ina lo na ulu o talonga la piliki lua filu o tolu. Pe yo le na manua stama lea ia mawe velfo ma in fa malolo ai lea mo le fa malolo ele soifo malolo ina le vaianga o falma. Ele o stoi sanga le mua na wafa ina lo na ulu a. Toi maula vana o toi ta alo ia panga lea ia na maliu e stama tolu lua tausanga. O le vai aso fo le neina o fai tau tua ele tala. Estasi fo yo li ina maliu fo isi ta alonga. E tolu sifuru mantupu, o le matua stama le no tala noa nei atua ia, e tolu sifuru ilunga tau sanga le matua. Pena foi le sia li ilan maliu foi ta alonga tau sanga te nei laka pi. Ia e tolu sifuru mantupu foi tau sanga. O le fesiri foi le tata fesiri ita ita. A tolu sifuru lo tau sanga o le tangata. Tele lopo o to e fetau I alu e ta alo, e ta ilo ia ite o se ai to tele lau ta tolu sifuru le ta alo ma. Le fa longo longo mai le laka pi. Whaftai ai leri. Nei fo sia uo sa se manua mau non so ifu tau su mo tu tau sanga matua. La kapi al premier ta alu I Johnsonville. Ia na umi al ta fiel fa mai na ua collapse pepa u se ta longa fa ia le na to mau alo na malo si mulmuriane.
Ia, o le whamanatu mo tātou ia ua whaile a inga, whaile tō lua, whaile whanau. A le te fie tālu tālongo ia tu i le tino. Ia, a matana e toi wawa ai pe o se me te tau na whai, po se me te tau na whau au. Ia pe alu e koleni fo i le whaamalu se tino. Nā tā ua, e ua toi wheto ai le tino, pe o le winga na le tala. O le tālongo liki ma le uni e matua apu e lesi. Ia e pangalea, ia, ua ese swinga e matua lo fo i ua sui. Na una i whamanatu le tai au. Ia wha pia na uwe vela lau kokolesa. Ia muioe. Sfuruiva minuto le toe na tā lea o leiva. Tāru telefonu tātono leiva le tai au nei. Alo whātu le sunga Solomona Tiro le mafuta mai. Ia manuia tele le tai au. Ia o le au le Chiefs. Au le tamalea o le mafuta mai Hamilton. Tau ina koko leisa, ya, mo la toi malanga mai sa moa, ya, ma lo lava. Ana ia lava le osona e mai e uto e misi umu. Ia ta silona le vo malanga mai tātou whamu mai nei mo nei koko, ma lo. O le, tai whaistata utala i le tala lata mai o lo i le taua i le vao Iran ma Israelu. O lo ma, tele lo i wato tele le tunule ma futa mai Amerika e la tautia langolango ina Trump. E se ala tawa ia Trump le tere Palestine Amerika le no tamai tauina mai pe malosi la umatamata mai temina ia Bill Clinton fasolo mai ia Obama ia te tele lois Palestine i luma tu le vainga na te tele ia no ia. E pe o Trump. O mali e fo ia. Ia o Joe Biden nesi Palestine la tamai. E whengo fia ia na whai ona tala. Ah, matauri o le mamalu fo le tangata o le utau tal so. Ia. E le wha pia o whatu la utala no, se isi tu a. Na tu vai neri tatou palemia le na umatu nei le palemia tausi. O lona mamalu nai le tau tala so.
se ase na me fa pitoa sa no I pe vole al malo yo ai ata tu so Tagata ia pe vole eso no malu tele tu lo le manatu fa sa ma ia wo te a faina lo finalo ia le la ua fa ali job to tonu le lua va yaso le ia nei ona lo tonu pe o so fa ilo America Iran pe le to lua va yaso ona no mingo lua va yaso le la wela tu le la tu stala to tonu lua va yaso le malo lo tali mai job pe fisi tu tu si di sautari ya le la talia Iran po le altu langa ia o la wata pena o man fata tia le plan pe o li poti mai le warehouse sorry White House ele o warehouse o le White House fale pai o la o man fata tia le fuanga ile o sfainga ai fato afa mauni le isi lua va yaso o mua o le terminate o la o fire pe le tau o le tala la ta mai mari poti le o mai fa pe o pule Israel ma America lunga e o le vate tea o le malo Iran ia o lo alupeos fainga ia o lo so fai mai ia Irani loketi e ile fale mai ile na pa u ile si loketi le te le a faina i tono Israel e pe ana tala noa ele o le tele o so ifua ma umau o le fai longa le ta mai o le atunu ia lua malo lo sia me tau ai a tele so ifua tanta civili po tanta la tele mai mau e ta mai ai le fata mala tele o le atunu uma le atunu e wa ia targets po vaenga o lau umana ta uma ia luius fainga o le mai taula Israel pe foringa mai o Iran e fana uma mea tau tono Israel so se mea pa uia ia ele o le manatu fuena Iran o le manatu fuena Iran ia Israel o le fana na mea tau i le mea i tanta lautele tanta civili ia o le sfainga o lo fanga solo terminei e faaleanga ia mea lava o lo te ue manga o se mea tau wha niukelia o le talitonunga le na o Israel ue mafue na anu le sfainga ai o tato tau te le mana o imene o taua tau te le mana o fo ia afia so i fu o Tagata ia tarusia ia alu ne yaso ma neva yaso na vavele o na ia toi fo ina i Tagata i o lato a inga mauna pi o tato ale so i fu hane tau te iai le intau mani misa manuia le tapenanga o le palota si o tato tunu i Samoa le masi na o kuso i le o toi mao le asalus furmana iva fatau nu o ele whainga palota Samoa tunga ya waino ma whawhiwhianga o le tai au i le o toi sifuru 2 minute o na tane o le iva si ufonga le lamua ano whatu tunga moe whamuina Pele
Viens sui filo yo de taia ina o te vale minuto lo turn tale o le iva por kana me de taia nei tale iva o telefon affa le iva por kana me tala la ulungo le vai asso o le affa sfuro por kana me le singa ma le tuela to lo fenga ma yo tino mo tau so i fo nei o le por kana ma sa no ina ila o tina am tama ita i se furu tas ya o le atatala to ile ina le por kana me le taia nei ia e fisiringia eni whiringana o le tātou tunu e whātau i mta upu ia tala noa to el por kalame. Ia, rana winga a whapea e te whalongolongo le tātou por kalame le nei o le ina u lau atina amata maita ia maa neia fo i lau whaasoa mai ai pe atala tulu tātou leina. Pe o le nganga fo i lele ina ia sila fi ina ia i lo fo i mamau wha mau maunga tūlanga. O lo ia iu tō whiringana. Ia te au lava ia. Ia, e whātau teia lor por kalame leo te whaalongolongo ai, to e whaalongolongo ai foi. E whapea. E se le mana ia o le tūlanga o le whaasoa o le tō mai o i lātou e māta i tūina leo langa o ta maiti lo lātou tuputupua. Lea na o tau ina i ana. Le whaasoa to i misavelina le por kalame ne. O le talu ai ona le o matutua la u whanau. E o mawhau whapea. To ia o ngā tele. Ma ai loa le matua le maitau e mase pe tasi pe lua pe tolu ta maiti tono la inga te maitau le winga ta maiti o le afo ila le tali atu matua i winga faali mai i tupu po el ta maiti e le ai mase vevesi wa o tata wola isa moa e tasi ale tali le matua sa moa tali e ta maiti ti le ta o le ula vale o le sasa e tau tele i eise to mai tele fo ili ia tātou i aso i atu lou nei tātou mātua le whapewa i ona ese fo ili whainga e outou i ese fo ili mātou whainga o mātou whanau ia ese le tāu o le por kalame o le nei lauti lama tamai ta i le whaasoto i ana masavelina ia mes fo isi whaletua o le whawhenga inga ia ana kolia ia te talala le tātou leina i le sfutasi por kalame le i le so e meintou whina ngalo mta upu e la fola tuai ia e le tātou au whai por kalame. E le wha mai le na watu nei ana i telefou o le kānesa o le manawa. O le mai tau ina e nisi o tangata o ina mata i tu ina wha mai nei. E pei o le ua mata o na tupu tele i tina Pasifika. E mai se ati nā. Ia o le vaenga fo i lea o le wumpa. O le talopo le whasa molto ala whanau pe atu lou te ua sela utala. Ia o lo mai tau ina le afia o vaenga i a factors po o vaenga la me ye lua leo mai ua mamafa de ia le tino le tina ia po le tamafo a me se tina wed ia ma le tūlanga o le maisuka a whapea o lo ia afia le tina ua mamafa le tino to e mo le suka whaingo fia na afia kāne sa leo le manava ia o se talatune na e vatu fo ilele a matau na ia i loi fo i le tele o toi ngā whama i o mai nei. Fua i le nai tū. Nele, o le nisi o nai tala o ta alonga e se furu fitu wafe pepa mata o le whale le la whai e le ta alonga leo kare estete. O tauria uma. O whaasa ai longo fo i e ta ua cowbells. Ia o whaasa e la loi Canterbury na avatu tono le malai. Ala ua umana tu i telefoni a tangata i lango ngole Chiefs le Apple na e o mian. Tere. Pisa el malai el fai no le fai ungo le vai aso nei. O le stala le uman fai lo me le au Australia. O le au le Australia le la fatalia le tua liona. O le me te watu ya pe amre toi lua vai aso na amata lo le ta alonga le tua liona e iwa ta alonga ia la malanga mai e Australia. Ia la no mu va solo ato Australia le telo le ta po il liona. Sa au ni Australia tali fai tau fierce fu wafi o tangata mai pe tania la malanga mai. Tangata nei. E fai tau sanga a wha putua la tau tupe o ta whao. Ua ta i wha tau sanga malu le tua liona. O le si wha tau sanga i rumo le atua mai New Zealand. E tau i tonu ale tua liona marko viti le nalu i Afrika i Sauti. Le na le maanai e le intangata o le malai. Ia e tasi ale tama mai whafore piki le au le wallabies na le tama Will Skelton. Au tama umana na piki le whai aonga. E tama umana nofo i tonu Australia. Na whapea nesi tama leo James O'Connor le ta alo mai le lo i le au e Crusaders a ia piki e le au i e pangale i e le ai le o whaonga ina. Ia
ele au Australia la tata do pese ona fa fono le tatu telefone le la tata iva. Sunga ya so fal moe ya mo pese le life funny. O te whaamalo atu le ona sae lo tātua tino i ngā ruenga matiu te nei vai aso, au telefofo i nei meo lo te tupu le tātua vai whanua i Samoa, se mai ele whaafonga. Ua whātū langa le komisio ngā ruenga le malo, taimi mano whanga maaso, o le a whaata amilo atu ele o whai ngā ruenga mo le whaatala noanga, o le tūla whontau whaofi mo le teu ngō le tūla whono ngā ruenga, na whaata tia mai le luafe ma le whaa, au le ato e teu wina mo le lua afe lua se fulu ma le lima. E se pepo whaamtalanga, wa wha loa mai e lo fiso komisio ngā ruenga le malo, o le a wha wau whaatala noanga, mo le lauliwi no le po le teu wina lana tūla whono ngā ruenga lua afe ma le wha, o tūla whono tau whaofi, o le Public Servants Amendment Bill lua afe lua se fulu ma le lima. O le nei tūla whono tau whaofi, o lo ilo i swinga o le a fuafui nisi o vaenga o le tūla whono, mō ngā ruenga mai le lua afe ma le wha, ma ua tā pā ele tu ina tō whina ngalo tangata whai ngā ruenga le mālo, e au fia i masui o noo, masui tama e tai o awhio anga i upolu, e me se lava i ai lanto o lo ngā ruenga mō le mālo, e tau ala mai le whai ngā pā anga malumtanga ruenga o tina matama e tai, a tina o awhio anga maanga whaso tai, e na ia te taula vaona iai whoontanga ma whaatala noanga, leo le a whaasolo atu i a whio anga mai tūmalo te itasi le motu i upolu. Wa whamautu i na pēr le whaai unga le whamasinonga o whanua man swafa, e taho whia i le whio anga o whenga ma le whaawa wino le fwoi no lantu tua oi,
Ma ve se mai a inga se fulma le valu o lo ona nofo I lunga ele o le wa lesi. Ma o se fai unga na fina wina mai le lua felu se fulma le tolu lua felu se fulma le faa. O le taunu unga, ana taunu ui Yesu e su enga toi ilo le mata opo le fia angoa whenga ma le au waa. Na wha le au ngai nai le tālu sanga toi ilo, a le fio angoa whenga. O wha maunga le tālu sanga toi ilo, ona o atunga lunga a lima whai pule le fia angoa whenga. Nā fua mai le whai unga na whaia le fia unga le whamasina sili i le aso iwa o Perila. Na ia toi au mai ai le whai unga o le whamasinonga o whanua masuafa i le tausanga dua fesa fun ma le walu, e leo ngatasi ma le whai unga mua na whaia le whamasinonga o whanua masuafa, e le aso se fun ma le limo se te ma le tausanga dua fesa fun ma le fitu, na solo iai le polo a inga na whaia mua, e wha te e se ai ia a inga mai le au waa. O le whinonga na nei wasilia i le fitu se ful tausanga, o whinau pe le tūlanga o tua oi, e whama wina i le pule mai ia a fio anga I lua. Toi se fulu aso I olo o tutoe le maasina le nei a e wha ngata loa le mawhai o na seini ma tauli mai na siaki o tupe mai le miliona tā lalo na tonu moi tu malo umale atu no. E pe o na whaia se wha ai unga le kāpeneta o le malo tausi, le wha wawai o na tu e nātu o le miliona lo na tonu ma le teimi whaatapula aina, mopolo keti wha wawai tu malo. O le vēso nei, e fitu I tu malo le o mai o na seini a lātu se leni, e pei o da whiwhio mai ea whio ngai whaipule ma whaurulunga o fiso o whonu whaavae, ma o tu malo e au whiainga ngai whamango numero tolu, o vaisingano numero lua, sa lenga numero lua, a le pata I tu pā I lunga, a ana lofi numero lua, si umu, whapena foia ana lofi numero tolu. E fitu se la wafe tā la I a vai ngā tupe o le miliona lon tolu leo whaamtu watu, I teu ngā tupe tu malo le wataunu mai, e a matai la to wati na e ua mai a whaatatitia. E se vanga na ua mai a la to wati na e o le a whaatino iai, e whaungai nei le fitu se la wafe tā la. O nau mai a fwoi leitu tono o la to reporte pe o na whaata o toita iana o le neipolo keti, pe a whaia e whaamali eina ma au sia vaenga uma matutua o na whaamatu ule o le vaenga tupe a tōlo te toe, e pei ino ua pāsia le tala whātatau o tu o le tupe o le nei tau sanga. Whaalia le minister tausel mtanga luengo tinamata mai tai, e whase fulu I tu mālole ua mai o na whaamatu ule lātu miliona lona tolu. A o isi o I tu mālolo o te toe, e te tau o nā whiwhio ane sainia lātu siaki, au le whaamuta ina le avanoa, e le aso tolu se fulu le masina nei. E to alua sui whaipule le vaeng whaupo whai le JPP o lo I le teimi nei, wa I le la whiwhiringa o le aleto e tau wā e le whainga pālota o lo loma nei, e pei o le tamai a sa la whata pinati, ma le tinai a whai mālo toa Kika Stowers. Wha maune mai le teitai o le vaeng whaupo whai le JPP, wa whase tua ngalu I la ua ia tu inatu le la lango, e sui o le vaeng whaupo whai lea o le atau fituli mo le whainga pālota, mai I o lai tu malo. O sa la whata pinati wa se fulmali vailine o tau sanga I le nofo inga a le HRPP, e pe o na iaulua e ulu fale le pālemene, ma avea ma whai pule o lo nei tu malo le tau sanga I lua whemale ono, ma e sa avea foi o se tasi o minista o le kāpeneta, o tu la I le HRPP e te ta I le atunu. A o le tinai a whai malo toa, o le lona se fulmali tasi e ne o tau sanga o lana tau tua, po lana o nanga le pālemene le atunu masui o lo nei tu malo, e pe o no lua e ulufale e le pālemene le lua fese fulma le whaa. Mai na whaafitai e le teitai o le vanga whaapu whai le JPP, le sao tā ua o ia tamani I o le atunu. O tala fawia, manuia le whaai unga le vaiaso si o tātou a inga Samoa, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau moai Wellington mo le nei tae au, aso loa se fulo iunilu a whelua lima. Ua tuuina mai le whamanuyanga o le matariki mai le tupo sa le tolu mo Aotearoa, e mihi ana ki a matariki ma puanga se vaenga o le saunoanga a le tupo sa lesa.
na mamoli mai ai o na alofa anga ma whaamanuianga mo le matariki po o le tausanga fōua Māori mana watia a matariki. Ua whaalelea le tūlanga o University wha mai I University Valo New Zealand I le whaatūlanga o University le Lalolangi e silia ma le awhi 5 se lau University mai I atunu o se lau ma le ono na whaatūlanga mai e le QS World fua isu esu enga na whaia I unga o tau mawhainga tamaitia onga whaapea le fua numero whaia onga I tamaitia onga masu esu enga I whaia onga maola tauto mai o le University o Aukilani na pito mawalunga lo na tūlanga lo na ono se 15 ma isi University fitu na maua tūlanga I le vau le se lau iwa fitu I le wha se lau se fulu. O University o Otago, Massey, Victoria, ma le AUT ua whaalelea la tūlanga e awhia I ma Otago I le lua se lau pito ilunga mo le taimi mua talu mai le lua awhi lua. I lona o te lenga o New Zealand tūlanga 5 I le Lalolangi I le maua lunga ma le leo ana o onga I University. Ua whaalie Dr. Sherry Plenkiron o se scientist I le University o Aukilani ua whaailo e suenga o se tasi o mafua anga o le kanisa o le manava po o le womb cancer ona o le mawalunga ato o le mamafa o le tino whaapea I ngase o a awhia ai e pe o le suka po le diabetes na si itia le numero tanga ngase I le whaafita auli I totono New Zealand mai le ono se lau I le se fulu tausanga taluai I le tusa ma le fitu se lau 5 se fulu I le tausanga e ai nisi o tinama maita ai Pasifika ma Māori e pito mawalunga I le kanisa o le manava po o le vaenga o le totonga o le tina lea e te uma whaafai lea I le pepe. Na whaalie le au sue ua o lava I tina tala vau I New Zealand ua awhia I le nei kanisa ma e te le I tina matamaita ai mai le tolu se fuluanga I le whase fulu tausanga le matutua ai mai se lava I Māori ma Pasifika. Hui I lea na tā ua e Dr. Plenkiron o se tuainga kanisa ma whaiona ave esea pe a whai e vave o na maua. Ua sila fia le lava I le tangata lona tino ma ua fautua ina e Dr. Plenkiron tamaitai e mawhaiona vave whaia le fuafuanga pe a whaalongo ina ua iai nisi aunga e vave loa ona tonga fitia ona o le itua inga kanisa e whaingofie ma vave lava ona tonga fitia e ala I taotonga po o nifuala au. E tali tonu le ofisa tali atu I whaalawelawe whaafuasei o se whaalawelawe whaafuasei na mua I le supermarket le New World I Victoria Park ua whaamaunia mai le foodstuffs I Northland o le aawe e sea uma o loa matau mafa mai le supermarketi ma la foa I le la pisi ona ele o saunga le mu o lo o maua pea tutongi ale au whainga luenga I vai aso a sau tu sape ele o whainga luenga ma o le a lango malosi ele pūlenga hana tangata whainga luenga. Ua taofi mo le taimi nei e New Zealand na tupe fesosoani mo le atu kuki ina ua saini ai e le whainga maloa le atu kuki se pepa o malilienga masaina I le amatanga o le masina nei pei ona saunoa wawasa mana ia Winston Peters. O loo iai le asia singa le palemia Christopher Luxon I saina I lana ulua ai asia singa aloa ia. Na saunoa se so upua wawasa mana ia e le itala no atu le atu kuki I le malo o New Zealand e winga I malilienga na sainia ma ele I whaamautino atu pele ua lamatia vaenga nei e manui ai le atu nuu. Na toi ilo e New Zealand le tausanga neila na polokalame o atina ai I le atu kuki ona o ia malilienga. I le tolu tausanga ua tuanai na foa ai e New Zealand le lata I le 2 miliona tala I le atu kuki e ala atu I le polokalame o atina ai. Na whaalie le so o upu o le a le ilo ina le maloni vaenga atu pe fau te tele se ia whaatino e le whainga malo a le atu kuki ni la asanga mautu e toi whaalele ai lo laso o tanga ma toi whaafo ai le tūlanga whaatua ina. O lo tu mau pere malo si o le tusi folau New Zealand le Lalolangi peitai o si itia le numero atu no o atapa I visa po electronic visas e ulufale ai I isi atu no. I whaamaumaunga ale Henley Passport Index na whaali ai e se lauwalu fitu atu no o lo mawhaiona ulufale I ai tangata tusi folau New Zealand e au noa ma se visa e mo mia peitai o le tele o atu no o lo whaonga aina le e-visa system le e mo mia ai e tangata whemalanga ai le whaatu mo se pepailunga o penga ta whailangi mai masani lava ona tutongi si tama I pili e mawhaiona maua mai le e-visa
e ulufale ai i isi atunuu. O lona winga o tangata New Zealand malanga atu i atunuu e te taona fuafua mamao. O Peretania tolu sfuluono tala le tawale i visa e mawhai ai ona ulufale ai manofo ile umi e ono masina. E iwa se fulu aso e mawhai ai ona nofo ile United States pe amalanga atu ile i visa pe ama le lua se fulu tasi tala ai mawhai ona whea lua ia i tutono le lua tausanga. E mo omia fo ia i tu ai ngā visa ulufale ai i Zimbabwe, Saudi Arabia, Kuwait, Yoritana, ma aiku pito. E tā wale siaki mua i lunga o penga tawhailangi aloa ia a mālo o atunuu aile i fuafua e malanga e se atu. O le vai aso neina tūla ai ai luma le whaamasinonga whaitu māloa Hamiltone le tamaita ai lua se fulu whātau sanga lea na whaia mionga o le ngāo i o lava ma o loa o tau mawha e silia ma le se fulu lua awhe tā lalo na tau au whai. Sa maua Rose a heurea o ngāo i a lava pia ma le wha se fulu iwa o na ngaoi ma ia tau whaafefe fo i tangata whainga ruenga i se tamai naifi pe a tau mawhai e tā au ia ma o loa ngaoi. A o te tala i tua e whaatalitali le aso o le isi o na whaamasinonga i le tausanga taluai. E tolu se fulu molianga na molia i au fia inga o inga e lua se fulu lua, ma ngā o inga o loa e se fulu, e silia ma le tai awhe tā la le tau. O le tausanga taluai na i ngā o iai lava o loa tau mawha, kulimi mawali teu tino, mai i whare o loa le Chemist Warehouse, Rebel Sports, Woolworths, whapea ma le Warehouse, e lua se fulu tasi masina o nofo sala i le whale pui, ma tuutuunga a maangalo o le awha asauna toi tango fia fuala au wasaina ma le awa malosi. I taalonga, ele i umi se taimi na tatala i le whaataunga o pe paulu fale mo le taalonga muli o le lakapi Super Pasifika a e taulia uma o le taalonga muli o le awhetau ia i le awa le Sifi ma le Crusaders whaia i le malai taalo Addington Stadium i Kalai Estete. E a whelua se laulima se fulu isi pe paulu fale whaupopo na whaatau atu i le tae awa na nafi ma na taulia uma ini nai minute pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ma le leo tamaiti, ma ia le file mu yo tātou loto le nei aso, ia le maloloa o ngā New Zealand ma tele o ngā luenga, ia mo lātou e whai ngā luenga le vei marisi ufonga laumua, ia anor wha man losi ngā luenga le nei aso. Alo whatele atu su ngā losi na ati, whaftai, se uso ia patsolo feo, mano patsolo, feo e iei nei vai tau so i fuanga, alo whatele mo emsi o ainga, fesi, whaftai il mafuta mai, sunga ia moi malo, ia malo lava. Tai le mafuta mai le miruti on whafonga le tātou porkalame o tala la urunga o le vai aso o le misia o le tele o telefou e tala atu o le porkalame le nei e mawhala o tele atu nisi o matau puta ua mo le sile fia le tātou tunu. Alo o mana ia le tau Wellington e malulu ia le ua sauni e talia le oso e le la ia ona tātou leo ngā luenga le sili ese. Ia o lena i le sau le pōna pō sulu mai le la o na miti ia le o sua vai. Tātou a onga yaso tātou la i te whaangale mea tau le water cycle, ta amirisanga le vai. Ia, ai tātou wawa, i o toifu o le maali e, ia na maua e sosu e ngā scientisi, le tele o tausanga ma vai. Le ta amirisanga le vai, o meo le fofuanga. Sau le vai tawhi mai le maunga, sau le sami miti ia e lunga, toi alu ia o langi, toi alu lunga i maunga, toi sau le vai tawhi. Ta milo ia le whapeo le vai, marisua vai. Ese le maa ofa i fofuanga le ri. O ngā luenga siri ese la ia leli, e ta taua ia te ia o na tātou ave ia te ia lewi inga waile isi whainga me ia. Whaftai leo la mana manosi ua maua le nei aso, lo whaturupe, ia maua le tina le nei aso. E whawhianga mai le tamatei pese leo maselina masoe, sa ili lalo malo, ma nei le whautuanga, ia, wapena tātou umas furoro miru te utea e nei le iwa. What
se la ngona ma se manatu a ola tali it's fa aluma na yo manatu it's romani and you ati e magu ai via na yo la ngona e fa alia a vaiat se la ngona ma se manatu a ola tali te fa aluma na yo manatu it's romani and you ati e magu ai via na yo la ngona e fa alia e wina tale ua malafo i tele o aso o te talo i le tua e fa amanga talia mai se tua lalo e lei fosse Roma se aso e wina te tele besenga ai matua lava i le o awa ola esa ilia i malo e wina tale ua malafo i tele o aso o te talo i le tua e fa amanga talia mai se tua lalo e lei fosse Roma se aso O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Ia mo le atul whaftai le New Zealand on air. Ia tu sai malango ina le tautua le si ufonga le laumua. Ia so steimi e te vai i le ingona i whasalonga ia i fo i le sao le awunanga le nāna mano. Ia mo le tatu riti o nei. Ia ma oi o lo i le usao le tatu tautua ea le lau tatalo, lau tapo inga, le whasoa to le tatu Facebook, ma le YouTube. Ma so se awala o lo ifso soni le tatu riti o mo le atul whaftai tele ma le whamano. O le mo tātou nei polilua leo whaelo me le pule ngānu o polilua umona toi whaelele ia nisi vaenga o i le aotea la kūn le vaenga le sāwa le whali ai ma tā whau ta maiti e iai ia whale mamauna umona tā pena le lei ma toi whaelele ia malisi tūna sa ile vai o pato leo toi whaelele ia atili ia stala fia na mo tātou o fia e o e tā whau whao ngā le mana i o leo soa ele la e o nei fo iaso te lola te le au tā whau nā nei aso Kevin Swalker o lau siri le fia atu i lau sunga e maua se fsosani mo tangata whatau atu tau company pia fisiringia o le sa whalong nongo si ufonga lau mua ia no le te mafuta mal whawhenga alwenga nei aso na fola le company lea initia le ana pa unei la tau waalele e pia ma le valus fulima afe pauni le tupe e whaamanu e nai i le tangata e tō tasi manatua ia e le mawhai le tupento e o mai le ola o le tangata ualu o le ola fo le tangata ualu e tasi le ola e uma tupe o le olanga nei e le tutusa ai o le uwha iloa mai o le sosani le kompani lea intia lea lato kompani valele pe ama le valus fulima afe pauni ia le tupe sosani i le tangata e tō tasi pe ave le ainga a lima tangata mali o le ainga fa tele le valu lima afe pauni se lau mono tupu afe Amerika ia ele ia o se la tau na fso soni mo le terminele o failo mai ai mai si tupe i lunga to vaenga na e tau ia ia o no le failo vene tupu le na afia ele lua se lau fitus fulu pe ova fa mal tolu se lau so i fu le na afia ele ngata o tangata nei lunga le vale nei to tonu le vale o le pasese o pailate ma le au whainga luenga. Ia mana i tangata ia i lalo lau ele le na mani liwa ele whaale la vele nei. Ia, tate heola e i sa moa ma tupu e, ia o le tatalo ale wha awawa nei mātua. Ma le tua i la tau o lo whai malanga i le ea, o le sami ma lau ele. E le wo o ma le tatu au ngā tupulanga.
Ia, aua na ia vesea ma le lisi au talo. Ina ia manuia fai ngā malanga lu tātou tunu i whi malanga inga. Wa lu tātou lo sa mo le tunu malanga. O so ia se ase ia tailo ia al termine oi. Te lua tala noa mala tangata nei ave atu tai au lau tu mai za mo. Ma tau tia. Ia vo tangata lei za mo te ia tu mai nei. E o fai ngofie whi malanga inga nei tei. Malo lava. Wa atu e le company forward tangata leo Donald Trump leo fai lo mai. La so sfulu no uni le fai lo ai le vaenga o telefoni. Tele loi ma le foi vaenga le Amerika ai lo mai na o se atu i la vaenga la Trump e fai le telefoni po le atonua. Lo na fam tala ina pe o la fa pitoa mo le lango. E se foi poto a fu la ia fa pe wai tolu se lo mo tupu miliona tangata Amerika. A se la miliona na tangata fa ta o telefoni. Pe e tau telefoni lo te vea tu pea ma le fase la iva ta la Amerika. Ia na wha tele lea i tangata na se la milion na Amerika e whatau. Na vai la le tu pe maua, ia. E mtau tia. Malo, ia, lele, taurunga le tatu pokalame le atal tai au, ia le whai maile sunga a Kevin Walker. Le whai ngaluenga i le company i le lifestyle furniture i porirua. A luatu e whai sau whatau na fsiri lo mo ia. Ia whai na fso soni lo pe ki liva fua ia la o loa il fale. E le sono walu fo il falo le o matamata i o le mana ia i o le tele o lato mea fale. Le fo isa ia o tele masani o tele felo ai fo ila le sunga Kevin. Ia sa ina i mea fale se o matua ingana fa tau mai ai. Ia mo o e falo no mo tau su e sa uno foa sa ula ulau por ala va ia. Alu ina matamata i fai o el tonu ele fai ia. O hore ngalo le tautua le tichi sao le fai paanga ma le tātou li tio nei. Ia whātau lau top up e la fui Samoa. Ia e ianga wa a iwha murianga nei maua. Ia mo tātou e malanga Samoa. Ia o le whalo loa tichi sao na le malai wa lele mo lau SIM card. Whaasi no ne teine o le malai wa le teine nei whainga lunga matama. Ia le whainga lau telefoni. Ia ma le whainga lau bando. E fsosoani ia o e pea e malanga i Samoa. O le sunga ia Cornelio se o montafa. O ia e ana le pese. O ia foi na pu ia le pese. Sa longo la pa o le le pese. Ma tango fiel po pese le sunga Cornelio. E no fo la Australia. E no fasili la i si on na uso. Afa mai e ma fai ana ia pu ia me Australia le pese le no fo tu New Zealand. Fa fonga mai la le pese.
Awane imita mita setasi ilona malosi. Aenga loai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali ole va ane ingota le whangatai. Abele tamau ai nai tupe tele. Wa ele manatu mai ai. Isi o samale ai na pele. So ani ole ai fo italo fa. Se ifa amalo mai no ita uala malea ilo taona. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Aenga loai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali uole va ane ingota le whangatai. Pele te taamiloi tu e whao le kelope. Awana ingalo o lau telefoni. Mili mai whaamole mole. Le ai o se manu e lela e tau i le langi. Na ole mamosina e lele mawalunga ai talila na sua i le sani. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Aenga loai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali uole va ane ingota le whangatai. Ole ala maule poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inunga. Umalo wha moe moe. So ani ile ua mana o mia. I whelo whani tato umama waole o la fia fia. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Aenga loai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali uole va ane ingota le whangatai. Setasi ilo na malosi. Aenga loai ole whaafetai. Fofonga ole laumua. Moso oi sili sili le manongi. Ta utino mai no ta ofi. Mausalino fa amaoni. Tu mau pea se io o ile oti. Ta la la, afio oe ai aluita. Tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Nanga alif sili le sasala, itu e fa o samoana. E fa atosina yo anganga. Te oe sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea. Talua oe sungale mana mea. Bea fai ua elekea. Tu uai bea sia mea etafea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lele. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la.
Fifia lava e toi whaafeilo i atu le nei tae au fou, i le mamalo le au whaafonga, tālofa lava, o le nei fo i aso malo lo, le aso le matariki, ia talatonu a mau fo i se whai ngā malo longa manui al to tele o i lātou whalam whai ona maua mai le tautu al si ufonga la mua, i o taim māsani fo i nei o polo kalame o tala la walunga al vai aso, talatanoa toa me le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta usala walunga le neva ia so le ngata ilea. Whailua fo ile tūlanga o iei nisi o ngā luenga le si ufonga o le laumua. Ia tāla whātou lau whionga masanga mālo le soifua nei tae au. Mālo fo i Savelina whatala fo ile pa i maulunga le whaafonga tātou si ufonga le laumua. Mālo lava le soifua maumalangi maa. Mālo, ia. Mālo lo aisi ai tau tele mālo lo lava tātou. Whaope tātou ngā luenga. Fia tamariki i le matariki. Wala e malo lo e tamariki. Asa. Au tātou, ia mai pe tautu atu tamariki ma fia matariki, le aso matariki. Ia msanga, una le sa tata lo al matariki, whai lo fo i la tau sanga, le fo i sa tia le whala ulo al vanga, ia le po kalame le atau tae au, le tāua fo i ma le winga o le aso. Tono la te le i se tala noa au te loa i vaenga o tato ngā luenga nei fi whae. Mai loa. Manei atonu e o le whaafonga anga fo e le tino whatalo fo i toi whamana tu tato au whaafonga pe o na ia i unga o tato review. Lena whai na tau tau sanga mai e lua polka la mena mana o toi whaatino o le ina i lawa tina ma Pesepesega mo tangata matutua. E na ua to whaafonga fo whaisina umio wha ambata tu le ina i lawa tina. Ia le fo i lawa tolu e newa ia so wa toi amata tu i Pesepesega mo tangata matutua. Au nei fisu inga polkalame o le oa whaatau no le polkalame na Pesepesega i le wha i le lima e wha umalewa iaso o tato whaasalaunga. I le teimine i o le o iaile tato laumua sound i o lo tamwhai whawhiwhia tu le tūlalea. Au lo te tala atu fo i leama noa inisi awa pe o e le leilo Pesepese le ukulele pol kitala. Ia mwhai ana le stala mai o na whaasolsolo le whaapenai ia sol lumanai mai ia manoe onisia mai foi whaongale taimirea e Pesepese atua i mo tato au whaafonga i mai stai tasi e o le so pe ia leo te to sauni e foi le lau sound te whawhiwhia le tūla muli lea ia au tūlanga na ia e le na o la to i whaongale taimirea ai e foi le manoe onisia le atunu e taulalata mai whiwhia le musika ia listala mai lo so fantato tal no le fatu langa stai mi mo o e po o to fo yo mai fa ngali stai mi le mo tato fa salonga o lo na le o lo ne le access radio Wellington access radio le o fa ita to media ye le tan no mo le pule o le va na manato e fa se me fa pe ya la to ya le fo mo tato fa ita to Pesepesega fa pe lungo tato ala leo o le si va ngale mo fa fa ngala tinu o le Silvia fo i ole asolus fulu iwa o JUN tau sanga tai tasi wha malua i le as whanau o le siufonga lau mua o le asolus fulu iwa la le masina nei o le tolus fulu tolu aina o tau sanga talu na wha awai le siufonga lau mua i New Zealand ia e pa utonu a le asa ia lona winga la o le vai aso i tō atu o la awa ai fo i po le hasni me whai el tatou ia na wha ilo atu la i le vai aso le asau e sami fo le vaenga yo se longa e olta i lima peta is full tau sanga po le tolu lima po le male fast food ia ona fai fo le ni tato tapenanga te tele fo ia o taimia i vao ta lima tau sanga ia e vai po anta to fa fifianga po ni tato polkala me fa pitoa e fai atu e sami le tato was fana ia tu langa na e tato no sauni se vai foi po fermela anga e tato ia ona tato fifi fatasiela e sami fo tato as fana o la so vai aso tu ato la so lusuluiva o le masina nei ia me anga vai nga mo na e so dina e fo e matutua la foto tato por kalame ano to e pa ia ile ina ilaule fo sa fa sila tu e tu fo nel taiao o le poka la miltao nei le la tala laina toi fo ia le amatanga o mta puisa tu la tano ai ana toi fa manto ana le tano mai le tu o i o le matua sa awai le poka la melea
Ia e mana ia luna whaamtalaina wa life mai whaatita inga o ia. Titono luna a inga le whaatita inga o le pokalame lea sa iai. Yo, te lea o whalongolongo fo i pokalame, te lea i o lea o ngā mo tātou. E fo nei tangata na wala umai e te au fia mo se kopi o le pokalame ne le pokalame mumua. O lo o ia le vaenga leo le whalaputonga tau e whaia pokalame o le Incredible Years. Ia o la tōna tala no le tupa o te maititi ma le tau whaia ia malamlama i tātou mātua. Ia ma le sa wā ina o te maiti ai le o malamlama le tangata matua e li te ato to le mawhawholo te maititi le te le na o te i tātou maawawau ia. Ia if you have to whaidea mea e le o malamlama le te maiti o lai le ato to le mawhawhau e whaasenga i tala e le watu. Pea se putu atu whatununga le te mi pupu a. Ia o ngā fo i tato o i mea fau o isi sala mo mai mo pēne i rosi la fia la tau wha mo i wha mtalanga i aso fo ina i le te o sa soto i to tele tato i matua ne wai le malamlama fo i toa ai i tūlanga ia. Ia, i o i moni le, i o pokalame lana fultasi. Ai le o ngalo ale wha alaulanga fo i vaenga se fo malaloina masanga i ai mai se fo i o le soifua maloloina le tupa o alii ia mantua fo le o le Men's Health Awareness Week pe o male vai aso le la sa le fa tau fo le pokalame la ia le fa talanoanga mo le fa to mo le vaenga lea ia fa manato mai fo i tatou tu i o le fulu o vai al pepesi fo le fulu inisio fo i o fa potopotonga ia o le tu i o le misela ia i foi pokalame le PHS il Heart Valley e le Facebook king na lo walo e le solua fai lo tu ia le se tongi ma vaenga mo fa pena ia pe yo isi vaenga tawa na lo o tang fai pe fa amana tu mai ia mai tu lo ia au onang te lo fa pena i ton le pori do isi au onanga ia lo fai na so ani le fa la tele ngole so i fo malo ina le mana ia le initiative na o le fo fanga na le Pacific Health Service i le Heart Valley. Ele te sabali atua mai aloi fai so po isi e fiu e fatonu se tangi te voto e fai le tu io. Fa pena foi na isi chemist i fali talavai. Ia o matou fo i mele te ia te lotua fai o te lotua so tu ia fai la io lo tu i pui. Fa nga amisa tatou ia po fu la vanole le tongia. Tatou e se fai fo i o malotinga ina per te memo o le fulu po le COVID o le foto e pisi le COVID inisi a fia. E tatou fa nga no ia mo e fai tu i pui il termini. Alo. Ia ta i mai mata o puia wa vai atu fo i pe se fo fanga le malo o le fo i pe fai joina mai se la bona i tanga fai ngawenga ia le malo le pe fo i le la le al pisa a pa la tonga ia o lo o fai joina fo i le tulanga pe wanga ia ile minister le o le saunga le mui ngalwenga mam tau i fai ngalwenga e fa e fo la sia le pili fo ia po le tau ngal pili mta pi tau ngalwenga pe ia la va va tola fa fai ta chile mo tang fai ngalwenga ona fa ia la tau tangi pe ia ni vai ngai fo i le fitau i mo la tau tono fai ngalwenga Smoni o le Employment Relations Amendment Bill. Ia tu sol to e suinga na o e inga matula fono umana pasia mo e feso so ni tanga te whainga albenga. Ai e se mata o po te re fifi e pe whanga ule maria. Ia ia vanoa o umana whatatia mai e a wala ai lau sau whasea ia e so ni a te oi. Alea lau mana fo malo e sui. Ia o le wa ia le pisa a e whainga tai nei tanga te taito tasi employees i tanga te whainga albenga. Ona faini la to tangi pe ai la fa ta fo i le wingo la to vai o le la ta un fai o e tu sia tu po ani me u male te alaina e fa ngau le madia mai ai fa ngo fiel tanga tele ona ngal wenga matano fa po mai ni si me wa alaina ve si o mal ngal wenga e lo la fa ngo fiel la to na tu li tanga te fa ngal wenga pe o le vaenga na le fina o ia le terminei. Ia, o laiva wa le malo le au wale whaafai fie mo nga company whainga alwenga. A lo wa ele pisa ai on tanga te whainga alwenga. I whai whetau i la wa ele tūlanga nei momo a mesiana o seto pa o tu maua tanga te whainga alwenga nei.
ai o wa ai ni le to tele o tanga tfainga renga le wa nga solo mai fafu immigrant employees le sauni e o le to tele ta to le wo Australia tanga no la ni malama o tanga tala ye mai fafu o isi o le matua I fina o la to a to no na wa le malo le tulanga na le mana o e mai tanga ta fo ye mai so na fina o me fa mai tu la fo no le mutinga ai na ia e tanga a misia la pe fa pe o le I onge nga renga lo lofi mai tangata nei a nga ta whainga renga e whai a. O ma kwa sa wa atonu se me wha pena o le ta whai stu la whono. A wha peo mafu angana I atonu tal whengai. Awa Saurina ma wha whonga le tu. A wha peo ele le longa lue me wha mauni. Ele ia la se me te poli fo oi. Wai le se me la whai fo sauta. A wha peo e te le longa renga ma ia ai te tonu fo ia le ava noi la lo tu la fo no New Zealand a fa pe o tuli ai va tu lo fa tal sanga se fa sinonga ai va ia la sa o e fa sala la ia sala mo meu company e tuli se si ai de tu la fo no e fa mo monga e mo tu e fa mo ni ai ia tonu e pero fa tu ava pe fa mo ni on ngwe ma le fa le ase mete pole fo su tu la fo no ia malo manino ile vaenga o le va yatu e fallinga mai e to tele lava tangata e lango ina le pe o le tete pe tete il fa ngolo fa il malo ile equity pe equity ia po vai vo ilo to so tongi to part mai ta I mali o fie ne va ia so fata no le mata o pule na o to su il malo tu la fono le e fa ia pe e fa tau ia to tonga na tangata mabula a misali tu part mai ta ne sa umona fa ia fie tanga inga ila lo fa nga malo le lipa tele consultation po fie tanga inga matangata la tele ia ma uni ma company ma fa nga venga malo ia nei tangata voi fa nga venga tau si tangata matutua I nga venga fa pena wa o nga mata ia manga venga kiringi pe o lanva vai la to I singa venga fo le tai tu sa mo singa venga e mo la lo tom nana nei lo le malianga na e le pay equity totu tolu e pio le tata no fo totu tolu mo me o konkala tela o mona fai bola tela te ina sai ni fa a matalona na tongi tangata ai cancel lo malo o le mede fi tu telo tangata ele iai ma se fiu tanga inga pese fa sala lo o suinga ie se vaenga le ie ni le fainga malo le tu tolu fa tu fatas na fa pe a mato tu tongi sui vaenga ia wa te lo ana ma sim ta fa pena ele palo telo to telo tina ia wa fiani ia le la wa to tamba to telo tangata o le susu anga talwa nele na fai o le fa o tangata tonu se fudu ele o fia le suinga le malo to langa le ia mai pe o foto ina e foi la le malo e to tanga le to langa le e to tele tangata ele o fia to fai mo le fai e wai le o amata sabaria ne le vai ngalo na luo le afo le muli ole o ne foi pa inga ia atono isi o tangata ia o to te me fale palo to le albo me fa nga ule molia ia lo vo la tulanga ia ele ai pe nena la e mo ele to tele tangata na fa pe se lo limas fu wa fe na fa yo tangata fa mo fi avo e fa man wi e swinga ia le wo mana de to tala malo ia ai on sa ia atono e se ai fu se no to su le malo to e na e tawana fai fo I tūlanga wha pene ale mau le malo e moni e atonu o laiva wa I whetau ai de lope wha whiana wha tupe wa o I o I o le mele le na mau to le tupe use whei tupe a wha pale le paketi le malo le fosanga o le mauna le act o la tōle na sa whia mai wa o la tōle na una I whina unga mta pule la lea la si moi o vainga la vainga la o lea ua wala au le tau New Zealand I lau whainga luenga ia po ai la tau mwhaina o fua atu e po ile e vaea mai manga luenga ia o na ua tipia la tau wainga tupe ia ka tupe na tau i el malo yo tile lopo la stau sanga o se whainga wha pere tatou si ufongo le lau sau si ele o stemina tau a leo wawa ia tūlanga na Wole Radio New Zealand ia matau li ele na tipia la tau le ale fo le tupe
mali paketi le Radio New Zealand le malo ia le la wa fali fi le na vo Radio New Zealand ia atono tasi le ole ava no em fai na va le CEO ia mali board o la se wala e fa tau ye le o tipi le va en ole o va fai ti la to paketi ia le la wa vel fa sol fa si la le o fa ngal ai si mana o e fa ma vai pe tu o ngal ia ona tala no watu la ia ai sa o mo fa kuma ai de so na avatua le no le ia to mo langa e fita o fita ngata le le nga due mai i to mai fa pito e mo mia io tangata na o te rola me mo tangata na o fina o si lunga le tum ina no foi la ia o le alu pe fa ma vai ma velo na redundancy pe ia al tu langa na ia e fo ringa mai ele tau sanga e lua fe o ele tu pesa mo wala vanga le si tanga lu sulo no miliona ele lua fe lu futo ia fa popo mo le si tu pe tu atu le lua fe lu fulo le 50 miliona ia mali lua fe su fit o le tau sanga na le to apale me tonu le lipa na mo le lua valudima o te si valudima o inga te mi umana le fainga malo le lipa le na isi itanga ia ele o mai le fainga malo le ni ia le la o vai fo la to e a fo tipi le paketi na to mau o le kipi uma ia paketi official malo e la ve fo ma ala kila tato ia wala titel tu pele mai mo tato o la o man to fa mani e to mo tato tu pe mo to sanfo fa tu ia e do ia vai de lo pola mi tipi a tipi lo le si fo mo lo alo ana le tai e titele la to tu ia e pe ono solo no en milione al paketi la o mona na fa pasia mo le paketi le Radio New Zealand ono solo ia fio lo le fa yo tu pela e mo wala to fa yela to mal ia to to vai foi ngal venga fa la to le mo to te dia ngal ia kava o male la lo langi kava mo moto Pacifica ia mo le tele wala le ole mo o mo nei New Zealand to ia e fai ole AM frequency da la le ole AM ia ole FM fo ia le fai ngo fianga ia mo le swinga le o nei o fa ngo technology ma ia le ta mo fia tu langa na ia te loa afina umia to no to e fa tu mo se tu alena on sa e te to fo ma lo stemi to mai fo le to mo se si fa po ponga to lu yel tu pele o ta wala le wa le wa ta wala te le nga le nga ye fai o na ngai po le to New Zealand ia le fa so ia fa ma talang fa mo mo nga ia le fa ngai fo le te le o la to ia fa so e fo fa ngai ia ta to ma le nga le na lena saini na ye wai ATP wai fate si miliona lena tipi paketi ale alo e lo inga va lo la to o fela le mia tu tongi stanga te fai ngai penga le ne pe o le tupele le o paketi uma mtanga luenga o le onu se furu pase na ngai lunga ya lu le i tu tongi o tanga fai ngai o sia official val sul pase no tupe mo e alu tongi lo fai ngai ia lona winga la o le fa tisi milion lo le o se o te le o na tu pe o le fai fa nga tu tongina tanga ta fanga lu ia mo ia o le o fa luina ele malo se tu pe sfulo no te se 5 miliona tala o ile sui o wala li poti ai ia le ia fa mo monga ia tu langa o le si tau o si ti o le tau le soifuanga ma tu langa fa pena ia o pe tai tu le pe tai ma tau sama ma fai le tu langa le tu singa ingo le ia tu no le o vai le malo e tau le swinga o le fai se swinga i tu inga mi tu ti lo fa ngai tai mine o le tala fe ngai ele tu umio o pe tala no le tau sanga le na o ambai le li poti o tu ai na fai le pa la fo tu singa ingo e mo foi fa mo o fi o tau tu fa ta si fa mo e ma tau rio paketi le malo e fa ta tau i fa mo ni e na na te le fa le to mu te mina nei on fa ma va e se mai tai na va e nga du nga e ai o mo foi le tu la le te mina mo le fa e mo ina ye sui e ai te le foi e fa le to a to no na le va e le malo e le a un alto te fa lo lango
I tu singa ingo le umia le vama fai. Omo umia ia le tata po whamabonga nata mai nei e whai e fuafuanga I talawhianga I e anga I lungo o New Zealand ia mai se fo sof. Po la lau se ngā luenga I waifa. Lango fo ia ngā luenga le malo ia ma company whai ngā luenga I nei. I stats nei po o whamabonga nei whai ngō lato tonu ma. E la ua whai lo le fuafuanga de le toi whai e se singa ingoa. O le lusu fitu e luo fitu le na whape whai e disi. Ia leo whape le aila di toi la whamuta I. Ai amatalona wha o ngā maile I ta ola tau le admin data. So se ngā ruenga te peo tātou o le fo tate lo wha mongo tangate whanangolongo mai tātou po kala belungo le Facebook mo le YouTube. E o te lo fo I mkutanga ruenga le malo Radio New Zealand le si e mau ai pe fia tangata live awa ai atu la tau po kala mese ese. Ia o le whale mai, ia te longo fia lea whai o mai lai le si tala to ingo tangata mai tausanga o le matutua. O te mila no atu o tausanga po o whamamongo o mona mwhaina mai tu whaatasi la tau. Lala wani malo e mwhaina tu whaatasi au whaatasi mai tu inga whamamongo na. Ena mai le lo le ata o le tūlanga le iai le. Pe fia tangata ma mai o New Zealand tausanga. Wai mo e hau mai whamamongo le whale mai ese ma. Ia o tupe whaadu whaingo whiana I lo wale o umata tau tātā lau kāt. Ia. Ia e te leo taimi e ale sau kāte le lope whawe mo e alu ma le cash. Ia lai maua fo le masini lea fo I tupe ia au ma tangata whaatau. Le lau wawai lato whaisisi whainga whao ngā uma ia whamomongo ia e maua uma e vaengo le malo. Ia manisi fo ia unanga me whaina so soani mtau whapene. Ia le tu whaatasi le mwha ngana e whai e tu. Pau le mea atolu mo le whawhaanga le atunu sata ua le whaingo tu singa ingoa. Wa e mo le fesilina iei po o Samoa, po o Spata Pacifica. Ale hoina la, le emba ua le a whai o le numera le whai mo le whawhaanga le malo. Wa ila wa isi tupena e whaanganga mo me tau Pacifica. Ia po tau Samoa. Ale to ye lo le vaenga na lo na winga le to lo el malo pe fia ia na sa wale tu sa umata to we le to ye se vaenga fa pito mo Pacifica mo o le se senga na atonu e tau tua na ma tato uma e ia na mtanga luengo le malo a failo fa tu mo le fu e ia ma fasili na po o stanga to Pacifica ia o le tele ala o si a misia ia la to ia ma tu polanga I fa na ni a Pacifica e o tusi au le New Zealand born pa wale to anu fasilina ai ta o tele pa ma fo le so soani mo na I tangata Pacifica ia ta no elo ai ngale soni o matariki ta no tamariki vai va I suinga ia o nga tele va ngale pa fa pena ta o ia oi a va pe dia fa ina ia o ia to no pule tangata ia ni to no fai a pe suinga na le o va ene le malo ia la a whaingo fia la tau na au mui po a whamomonga mo na taimi o whamomonga na. O whamomonga ia o tu tangata tu tasi o ete tu sia lalo o whamomonga. Ai a watu le whamomonga ia le au tangata e le o ato toa pe atu whaatasi le numero na numero ai whai ai le roa po le ale a fiango tangata le le numero le. Mo ana le se senga le la le mo ato toa isi pe a whainei ia. Mai tau si e whamaoni fo ila tu ia la a fatua numero te o manipulate e o fo le te o e ni su ia inga la to va e se ale ata le e lo e to tele o tangata I fa e se le ata le mai le malo na fa ile o tonu le malo o le te mantu ai le tato tu spasi fo ile na maua mai sa I la vaenga I whaingo tu singa ingo la o fe el mela o tu tonu na nai o te ia wala fo mo tato tu spasi fa tai mai tato ngai wenga le ofisa e tau sa e tu singa ingo le vai ai le me se tu pena mai tu tongi ngai wenga si fo ngol lo mo ana avinga company ma fa tonga ia no mo fa interview ai le stupendo o mo si fo ngol lo le atsa o tu ai lunga ia sa lo le tu stasi pasi o tango lo tu la lo ka po ti na na i se mena mo mo ia le la o tipi la lo ia te o tipi malo ia malo sang se fa sina malo lo pupu ia ntoi fa wa wa le tsanwanga le chaya chai Kia ora tamariki mā, ko whaena ki a hau, and let's learn the names of the 9 stars for Matariki. Are you ready?
friends. Ia, toe wha tal whātu o le vaenga luan nei o po kalami o tal lawanonga nei vai aso. Ia, ona o lea tātou te ia le matariki, a masango nei whitau i le man nei aso malo lo lea, lo wha amna tui nai le nei aso, i tono ni sila wa tātou toe mawafo i nei aso, malo lo wha popo. Ma le le wha umane anta e tu fuole pese o le matariki le anta whaelta po kalami tau sanga mo vai. Ia mai atonu le ko tonu fo les farili ni tau sanga le la so malo lolia wa is ya so tau sanga e palasi ele matariki fu ai taimi le tau pe fa penale fa tau ngai maoli ya tonu fa pena fu fa tau mo tanga pacifico la tau fu le masina pa atoa ma nga se so tau sanga a yo le fo la e tatu sama na maut ole tau sanga mo mole na fa ilonga i New Zealand o le lua fe lus fu mo le lua atonu atu te po tu o le simata ti ele la lo te mi pa le mi Jacinda a te la tu yo le a lua mo lo o ye le na fa va ye le matariki e malo longa i New Zealand e mane wa tele fo ya fina una ye na va chen ya uma ye le wo malo lo uma tanga to fi fo ni so malo lo ne va yaso e mai ta te lo faina i minsta ma Tagata e o e fa tau i sauninga va beau ai o fa tono te mo tau malu ya atunu e masania ya la tu ya sola i tu lang fa peni e mane la wa tato muli ya tu se wa lo to lo fa lo di male o a lo na fa ni o tau sanga le o fa longa ni New Zealand e mo te tono e tu su ya ya mo se so to e pise e lo fi te mine o fi o le o mo ia so malo lo sa on le mo la tola wa le si tu langa le a fa pe o e le masani na fa ngal benga le so nei ai fa tonu te ngalu le so ia o lo inga e pe o le tami na mai e fo pe over time a time and a half ia wa inga na tonu na tana no lo fa ngal benga pe te o fa tu so mai tai au ia le te lo le so malo lo ia pe o isi a fa pe o le aso ale te masani da ngalu ai o po le aso malo po le ia le o na lo le tonu masani a wa inga na tonu e tano ia fo ia mal mlamo le fangola o fo pe polo lo pe fangal benga fa fangal benga iwe ia pe o nai suinga na le nei e to fa mana to le ta wo le vai nga fo to no New Zealand ia mo mo le so maru e fa ta si fo ia tanto o le vai so le na to na sa ta le no to ma Anita Baker ile polkala mel matariki o le tono le arena ni polua ia o lo tele ia fat singa lai fa ye so ia mo vo le avanoa asia to ina e va i mi lo tu ye to nei polo mo ta tono lo fa pena fo isi va ngo o le tunu nei o New Zealand e vai po fe o fa ye tono a mesia fa le mata ango la to town halls mo va ngo fa pena ia o vo me fa na pa fa pe si mi
Ai whawhiwhi ai ma, whawhire muine te miti ma le sasa le whare. Le mana i mai le aso mo mātou le hata o ile whatawhana le daus nai a matai pokala mene la whale iwa whaasolo tua le aso atoa ia me o whawhiwhianga ma pe ale ini me o iai le nei aso. Ia wan sa ufo e te loe e free e reini tupe tongi. Ia mama i o vaenga na e ufo i muli mawina nei aso whamna toile. Le aso le matariki te a tātou New Zealand. Alo. O le vaenga le o tau fine New Zealand na vaenga tope fo ile pe a maluas 1 miliona le wha tope ia ngā luenga po a tina e a le atu kuki pe o na iai o na olmalianga fo ile na saina ma a le atu kuki. E o luas 1 miliona le paketi a New Zealand po le paketi a tope o le paketi a larutonga le kuki ai alani e maua tu i New Zealand. O le eta o le development aid tupena e avin malu New Zealand. Mataulia o realm countries po nuu e lalo le fole le inga New Zealand pe e la to vana no fole me New Zealand. O le atu kuki o ni we matoke lau. O le atu kuki la e los 1 miliona. Le o mana tonge le sfulu valu te sima le 2 miliona malu New Zealand. Ai tau fia lo e Winston Peters. Ia, ala e tota mai to ina fa mai ia tu unga tu singa ne fa ia tau na fa manino mai si vai ngol fia ngai le ne sai ni e le atkoki ai ala ni ma lo sai. Ai le longo mo New Zealand e de fa lo ia New Zealand me o lo ia tu. Ia ai lu pare mi o to o la atkoki ala ni fa le tu langa na tota mai ele io ma vasamana il te mo. Whaari e o tūlanga whapesa tawana tala noa mai me whai roa mai po lea me leo lea whai. Awa i ele whenga inga nā lai tū whai tū ai e whaasoa i mata u whapeo le pui ngā la tōu ma tūlanga whapena le defense. Ia a waru pale mia whaiva mai e lai tū tō tasia u tala nana whameu te lona le whiwhia i le malo New Zealand. Ai tauna wai le vāna no whai ngō whia o maa mea pe ai lo le mea tauna whai a tau whapea mai vai mai. E me fai matua tano ia sei na e mo se so so ole me tau si o malama wa o mona seni fenga I te foi uma fa tu pe sei na e uma tu tangi tu fa tu sei e tu pe mal tu pe na ne ta ola to fa per tania ole soft loan ne tele na ve tele si no la langi le o to au ne tu pe malo sei na ia o tinga ina tu tele lo ngala tu fa le si e ta la fu tu to ngela ta la fu le ma fa po tu ia le nana ve mo to Pacifica e ku ai ho ia tonga te le manino le ia sa mo pe fo se la to ta mai soft loan ia tsina ia tu pena le o le polenga na ni sila lo vai I saini se fenga ngai le mala mai ai o mai muli tinga ine le se ma tu pulanga e tong ia le la wa fa ele ta o filo e le va soni ai o mana lo va ya so tanu na aveli tusi ai lo pisetele au te ia uta o tala noi tonu pa kiti forsanga tonu pa menu atkuki fa longo lo le si fa tala New Zealand la ia no folo tu si fa sa longo le media o te ia lo tanga ta mai ni le mele tu ia ai ole fa sa tonu ai lunga al termina le ia chato pa le mia New Zealand o ia sena o ia fesili le pe o tala fianga ile ambai lunga Winston Peters umta o politecnic ala ya lule si singa ya se fa winga nga tangata va pe o no fo winse fa ile le ai le lo le o la fa o tala winse o me o le van fa nga solo mel nga wenga le na fa ye tu si mai e o le la e materio le masina ne muli e fa muta ile tu pe fa alule a pe winse le la o mal sa nga fa tu pe le fa mo tu mai ya ta filo ya lo nga la fa ne se nga ben la la va ai le me ona tu afa pe tangata la tonga e tauna populi lo inga e afia nel tangata le fa nga palo ta pe o la si suinga wa o ia le ono fo fa ile tulanga le wa afia moia tangata le mutu te le va nga to pe los 1 miliona ele se tu pe la titi ya to no e si awala le lo pe o so nei sai na fa pe auto te pole le la ma to le tu pe ai le te o tu le va tu fa ita ele fa me ano fa ai tala o le tau o Maliu
Be o le utoi alia mai fo le mata o pule nei vai tau ona o le ai tau tala soifuanga e whainga tala wa mo le tō tele ia whatu penga o ia vai. E le whala popotonga e whaingoa death without debt. Le maliu ai le ai talafu a tonu le wha sa mona a. Ia wai e le ia e tō tele au tātou a whai maliu a inga o mai e fo ma le ai talafu. Ai wei fo ia maliu o tā pena le a inga ma misia ia mātua. E o sui fo inga ia ngā tupulanga wa ese whainga. E whatupe uma e ta māpol tinalo na ia maliu a soi fuola e whainga ruenga. E whailo le whanau ia leo uma ta pena o mele o te mna e whaki. E na whailo la ia. O le whaila vela vela o toinga na. O mai lota miti muli muli ale tala lena whamai whai a. O atu lole ainga pota mna o whaile whasamu. Ai whamai le ai. Whamai lo ta māpol o tina o mei e whai. Ia leo uma tau muli muli. Ia na muli muli ia le male a inga a. Ia na whaile fia lole o isi tangata ia o mai Samoa ma ono le whainga whape. A misi ala pape o se matai tāua. Se swafa matai. Ia ale o whape le whanau. Ia a whape o le se mawainga na le tamana whai e pol tina fo e swafa matai. Ia a ole tau tā mai te li i tamati o lai muli muli te tala le na whai e a. E tauna ai pe o tūlanga nānai. O le saili ringa nā le vainga le o le death without debt. Tusa o le tupe whao mai tono le avilesi e le average. E se fulu wafe. Pe a se maliu. Ia a le tupe le mo ma le wins. Pe lua fe ono se lau e ama. Lua fe ono se lau sfulu lua. Ia lua fe ono se lau sfulu ono sfulu. O le lau wha pe la tau tala le mtanga alwenga le wins. To si sila le tau tupe na le mai so sona nei tangata ie de isi tupe whaiola to modiu. E de te e tu so tasi vai tolu le tupe a pa o sfulu wafe a le lua ono to tia lua fitu le e. Ia e taula na to va vai pe tu mai lunga le afa pe mai fo le lua vai tolu. Ai a ole alu va pe i le whaingo fie e avo e le fitous. Ia le la wa botalo sanga fo i pe inisi au wala tu la fono. E fa whaingo fie ai matango fie le whaingo madiu. Tau tato wa isi maliu lai fa isi nu una le afifi ale polisiapo e le tu fasi. Na e wa mena nei tato ya so lai le fa ni pusa. Ia. Awa so nei a mai si pusa o to ka si tau a. Sa ole. O isi wa no a fele ta le tau le pusa maliu. Ye ne ti wa tau ta. Na. Ma te ana o le tau lia ma le tau le pusa le fainga le susu ngale a tonu tau mo fia maliu. Manga nai tato le tele o tato pusa apa ma. Foi eu fa lo singa modiu. Tau matai lo le tatu modiu. Ai nga fo tata no ia to e mana tuna te ai nga. Va vai po fele ta o me fai e ole ti ngai ne polonga na ya long fa na o tongi pidi pe mole. Ia maliu ai si dia le uma ola si kuea pe si tu pe fa si dia fa o ole tau singa a me si pa to lai ti lai ti ia fo ma to fa na. Sa ole. E isi a inga wa foi nga leo fatar sanga i falmaliu a matana nga tong i fo ilea e o atol taimi e to pole fala bla pe o atol taimi ai pe la wa tau mama pe e mo ia la mo wa ia tulu ia le al falmaliu itu ai pe e mama mo le a inga lea ai le io o le taimi pe o taimi pitu silina e to polo e pe pola fina ngalo le tol tanga tolai ia e le lo le mafofofa va senga ile mafatia la ye ia e toi mafatia tu tau mafpeta ma ele o ye se tu pe fa sa e fa ye me atonu multanga te fo ile le matua ile fa ye na pui pui ye 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 fa ye la tu na tu na ai mantua olala te pe ona e te no la benefitia il fa le madio o pasene tu lu la tu pe la tu olala te wala to ia a fa fela pa lo te o te ponu fale madiu ale te le madiu o madiu to mo la tu pela ave la ave yo te yo me le foi o fa tu si lo tu tele ma fa si sub account wa ye la tu stupe po je se o te unga tu ina fa le si va nga na tu ale o tasi po o lo number 5 ena tu elo le tu pe o lo maliu tu pe maliu ena te wale o ai mo o pasine tu lui lo foi se me o panga tia ya o lai me faina tapa ye
ai va pela e ave lo tu pe te o family ai o te mo tinga ina ia le tu nanga tau tu pe ai mana mi e nem vai na fa tu to mai lo tu pe la ngai amanga na ai fa ngo fie na fa si tu langa fa pena ya pe o si o va le ya na fa vo tu langa na ia e sa i mana ia na e le si vai le sapa ki anta tu ia tu no o vai e se le mai foi so nga e se fai tau tangata ia te utu pe wai e le fai ngo fia le tau sa walfa so tongi sa walfa so o le se ale ala tau nei tu pe ale le se me fa tau le male e fai ngo fia na lo tano te le fa tu pe na te fai vai e le o county auto a do te mana fai se vai nga le te o se le tu pe le mo fa mo nga le ava pe o le moliu e fa pe la e le meta o le sapa account fai la le si account le o tu tongi o mana fa le ia se mas futa la mo tu tongi le main account a mai tu i e fai o mana vai nga te le to ai la tu pe na ta se al mere te ro la te fai nga lu tu pe tonu la o te pe vol fai ngo mo kisi ma rent wa te le o filtanga inga i mo kisi ma rent e fa penan fai e sa wa o mana TPS ali TPS lo fai nga na lu le si account pe te alu tonu la bank account lo tu stupe ia na ese mai la to wa lu le pe ia la rent pe ave tu super da ta la na fai lo mo kisi a o finga na fai ia fai vola mana ia uta mai fai fa la account por so ni account e pe se fuluta la ai wala ile o ano ai ai se sa o mai ia e te ia le tau tu te me o mafatia ai o fia mo mi se si va a se fuluta la ia los fulono ia tongi tau sanga e fulo ma sina ia e mo wala ia lo los la ons fu e o mal tau sanga tasi e o los la ons fu e o mal los fu tau sanga e o lua fe o ia vai nai te le fa popo ia fa tau fa pe a matana fa putu ne au lo mo diu e o mai to te fa o ia te le mo ia e me se la pa fa pe o tu se fa la a le tango e a foi dei se tu pe e tapa yelo ta inga a le no pe ia le mai kai ne le o ba le ma se me tu mai o ma on toi tai ma tau tua na ia fai lau wili wa le te o tu pe na lula ia e fai ngata na te mai sina mai fa fole tu pe le tu toi ai mai sai meu kiwi sei va fo mai a fa pe ai le ne tato a se tala ye kiwi sei va te ia mai sel te minel so fo nga o le o compulsory pe o fa malusia so sanga te fai nga venga o fai le kiwi sei va ia no na winga o tau na fai uma wine tanga te pole e so a se te pole langa lo i lo kiwi sei va sa ole ia a o le taimi o vala wai o e te maile lang ia na o ia fufanga ia pe ia a vitamiti na ba ia o ina ba ia o ia a te fo ia pe ia a veri si vanga le so swani fana pu tonga ia te fifi ia ia polo e kalesia o si a velutu a va ile au mau ia a te le na ave mo bequest ia i lotu ia ai va mo ai na ave le lutu o te na te le ave le lutu ai va mo ai malo un sanga o nena sauli si fo i va nga le o meu fesili fo i e vai po ile ma fo li ile lang le tsuno le tsemi ane fo la sau pe fo ninga mai wa se atu lo malva on le pa ia mai le national lo lato va nga le lato fo ma lato ma tai tu le tau le so fo ngolo ye pe ona ye le sai linga le ipsos yo ia o le februari lua fe lu su fa le no fa ye le fa mo o no fa mo ye le o me le lato li potia ia atonu mo la wa ia wa i wa le fa ia mene yo o se vei tau sanga uma e material pa e ngai tau sanga le ia a pe tai fa vie se vei fa pene fa tau sanga pe uno ia ni ma le uno la wa ia a mo tatu anu te le te se me le tau tau mai o le tu langa le o e fina ngalo fa ri o le atunu le te a le te mi te vie va ai o te mi fa pa lota awai o te mitonu ana e tauna fai uma i tatou sao fai lau palota aua le misi a o loa manoa le pau ana le te mei e le pau le tangata e tau atua le malo po le fe e lo fina ngano i tangata e te whatu atua ina e tau tua ina le atunu e ma vai le lei uto i a tatou i a tangata suifua fai ngā ruenga mta suifua o inana te wawai mau i peo alunga o mta upu i a whatanoa tu tatou
ia me lungo TV swinga le malo po talefenga I lo vai ia mane fo ia ia la api wo te wa ina isa ta ma tu sia la to api fa mo pe ia mta pule le wo mai fo isui le malo te le fifi ia uma lola ia le toto sanga la fa le spalo na va ai lo le lo tu si pe fi me te le fifi ia ma me te fifi ia le na lo le po la fa uma o te un fa ai o te muli fa to sina vo le al wa to le te ni ngalo mo ya o si me le fa ia ma ne fa mo le la lo te lo to nu nai fa pe la fa tsa inga va tula le mta pule mo me o sick leave ia po o asoma ia ele se fa tsa inga na o si mta pule to yo o lo wa ine le malo sui ia tu la fono pe fa mo tu le tu la fono e anga ba ai tsanga tele fa io o asoma ia wa mo sa fa va sa lima asoma i te usanga I tanga te whainga ruenga le malo, whai le o si I lunga le se fulu. Ia o isi langa ruenga, e muri uma po ame tupu tono le malo, e muri e fo ima ta iala o ngā ruenga I sesi. O le tūlanga la ye, e le monino isi company, o lae e la vea ima le au part-timers. E ma tau leo le full-time, o tanga te le whainga ruenga I taimi uma le tūlanga o ngā tūla fono. E tau na fast fulu I tūla o e te whainga ruenga le vai aso. Asa ora le part-time ana le lo se fulu le whainga ruenga. Ia oisi lau wha pe mawa fo tangata na so mai uma ele mawa tangata le whainga ruenga le fast fulu a. A ele vainga wha pe ritani e ta o le pro rata. E fua waso malo lo I aso te whainga ruenga, po I tūla te whainga ruenga le vai aso. O le vainga na le pe tau wha manino mai I le tūla fono le anga I le malo. Mua au I o te awai le vainga le a. E tau na manino le pe fa pe ele o manino isi company ma faino la to ya me se fo ila lo tu la fo no mali su wo company a to no ie fa le tu la fo no ine manino a la tu la tanga te part time ye matino ele ma faina mo wale se fu wa so ma I tau sa a le na ta si lo wa so fainga lo ngol va yaso a la di ma si so a fa di ma so le fainga lo ngalis ia o tu langa na mo ie lai sensible me ie lai tau le ia malo ia o le tau I Iran wala ele I se fa titia no fa tele le a tonu e a tato vai me tu po e tu le te mire ia ni ia tele o si lai fa se ia isa la e lumal so na o so fa io vai ngai se ia ma ia fai fo si fo po fina ngalo ne le li ine ai tato vai fo I risi tu le vai isa la elo o le va ona fai le fo sanga Iran e ta una tafi se isa la elo male fa fa no la ia atono le na lai ta roto ai isa la elo tala ina fai o le vai atula Amerika la o e te mine ma o pe o Iran o la to le na ye la to me ne ta fa Britania o proxy o no ia ma kengi le na o ma fa la to so fa ingo vai nga sis ela vela la is para la ve mo la vanga na tu si le si o vanga le o bai te fa na mai ma ia o le o sa ulo ia isala elu ave se mo la vanga na la ve atu ma I fe Syria le la to na Iran o le la o le ai mani si tanga te to so so ni te le ya Iran I tanga te ena I mo na ia o le mau le ia nei e tau no so fa Iran langa lai fa le pom atomika o to e fa tau mo fa I le temi fo le no so fa e Amerika Iran e ma sa ni la fa ile po kala me o fa to tsi ta po kala me ni o te tala no le mele langa o le muli maula ye o la ele pom tau tia adwalu mambao ni pia ai umba so ele mo se pom e fai fo wala ele mau o si le no fa ele se pom ale fa mai alta tonu ala ele pom le ni ukili yo la lo la fai a to tia o te mi ri no fa pa lo la ia o le maula isa la elo la po politi o uma mau le tulanga na a fielo malato ia na la fa pipi e toi ma America Palestine America e te tau ona si di malo tangata le mala o va ia o la mana e sel fa nga malo la te ia Iran ai so e fo istanga te pipi de west i e pe o tu la kan hala e al me tat fa no ai
na lo ta va ia lo foi na tangata ia ti ia wala vivia to malato ai e mata tia le fai ngai sala e lo ai o te tal tonu e tele o si paia ai sala e lui no uma nei fo le lo tonu ale bele ia tangata ia le na so tai io o vai nga fita me a wa asa ni le tala e fana male vai ngol fale la na no fo tanga lo ngi tangata la ta o le I tangata le a ai pe tu la na la ye nei ia ole pe ole la toi ole mena tuku mua te meo Ira a o Palestine ia ai fo ele tangata na Palestine o Amerika le George Bush ia na ia o George Bush saila ma Simon Powell e po ele ngole si ana tai fita te matua e lusto malona fa ana ana pepa matu lunga hata ma fa tai tono le United States i fo ole mana ona ia talia le United States o le United Nations o e fatas ai umai le si pomo to I te lona matamuli sta mana to fia vai a tu langa na ia talu si o nei o so mai si atu no ai va ve fa to fide mu te o te le si afia ngolo sa ole ia Elena al pauna al tau le tu pu te mine o nei ai te le taua ia mama wai soi fo tangata e le maula so tang malem tau e men so venina a te lo ini stanga to la o to fa to sta vale le so a vai ele si vai ngale o mane o ta vale o te le o la to fa ngano technology la ye ale mau le usau ni o si o le fi ta vale ni in hal tinga ino ma fo ta fa senga po le alfa ngano ta vale o te le technology le to no ai mal mai la to fa nga sa pe le TV e va tu te mai le fo le remote ai lo fa nga le remote Wil tulanga na le si tamal e sa o le ia. Tonua. Me pito I fo ia la tamal ho e men. Sui kia. Ia, fafta sanga ia ona o tai me te le si vainga ia na. Ta pena lele o mai o no le full time. Ia e fafta mol pokala me nei. Nei as farele ia ai toi mau ful fa poponga le tala la walunga le vaiaso I le tai masani le vaiaso fo ia ai fa soi fo ia mol nei tai mol tai out. Ja, man wir level ja so Matariki. te whatalo fai le ama ma le minga o te tauai. Il me malo lo fa foang sa mo le vutai o fo, fa tu lo i o tau pa ia, o tau sa ma whaingata ta alwhalava. A malo so I fu manuia. A ta lo fai le malo o tantou te mamtina matutua. Le malo foi o fa tau tolia I fa te whangasi meisi nisi o ngutia I fa no noanga. A malo le on sai ma le fa toa toa. Tantou fa moi pea ma fa langolango I le angalilei. Ma le mana fa malolo, ma le fa mawhanawhana o le tantou tua. E so swani o tantou mawhitianga uma. Al siu fonga le neo le lo mua I Wellington, ma lana Paul Kalame Masani, I Esfraili Teitas, o le asi singa I ngase, ma I le sefulu toru sefulu, I le sefulu maltasi le tai au. O le a tantou tapo yantu I le tua. Le liye, o lo tua lava oe, o te ala sa ili I ante oe. U fia inu lo wanganga I ante oe.
o matutua na watu ia te oe i le nuna umati e leilo ai e le aini vai fio tātou te talo le tua tolu tasi pa iae le tamā le alo ma le nganga pa ia whanau na watu o mātou loto i lo fio mai e te whapaieina lo mātou ola tāpuai ma le ola au auna i lau fio ai mai seo lo mana e whamaro si ai mātou i lo mātou ola a o whenga iai ma lui tau e se o soifuanga nei whaftai mo lo mana whamalo lo i o mātou mai ma lo walofa fisosani i whita e ma toa tu ngā o le ola nei whaftai mo lo whamaisenga ma o whamawhanwhananga mo whanonoanga whaftai mo au auna fo mai mai lanto umo lo ngā lulu e pēr mo le whantinoina o nanga o ngā mo tangata pōpō ngā tia ai meisel tong fitinga o ngā singaso le tino ma le mawhawhau whaftai mo lo walofa whamawhanwhana ai meisel lo mātou whamoe moe umaua i le manuia e whamawau e ala ia Jesu Keriso lo mātou wali whaftai mo le mātalasi o mea lofa o lo walofa tu noa o lo mātou mau pēr ma whao ngā whaftai sili mea uma o no Jesu Keriso lo walo o lo mātou wali ma le whaola o le ngā luenga tōngi ola o ia saunia o lo mātou whaola tanga e ala i lona soi fōpa ia o lona maliu o lona toi tū manu malo o a fio ai fōi le langi a wina maile nganga pa ia o lo tauto lua ina nei lo mātou vai whāle whātua tua i tū mau i lo suafa le vi inga o le whāwhitai o le whāmanu ma le whāne tanga i nei ona pō e o i le whāwawawlava amene tātou pese i le vi inga o le atua. Wow.
o le whaitawina o le tuspaia, o le whaitawina o le tusi mai le whengaing fō, o le tusi la apostolo Paulo i le kalesia Roma. Roma, o lona mata upo wha, o te whaitawina mai le whai upo sifulu malvalu, whangata mai le lua sifulu malitasi, whafonga maia o fionga pa ia nei le tua. Na ia whantua tua ma le whamoe moe, a wale aise mea e whamoe moe iai. Ina ia bea o ia ma te mao nu e tele, pei o na whetalaia mai. E whapea lava lau whanau. E lei vai fo ilo na whantua tua, e lei manatu fo ilo na tino o oti, o se lau o na tausanga, ma le manawa fo i sara o oti. E lei masalo vale o ia, ma le whantua tua, i le mea na folfolaina i le tua, au ma losi tele o ia i le whantua tua, ma vivi i atu i le tua. Wana mautinofo i, e mawhai a te ia, o na whai o le mea, na folfolaina ia. Ia whamanu ia mai le tua le tanto whaitau, ma le whanangolongo ia na fiong pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga e whavau. Amene. Na ia whantua tua, ma le whamoe moe, a wale aise mea e whamoe moe iai. Mai le roma mta upe whawhai upe suluwalu. O lo talano i nei le apostolo e winga i le whantua tua ma le tula fono. O lana whinaunga na tawa miotunu ina peramo. E ala ilo na whantua tua ai leo le tula fono. O lo tau mwhai paulo i nei, wha sao le tali tununga se sa iai. O le tau singo le tula fono, o le ala lea i le tau a miotonu ina o le tangata. O le tau tununga o paulo, o le whantua tua o le tangata i le tua. E ngalue ai le alofa tu noa, ma lona tau a miotonu ina, e ala i a Jesu Keriso. A ua a whai whalango lango i le tau singo le tula fono, le tau a miotonu ina o lona winga. E le eis tangata so i fua im whai un tau ami o tunu ina o wa angsala tangata o malawa. Whai maile matua. Na ia whantua tua ma le whamoe moe a wale eise mea whamoe moe iai. In hope, he believed against hope. Le whamoe moe o le tasi leo winga le lei o le tangata talitonu i le tua. O le whamoe moe na te tau fiel tangata i lunga, i le maa ngoto ifo, na te avesea le fefe, ma suia le pala ai le loto tele. O le whamoe moe, i tau lai ai le wa ai, i se i unga le leima le fia fia. Ma tau widi e pēa i te tono lu i tau ese. Mo a pera amalawa ia, na ia whantua tua ma le whamoe moe, a o le aise mea e whamoe moe i ai. O le whamoe moe, e maasanga tutusa ma le whantua tua, e le mawhai o no ese, e peo na iloa ia Abramo. O le mea tūlanga ese i le whamoe moe o Abramo, o le aise mea e whawai ai, lona whamoe moe, lona winga wa hopeless. I le la whaitau whale tangata so i fua, peita, e le i whaiti e ti ai, le whamoe moe o Abramo, ma lona whatua tua i le tua, na te mawhaio na whātaunu ina, ana folfolanga. Mo se suli o le atupu mai ai la ua, e vea ma te punga onu e teli. O hoto si le fia umale i unga o le tala, i le whanau mai o Isako. O le whamoe moe le eise whapai, e fōlinga mai e tusa meme, e le eise mea whalangolango iai. E mo te ngata tali tonu i le atua, e lava ma te toe le atua soifua, e whalangolango i elu na whamoe moe so staimi. E tele leo puputol tu spaia, ma le talavaso le pito le kalesia kelisiano. La tau te moni mau i le moni, ma le whamaoni i le whamoe moe, ua taula i le atua. O pese ta vita le salamo, tu sa malu i tau i tele sa whamsangai, ma lona ola whantua tua. La tu anto toa, ma le masalo salo, lona whamoe moe i le atua. Pe tu sia salamo, whaasuru rufa upo e lima. Logo ngā ngai, se ale me o e whanau no ai te tonu i a te au. Ua antu tu wale fo i o i te tonu i a te au i se a.
Ia e wha I le tua. Awa o te vidi a teia. O lo wha o le tanga ia, ma lo o tua. O le wha o Santa Raka me sako ma amteniko. Sa o ngā te tonu I lo lato o tua. Na mawhaiai na lato o whawhita wia, o manu ma loa iai I lui tau. O le ola whata whea I papelonia le atunu whapaupau. Na whasau I nai lato ma I nguto leona ma le o ngā umu asa. Na mawhaiai na lato mo le mau atu I le mana silisili ese o lo lato o tua. O whamauni atili ai le mauti no le lumanai manuia. Pe ala fwa I ato toa ma whamatu I le tua, I le whatu o tua. So se whamoe le lei. O le tua inga whamoe le nei, e ngāo I ai ma ngā lue le tangata I le whatu o tua. Ai whalango lango I le tua lo na whantaunu ina. I le aise vai pe solo muri foi. A wae whalango lango I le anganga o le tua ngā lue ai. Le mamalu la whafonga ma le uso poponga ina. E iei taimi o le soifuanga, tofo I nailo tato whamoe I le tua. Ma fōringa mai ai, o le aise whamoe. Ai maise, pe aongo tia I tato I ngase tu ngā o le tino, ma ve sia I tato I poponga. Ma whawita auli whelanu lanuai o le soifuanga whanei o na pō, o whanono anga, o le popole ma le mau tonu I disi taimi. O taimi e fōringa mai ai, o tū la fōi mai le tua. A ua whamanatu mai mo tātou le nei tai au, le whamoe o Abrahamo. Na le aise mea na whamoe ai, se vanga nā le atua. E le I uvale lo na whamoe. O la Paulo, o le atua fōi, e tupu mai ai le whamoe. Ia whātutu muina o tau e ia, I le ori uma, a tōma le file mū. Ina ua whātutua. Ina ia tele lava lo o tau whamoe. O no le mana o le anganga pa ia. Le Roma mtapo sulima. Pa iupo sultolu. O le whamalsi au foi le nā. A le perfetta o Jeremia. I le nu o le tuana mua. I taimi o le tāwhianga. A wā o nei. O I lo manatu o manatu a iātou tau. O manatu I le manuia. A leo le malaia. O lo fetalai mai ai le li. E fō inatu iātou tau. Le unga o iai, le whamoe. Uso e ua te popole, I le tūlanga o ni mea whaingata o iai nei. Lo wainga po lau ngā luenga ma lo sio manga. Ai tu I le tua lo whamoe I le whātua tua. O lo ona sir fiele lei mea uma. Ngā lulue whātasi foi mea uma. Mo le manuia I la tau e alo lofa I le tua. Ma whamoe I a teia. Tu ato toloa. Lo whamoe ma lo tatou whamoe I le whātua tua I le tua. O Yesu Keriso, o le pine whamau leo le whamoe pa ia o le tua. Mo le lanolangi, o whamautu wai, lo tatou whamoe I le tua. O wā o manu maloa ia I o ia I mea uma. O lo tatou whamoe I le ngata I le ola nei, a le ola e whavavau. O le talia, o Yesu I le loto ma le whantua tua, o le mauti noa le nā o lou whamoe. Ie tu mau I le tua le vi inga e whavavau. Amene. Se o tātou te tālu. Whawhitai lau fio le tua o whamoe ngā le lei uma. O no le whamoe ola o mātou maua. Ma le mauti noa e ala I a Jesu Keriso, lo mātou o li whaola. Whawhitai ina soso ni mai ina ia matou tu mau ma le whanga e tia le whātua tua ia Jesu Keriso le au tu ma le pongai o whamoe ngā le lei uma ai meise le whamoe I le ola e whavavau le tu ai le fo mai sili ma le puna o le ola ma le malos o matou si tia I uluma I latou uma o lau whanau po ngā tia I le nanolangi o no ngase ma mai o le tino le mawhau o loto manganga se ia apatu au o iai le mana ma whamano lo ia te latou. Ala ia o ona fo mai ma lo mana whai mawenga. Fo ai fo iai latou uma o mawhitia le whātua tua ma le whanangolango I lo alofa ma lo mana whamano lo. Whamanuia o nanga o ngā uma o whaia mo tangata mawhitia I sosi ngasi. Talo mo te mā tina matutua uma. O e utau ngā ifo le lao le soifuanga nei.
e tau fi mawina I lātou I o aonga le lei le tino, o le mawhau ma o ngā lātou nganga. A whea ngai malu I tau o le soifuanga o le tangata matua. Tālu mo I lātou o ongo tia I whanonoanga, ina I tūma waila o whamai senga ma le whamawhanwhananga, na loula wanganga pa ia I a te lātou. E tafi se ai le au pōng sao whanonoanga, e le mana o lo nganga whamawhanwhana. Whamanuia I lātou uma o iei mana o ngā whapitoa le tino mo le mawhauwhau, ina ia whaasau le toina I lātou e ala I lo soani. Angalelei ai lātou sai se tia I pui pui, na ia o ngā whaasalanga e maua ai se ola toi fuataina. Te tālu mo le lalolangi a fia I taua, o lo tau ina pēr mo le tōtele o tangata o lo a fia, ma whainai o lātou o langa. So soani mo I lātou, ai meise o ngā luenga, lelei o whaia mo tangata pōpō ngā tia. Tālo ina ia wawe o maise aso, e tau fia I taua, ma maua se nofo file mo le lalolangi. Pamunia lau e kale seke di siano au le lalolangi, ma lana ngā luenga tālai o le tala le lei. Pamanuia whai ngā mālo le lei umai le lalolangi, na ia toa mā lia o tangata I le lalolangi. Pamanuia o mātou wainga o matutua whanau, pamanuia lau whafonga o le nei aso, ai meisel siu fonga o le lau mua, mana ngā luenga le lei uma. Nisi ia o mātou titalu tamā, tu inatu le whātua tua ma le loto whawhitai, I ala lava le suafo Jesu Keriso lo mātou wali ma le whaola. Amene. Tātou pese I le vi inga o le atua. Yeah.
atu le whamalo ma le whawhitai, lau sungu tasi mo le whafoina o tātou porkalame le nei fwtai au, tau ina i manui au tau whi au mga luenga whenga iai, mai sena mamalo lau whafonga, tātou whai uli te tālo. Tu maumai e o mātou lunga, ma lunga lau whanau pōpō ngā tia umai le lanulangi. Ia lofa tu no tele o lau fio le atua lo mātou te mā. Ia lofa silisili Yesu Yesu Keriso lo mātou wali ma le whaol. Ma o pei mātou le mawhitanga mawhanwhana ma le nganga pa ia nei. Se i o i le whawawau, e whawawau lau. Amen. Amen.
le ai ai fai mai pe tala inga ia ata mo te ai male afu ai le le tau to mai fai fa ngongo mai la fai le saulo valele Eni ole ma umanga ma sina mana ia i po tango ni tau so atu sa moe moe lo ai pa o para mai o tai o pa la i avena e sta sa ni pa palenga e so maria i le ai ai fai mai pe tala inga ia ata mo te ai mare afu ai le ole tau to mai fai fa ngongo mai la fai le saulo valele Fifia lava e trai whaatalo whaatulu nei vaenga Paul Kalame ale si ufonga le lau mua pole Samoa Capital Radio. Lona ofisai porirua nei I Wellingtone talo falava pi lawan whailo ato le taimile nei o Paul Kalame o
le ina I laua tina matama itai ia sofa raile ta itasi le to las forma tasi ia nei tai au pe ila van fa lau lomo mo atu tata no atu ai ma le uso ia ana fa solo o lo fa tal no lava le mata au polea o le bao matua ma whanau le tau singa I tutono le ainga ia po afo I me tuti o lo umwhai ona tau umwhai ia le le atina engo le tau mai titi e au noa ma le sasa e matua pe o nisi lava wha upunga mwhana ona wha lau tele lea vaenga ia o le a lau tele lava pe a tal noa atu ma le uso ia ana le olo o whaasoa mai e lea fo I me tutia pe on tato ia nei tai au ia mantua ia e tatala leina I se taimi ai se I amatal fulsanga ia ma se I whatalo whaatu ia ana nei tai au malo soifua ana Talo fa malo soifua le uso Savelina ia toi whatalo whaatu fo I le pa ia maolunga o le tato au whafonga nei tai au ia e whapito fo I whatalo whai wompa anga o le polkanamele ina I lau atina amata mai tai ia malo lava soifua manuia malo ia malulu fo ia tai au ia e pe mana ia wa le to sama mai sia so le vai aso a mana fo ile wa le o ele o timu nei aso ele pa tu paolo ia ia ai mana Savelina ia o suifilta por kalame nei aso na le ole at tala laina fa so mai le atu no ia pe fa pe le sa e muli tai mai lava I por kalame na mata mai ia February ia ona mawhaiona mawhaso atu I nisi fo o metoti e mawhaiona whaonga ia awale tausia le lea o alom whanau po tatou whanau la iti e momon whamanino Savelina ia o elini o tusi pasi I lea vaenga ia ai ona o nisi o por kalame o na mawhaiona a o tauina I fo ia ma ua mantamale ainga ia leo mawhai fo ona o ngā lue taimine whaawawona ki liva le por kalame le ilano le Incredible Years po me toti e mwhaiona fsosoa nei mātua a waltau singa o whanau Savelina pe on ta mana ia toi oto atu nisi o vaenga la itia pe on amata mai le ta whasoa ia pe o le session mua le o le play po le ta alo ia o le mawhaiona whaalo o lau taimi e te mafutai lau whanau I aso ta itasi se 10 minute pe sili atu ai pe na se 10 minute lava lea sa whaiwhaon whasoa e whaalo e lau taimi atoa o lau taimi atoa lava e le whapeo o lau e whai lau telefoni pe whai nea unga ruenga ma wa aita mai tile ai o le se 10 minute e ave e se le telefoni ave se o lau taimi leo tamaiti e ta au la e se umata onga e tangata o le se 10 minute ia o au te mina whai e le se 10 minute Savelina o le kid boss time e lo ala e tamaiti e o maita a whapea mai mam le la a mata le ta kid boss time taimi lea e te whaalongo ai lau whanau o ala wa ta alonga e mana o e ta alo ia ave uma ia ilo attention ma I ave ilo whaalongo iai ma tau ta alo pe o le whaamalo sia lea o le foundation po o le whaavai lea o le tutono le ainga o le whaalo lau taimita maiti e whaatu ititia mai ai le ia mionga po o behaviors fo ia e le e tinga ilo ulu ia o le tatou vaenga momoana mwhaiona e mwhaiona e whaasoa mai pe atatala ia awale o tatala laina po alava taimi te fia whaasoa mai o le aso manatu e te le pe umile 10 minute moni pe o mawhai ona whaalu se 10 minute le aso e spend pe ta aloi ma tamaiti ia po grandchildren foi e o te moli mau ato a Savelina matua umi au se 10 minute le teimi na ua lua e whai le homework a wai tu mai le homework o nai a le whai e te fiu e te nofo e le umal se 10 minute vai atu foto a 5 minute i le teimi le pefa pe whaalo e ta whaistau ta alonga ma tamaiti ia moli mau ua whaalelei ai fo ia mionga la whanau a ia ilo taimi spend matamaiti e
e loa fo i ele whaatinga ulu, ta au ele upu whaatinga ulu. Ia, mon. Ia ono tātou i Samoa Savelina e leinia. E leinia svunu minute e tele ana e whai arpele a tangata matutua. Pe whai a lātou, pe whai lātou tō mino, po a lātou. E a peo tamaiti tutulia e oe. Oe whafo e polo e o a lātou e tawhao. Ia. E whai e tamaiti ia le me... Le me whiwhia e. Whiwhia e. Mana ia. Ia nan toi whamanato atu ala tātou telefoni o le ofa tolu valulima lua ofa tasi. Tolu valulima lua ofa tasi. Pea whai e te whiavala au mai whaasoa. Ia a mai se fo i pea whai le na tā wai anasa e mau mali tātou pokalami mai le amtanga. Ia mai sia tātou pokalami sa wha ngā solo mai e lima tā upu lava lea. Pea ana tā wai e ana. Ia e o le tele ni tala noa mai ai le tūlanga leo i o le matua site tono o le pokalami. Ia malona fo i sila fia sa iai. Ia whaatasi e ma le wai e whaasoa atu pokalami. Ia leo mwhaiona whaataitai fo i e ia malana whanau pe lava ntau sila fia. Te leo taimina te whaia whaataitai inga mai le pokalami nei. O ia ma lana whanau malona ainga. Pe o le mea nā lai whai ngofia i lava ona fua mai ia mata upu ia whaatala noi tono nei fo i pokalami. Ia mai ia i loa ile esenga fo i o ia vaenga. Malo Savelina, ia o le taimi o tele aro i pokalami, o le te whaalongo ina lava lo taita. E ta taita i taimi uma pe ato alu atu le whale. Ona wa mionga tamaiti e whaali e o fai mea e whaatu po ilo taita vai atu e o so runga no fua vai atu e tawa i misa ai maua isu enga e ala ona fai e tamaiti a mionga ia o lai tama fai e watu lau attention o lai mana o e te ano o ala ilo e tamaiti e mau te misa loa ano mai lo ia pela wa tātou matutua Savelina e le ango le ano ai tamaiti e whaalongo atu loa po leo te tele po lai tawa i misa e ote fatu a velola e o le attention i tamaiti fatuputupula ia la ia mionga ia pea whapea te ote ia ima ai o lo mana o mai nao tamaiti ia oe tu sa le mana o mai e so taimi mo lātou o lo whanga solo pea ia pokalame lea e mwhaiona o awai le kili vaina Savelina Fatua o matu le isi kulupu matua to asfuruvalu ia le safai e Johnsonville. Ia ole e matele lava i matua papalangi ia kulupu nei. Ole session mua e tele na o maitanga ia o mai a matua malatou. Nau ta inga po wha moenga goals. E manana au ia umale sfuru lima vai aso. E tusi lalo latou goals e manana o ai ia maua e le uma le porkalame. O le tele lau matua, e tele ia o la tafo ia kou te mina o talo e whai, e tusi lalo le te mana au i la whanau ia whaalongo. O isi matua e tusi lalo le te mana au i la utama ia awane i to e tali mai pia whai atu. Pe te mana au ia i loa e lau. O isi matua e whai mai, te mana au ia i loa e lau tami ti whātau sanga whai ona se e vai le taimi o te whai atu ai. Tasi whatonunga o isi na o goals, o isi goals e manana o te mana o ia tuur whaali o pe whamamafa lava le whaali. E umani le sifuru lima vai aso i le tele o porkalame e kiliva. Ia e whaiwhaila le taimi o le reflection po le taimi o au mea na e au mai le sifuru lima vai aso. Te le matua Savelina te vai e malingi o loi mata e whai mai lātou, nā lao nao mai i le porkalame, pe sign up i le porkalame lea. Mana na o ia suia mionga lātou whanau. Ai le ua umane le se furu lima vai aso, ula wailo e lātou, we are the problem o tātou tangata matutua mamatua, le whawhitau li, e le aima se whawhitau li o tamaiti, o tātou, i te tawon tātou i loa, whaato otoa ia o tātou langona ia. Ia mwhaifo i ona whaatontonu le ita. Pe o moni mau, o le tele na moni mau mātua le e awai mai porkalame.
O le tō mana tu la vai vaenga sa e tala noa mai fo I sipo kalame a mai sa mai la matanga. E te ta ua le vaenga le ai, ona lai le o tai ana o le mafofo ta mai titi I loa ai, fua ma wha ngā solo male fia foi lau wha ingo wha atonunga I e tua tulu ta mai titi wha atonunga e olo ele whai le aso e tasi. Ia, o lea lau te mana tua le vaenga nana e tala no ai. O lei watu le sfatonunga. O lei tau mafofo ta mai titi po la foi le sfatonunga lana mua o saputo atu fatonunga. Ia pe e mana I foi toi pa I vaenga ia ana e wha amatala tili e mana ia o le moli maule na e ta ua. I mātua ia o tupo kalame on wha apeo ta mai ti o le mafua angana o le wha awhitau. A le uma el po kalame. E le ai o laila ngona pe o la tau po o mātua le ai e mafua I le wha awhitau li le vale ma whanau tono le ai. Moni le Savelina ia o le vaenga lewa e tau ai e moni sa tatal no I le manino wha atonunga. Sei foi se tasi o aso le sa tiu te tu foi matasi ni wha aso me se tasi o tamae e winga fo I wha atonunga ma mea na ola I Samoa. Tatou o tamaiti le mawa esu enga e se fulu se kone pe sili atu le taimi e tataona e tu ua le tamaititi e process pe mafau le tamaititi I lau wha atonunga le whai mai. A mei se lava alo whanau le valu tau sanga nga I lalo. Ia whapea fo I tamaiti e maua le autism po ai tu ai ngā isi vaenga e maua ai. Ia e sili atu la pe tolu sfulu se kone pe a whapea maua lau tamai le autism. E I tamaiti e ese umala ia process times o alum whanau e o au e se fulu e lo tamaiti tile la sfulu tolu tau sanga. Ma leo tamateine se fulu tau sanga ma leo tamai fitu tau sanga. O lea lao teiloa o isi taimi e umia le process time ma leo tamamatua ona pe o teiloa e pe tawilunga ne spectrum e mo o mia la ia le sili atu ma se fulu se kone. O le sa tatu tatanoa ia tatu toito manatu ia soana muai ia isa moa e o lawal taimi nei. Ia so tala I titi ia pen te lofa pena fe o Savelina. Mo ile. E whai mai ia lota grandfather. Ana, alo e fulu ta vale. Au mana na fulu na vacuum la ia. Vai ia ta pete ave whan la. Ia. E umane, peo. E wha ele lima ia. Ia wha atonunga. Ana ona e o lea ua iai le ta vala au nei fo I taimi o le tai au. Ia ai se itu otu le ta vala au le ua iai. Ia. Talofa malo soifua. Alo soifua. Ia, soifua manuia nei tai au. Ia, fia lava foi e whaasoa atu se langona foi ma. Se vaenga ta ua foi na maua mai le amatanga. Sa umatamata le polokalama le mai le amatanga. Ia. Mafua mai lo uto olua. E o sianapa. Sa ia sa uma whaatonu I mai mātou ma le whanau. Mātou te matamata ile first time na umatamata sa langona le fia. Sa langona le mānai o le polokalama. Ono le nei le tu o aue la was it was tele your grandchildren. I o le wingo lo famtalanga o le taimina o whaanongolongo I le polokalama. Sa o langona ina le sa o le o vaenga ia pe na whaasoa mai ia o dua foi I lunga le polokalama. I wingo le whanau, ai mai se foi. E ia le awala tātou te tau lima ina ia whanau la iti. Tele taimi tātou te manatu wai, tātou tangata matua whaelele a whakulole whaatonunga o taulona whaalongo le tamaititi. O na ole awala foi na tātou o mai e tātou, ma le awala na raise e tātou. Ai o te whaftai I le matango fio le polokalama. O suia atoa I lo o ulangona I le awala o te tau lima ina ia o grandchildren. O le vaenga tā ua lawana o au mai I le polokalama, vaenga o le polokalama. Le tata ua ia la au ese whea le ia. E maa lia le whaalongo. Nau nofo ali nawa ia so atoa ma.
mai tau ia o grandchildren. Ma tua inga la au ese le pene tu ina mai tonu o le porokalama na o langona ile. Le tā ua so o le sivaenga o te fia fasoa. O le tā ua o le powerful o le malamalama. O le knowledge. Le pena mai el porokalama ia taita. Ai malamalama I le awala e sau lima I le whanau. E pengo fia fo ia te oe le se ita. Le se tota mai te lo teimi wa lo uia va ai taluna o mana o whanongolongo po kalama. Wa te lea se swingo lo ua wala e approach e o grandchildren. E te mai le teimi bua e o te le I whanongolongo po kalama. O mawhaina o mana malama a whaila o whatonunga e te tau ona tu use teimi a wao le si teimi sa I la uia o ia sitina. Sa uva ai e ta putu atu lava o whamatalanga le tametiti a ma whatonunga. Malau expectation e te tauna whaalongo maru e whai uma mea ia. But ina ua whaalongo le porkalama na o mulo inai. No, that's too much. Wa tele ia le mwhai le mawhau la I titi o le tamai titi. O na handle le tele o information po whatonunga ia wa watu iai. Ai e tolo pulou le matango fio le porkalama. Ia ulava ia stina a sa bo. Ni tātou lava ngangana. Ia o te whaftai I le tau ofisa foi ia me se foi o lua uso. O no le matango fio le pokalama e whai ele wha moe na mawhai ona continue pea ina ia mawhai a waulo iai pea tātou whanau ia misi foi o lo iai pea la tau whanau. I whai na whanongolongo atili I la tau. Ma maua se malama anga e winga I le tā ua o le awala e whawhai le inai ia whanau I le file mu ma le alofa. Pe o la ufa soa le nei tai au. Ia tu ina tu ai. Whaftai lava tina mo lau whaasoa matango fie whaftai fo I lo se au ngār polkalame mo e male whanau. Alo whatele atu manuia fo I le nei weekend. Ia o lo ngota senta pe o. Tai lava Jacinta. Mai purua. Whaftai tele lava mon polkalama. Tai lava alo whaatu manuia le aso. Tai ia whaaso I fua. Ia Savelina whaftai ia I le tatu to Jacinta mai purua. Jacinta si anava. Ia le whaasoa mai en. Ia tau lain. O vaenga tā wei no whaalongo atu ia I le saunoanga Jacinta. O peo o amata mai ai o siona ainga le sa whautua ina I e matamata le pokalame o nele I whaanonga pokalame mua. Ale ni whaafonga iei ma ia sila fia le matango fie fo I o mata upo pena e tala no atu ai ana le pokalame. Ai le ngata fo I lea. Ia le peo wasu iei langona fo I lea le wa ainga o ana grandchildren whanau o nei ana whanau. Ia e peila o la au ia wai masalo e ofo I se tanoanga ana I la au ia I se taimi. Wai mana I fu tui whamatala te uwha pitanga. Wala au ia le talanoa mai e stina le. Moni, mana I Savelina tato e pa I tala au peona whalau I loa I le isi porkalame. Tu so la au o whaatu sei ai ia mele tau whapertania temperaments ia po tau I o nā tūra tangata ma nā tūra tamaiti. Tātou waila tangata matutua ese uma ia tātou temperaments. O le porkalamena incredible ia se whaongala au peni whaatusa. E whaatusa ia temperament ese. Ia pela le tamaiti e lalo le la au le o le pine tree. Ia po o I tuainga tamaiti mo I tuainga tangata ia fia la tau I teimi uma. Tamaiti e tau tamaiti whaingo fie. Ia e te fia fo ele umi fo ina ita. E tamaitaimi e ita ai te ale wa umatua le ita mai fia fo te aluma ave mea wai ele tau ia ele whatinga aulu. Yeah. Pine tree Savelina le te whaatu sai nei tasi. Le pi o ia na saufa mai o ia e fia i teimi. Ia e pe tai tu sala le pine tree ma le palm tree o tamaitia o tuainga tamaitia nai e o faisinga luenga ai ia mauti no le se fun le i le fia
Ia, o le isi la ulona tolu, le ita maiti topiary trees. Ia, po o e fo ita maiti, tangata matutua. Tamaiti e popole ala tau i taimi uma. E ti ngā ona a whape fo tu isenga luenga e whai e not good enough. E ia lato mawhawhau e le ausia le tūlanga te taona ausia. Tamaiti fo i e nofo popole a e whesiri so. Ia. Tu sai tau e whaperitani o le wine. Te tamaiti e wine i taimi uma i me manana awai. Ia ma le la au muli Savelina o le rose bush. Ia tamaiti fo i e le tau tamaiti whalong tata. Ia. Tamaiti e le i manana o ala tau ia ia lead. Ia o tamaiti e te whai atu ala e whai mai. E pi le tau e isi taimi e whatu ai oso mai. E tamaiti e te whiu e whaasanga tonu. E mai whai la tau point le tamawhai e tamawhai ala tau i approve mai o la tau e sao le mea lai whai mai. E la tamaiti na rose bush. O le ese ngala i o tamaiti e la iona te leina pi fito ai pi clash ma mātua i le tele o taimi. Pea whapela o le rose bush. Ai la tatama i rose bush foi. O tamalana e whaosoita o le tate aluatu foi o lata foi ana atura lea. Ala foi sau la tatama i tutusa le. Ia tamalana pi e fito ai pi clash i le tele o taimi. Ia. O le luala e tele ina fito ai po o la au. O le topiary tree ma le rose bush. O le topiary tree e whai mea e hami o tonu e mana o ia maoni a whaita alonga e mana o ia muli ta ia uma ia tula fonos ta alonga. A man tula rose bush e la tula rose bush ta sui uma ia rose pe ta sui uma ta alonga. Le la iona misa ia isi tamaiti. Awa le alu atu le sie le ai e le whapena le whainga ta alonga o tula fono ia. E alu atu le rose bush mai le ai o te whaia o ia tula fono. Ia. O le tāwala o le malamalama o tātou matutua i le esenga o temperamento tamaiti. E ngā lulue anga i ai tātou te o scaffolding, be tātou te ngā lulue anga i wha tonu ma e tātou te tau le mawha, e tātou te le tau fia ai a tātou ngā lulue e anga i ai. Ia e tāua fo i loe tātou esenga o tātou mo tātou e pera o ta mama tina Savelina. Ia e alauna misa ona ese le temperamental tina, ese le temperamental tama. Ia e o lau whanau ese uma foi. E topiary tree matua. Ia o le lona lua pine tree, palm tree, ta te fialo ma avi me ta te aluai. Ia ma le laititi e swififi loi. Ia. I whelanu lanu wai, ia luani le te sila fia Savelina. Ese uma e i tamaiti e mawhaiona o fia o mai la au e whai lana ia foi. I lona ia foi nātu. Tura. Mana ia. Ia mo i la taula ne ftua whafonga mai lwaenga i. Ana e pi mana ia pe i ni ngoe. Whasamo o leisi ngoe ia ai. Whasamo o leisi ngoe. Ia se uma i se taimi i o maiwa. O whasamo o leisi ngoe ia whaingo fia i fo i mo tātou. I wad pukalamia ia lea whaperitania ai. Ai māloa mana ia tel whamtala. E sa o leila le tina le na o mai nei. Pe o le ma fau ma wa ai. Ma tau. Ia nā tura maanga al whanau. Ia mai loa i lea po le ale, to inga lea mai loa i fo i le tali. E te tali i fo i to inga nā tura ese ia e whaali mai e o walo. Ia po lau whanau fo ia sa uma ia tau te mafutai. Moni le Savelina mana ia fo i tātou i whamanino. Ole aunga o Polkalami whape ta au lea ngai na ia nei tātou matutua. Ia wa te moli mau atua au le sa ola i Samoa pe nā fo i Savelina. E le eia se whasa wai i wawa i potasi o malautou ina len tau sia au. Ele ta ualengo tau ina. Ia ai o ele ona o le wa saule o mai fo i newa i to mai ma suenga. O lo whaia pia suenga Savelina i tau sangata i tasi. E fau wala ia suenga ia whapea fo ia e metotia e au mai o mauna whaia i suenga i alum whanau lalo ta i walu tau sanga. Whatonunga lea sa ta ua fo il to ona vili mai. Ia
mantua te leo whaataitainga o whaatonunga le manino Savelina lea lai ona whasi tātou ia so ia. Le whai mai, mana ian me tātia lau atu. Ia, o le isi whai mai, e te le loa whala iti au mama. Pe whaatu lau pe awa pe ailunga tau mawhanunga lau laua lau o te tamaiti. We vai nei to ulu mai lalo ia au mea ai o whaatonunga ia ta o unclear commands ia po o whaatonunga i le manino. O tamaiti lano tai walu tau sanga e le iloa le la tau pola le me whai pia whape le te whapea mai. We vai le me taati hei lau atu. Ia. Ia, matuala le o komiti lava le manatua tātou matua whapea e te alo e piki lunga le atu. O le ala le o a whapea la o le te mana o e taulu tamaititi e le whitauli mea le to e le ato. O le ato e ngā whesili po le whaatonunga e se mai le upule e te le ilon me to e le ato wa le te whai ato le tala le ilo wita. Moni. E te mwhai ona e whai sao ai ale me te mana o e whai. O le atonu lava le whaatonunga na te mana i ewa pe te tau ana whapea. Savelina piki luna lau ato a vetu o le potu. O le puu fo e o le whaatonunga. O le whaalongo fo i nā tamaiti. E mawhaiona langona i lātou lau whaatonunga lai whai atu pe a puu. Awa nei umi, awa fo i nei li piki pe, awa fo i nei repeat whaafia. E taimi e tātou tea, e whatita inga tātou a Savelina whapea nei le whaita telefoni. Ai sau ia la whionga la li pule whai me se whatonunga ia tā uai le ta te ango i telefoni. E ta te le langona whatonunga lai whai mai e tele lai na tupu i tamaiti. Tupu fo ia au Savelina na matou whale wape sau lo tina whapea. Ana uman whateti e lai o talo na e saka. Tu sai savari e se atu lo tina o toi whesiri whapea. O le whai whatonunga le na whai mai o na la lea e se le. O le tau o whai la vaenga na e te tau na mauti noa. E le o ini ta alonga tamaiti o whai ale teimi le la foto e lau whatonunga. O nei e le o langona e la tau. Ia le whatonunga le whai atu. Ia, o me ia tele na sasai tātou ia so ia Savelina. Sa o le lei. Whai te whaalongo iei o le na whai atu le whatonunga. Ai ana na ntoi whaamanato atu al tātou telefone. O le o wha tolu walu lima lua o wha tasi. O wha tolu walu lima lua o wha tasi. Ia mwhai ana e wala o mai whaasoa mai. Ma se i toi whaamanato le tātou whisili lea ana sai whai mua. Po o ma whai o na whaalu. O na e whaaluina se fulu minute. Ia pe lima vo i minute. Wa ta ilo ia e tu pe se fulu minute. Pe sili atu i le aso. E tau te taa aloa i malau whanau. Ia po lau grandchildren, po au grandchildren foi. Ia pe ua umi tele foi le se fulu minute. Po whai ngō fie foi. Po whai ngō fie foi. Ona maua le se fulu minute. Ia. O le se fulu minute o le. O se taimi a tau pe pupu. Ia ai a whaatino ia te iloa e tofu lava foi la. Ia tatau whafunga mo la tau whinangalo e whaale e vaenga lea. Am whaiwana e comment mai nunga Facebook ma le YouTube na mwhaiona e komeni mai ai. O le vaenga len tau wale tinale na wana au mai Savelina o le high expectations. Ia po o mea tātou te manato e mawhai alum whanau. Mana i fwoi tātou e pa i le development o le whai ai o le tamaititi po le tangata soifua. O Savelina e lima ia stages po pe lima ia levels o le developing o le whai ai o le tangata. Tulanga mua o le stage 1 le ia le mai le pepe anga i se funu masina. Ia lea e se fo i whaangai o inga o le whai ai o le tamaititi taimi lea. O le stage 2 po numera lua o se fulu masina anga i le lua tausanga. Numera tolu o le lua anga i le ono tausanga. O le lua anga i le ono tausanga. Le amatai ona tau awa o e tamaiti social skills. Ia po o tomai e mawhai ona whaatali. Mantua o le waiting. O le whaatali o le tomai. E le o tometi ona i loa i le tamaititi whaatali. Le masani fo ona whasei tātou ia soia. Te leilo whaatali. Sa o lei. E le loa e tamaiti whaatali. Tu sa o le lua i le ono tausanga e amatai ona au ina mai lātou i mwhai ona a mataun tau tatala o develop le ngangana. Mwhai ona a oina le share
mwhaiona share se toi. Ia o le stage lo na whai le ono i le walu tausanga. Ia le mwhaiona a mata au ina i la tōna fufoa la tō whaafita auli. A mata ona au la tō whai aiona whaia ia whai unga sao po decision making. Ma le stage lo na 5 le ala i le walu i le 2-5 tausanga. Le whatoa atoa aiona develop le whai ai i le 2-5 tausanga. Ole mawa e ina o mana tuata te le i loa le te twapea ia o matua. Ia wapea ia se furu lo tausanga o te tau na i loa o mawhai ia. O suenga e 2-5 tausanga pe i fo inisi sili atu. Whatoa mawhai ona fully develop le whai ai o le tangata soifua. Whatoa mawhai ona i loa whai unga sao. I loa whai a planning o i loa tele o me mawhai ona whai na ua atoa le whausanga ma le tuptupua al whai ai. Malo, ana, se vaere ia foi le tata noanga, ia a whai lava e te wala au mai le taimina, ia mwhai lava ona tali atu la wala au se mta au po se tali fo i tato fesili ia na to ina atu wai, e le se fesili lia anana e fia whaailoa api lo wa tali mai i le si, le si vaenga i le tato wala au le na iai, ia ai se ital tato pese, ia ona toi whaawawelo tato po kalame nei tai au, whaafitai lava le whaafonga mai.
to whawhanga mai pia I le po kalame le nei o le ina I laua tinama ta mai tai ia o lo o tatala fu I tātou laina I fōlinga mai o lewa ia isa tātou wala au nei fu I tai au pe a whai fifa so mai le po kalame talo falava Ia, whatalo whatu. Ia te o roa tau sala le. O kalama nei tai au. Malo soi fua. ia malo lava soifua Ia se anava. Malo soifua whamasili. Ia, malo foi. Matango fia foi po kalama nei aso whaangongo foi ia. Ma nei foi nei aso malo lo e tēnu foi. Toi au ai foi le mawhau ma. Ma te whātau solo e foi nisi me to tia fau e whaonga. Ia au whaangongo tunen tanu tu tina ai ngai lunga tato po kalama. Whaftai o le ara wao ngā foi si tau longo toi pei o le. Pei foi ia le manlau tia tato li tio e awa uina tangata. Malapata tangata. Ia, o mea umana o mea umana te whaangongo i tato po kalama. O te saua ma o tanoe lo ainga. Tanoe lo tolua, tanoe lo le tau o le po kalama ma le po kalama e lui tau inai fo I mato. Ia ma whale leia atiri ai fo I mato no fo nei New Zealand. Ai matongo fia mea o whaangongo. Te o toi te tai alo ma fau ia so lai titi. O wa au mana tu natu tu la au manai fa. Ai o te maua umai la au manai fa. O la umana fa le se la o le pinginga ia o lo tama. Malo. Ta due lo fa lunga ta au no fo na ma fo ye. Ina o no fo mo fa pe ya le na sa o fa singa fo o au ye na te mi onda wa se sa fa fi fo ile fa le tunu na te. Ya te mi la le wo ma fo le la wo fa nei wa e fa perfengo lo fa na o la mai sa mo e se fo lo malo si foi fatto nunga avete ia le la na fa nunga te pokalama ia fa po mele o mane e tuno o sui foi le wana ia o fa na sui foi la wana te no ai o no fa te le ina pele malama male te lo pokalama e sa unia tato likilo ia le la wo ufaonga ina na ba ngai lo fana lo fana te la na faitio la lo fana matu fo meka ele ifa pena lo fainga matu o lo sawaia matu le o spoia lo matu fana o fatia tu mai la tu tama se fa sa na o se ia so le pingingo o to a te milande le o na o tu this is how you raise your children. Ona wala ne sao tona raise yo to fana. Ya o tom faila mo motu de fidi dia. Ina ya one to continue. Pe fa wa wina fidi dia. O le malamba. E ta wa tele le lu fa to mai. E nga fo le fo fa to tu ma u fana. Ma o whaadia fo nei la winga I la whanau de lai o grandchildren. Ia ma o tum whai ina ia whasa. Manua maua lea manua whasa oi. Wai lea ia te stay me te whasa oi pe o maniwana au lea tua. Ai la tu lo whasa o matai te lea tua lunga ia te mena whai. Ai zibi whasa au lalo I msala mua I mani sen whai. E la tu lunga whapeto ina ia. Wa laki o fa sa o ngale mena fa sta sa velina ma ana o sa o ina men malo fa sta mo fa so ni cha ya fa sta na mo o ngama tengo fie fo a wina mai lo o kalam ma nino ma malama fa lungo ma nino fo mbode deliver ya tu mbode aina fa sta la fa mo si ia manuia fo ni yaso manuia le fa e mo vai yaso fat longo tu la ya fa se fa mana ia vai ngene sa no ia fa mausili sa velina o le upole o te pikia mai le fa soa fa mausili o le momorto le filifili ia breaking the cycles o le tato te leo mana tato te fa au ia le tua inga parenting na tato o mai ia te no tu lava ia o Savelina
ia sa wala na o le sasa na whaonga e na yo grandparents le wata sau nei sa nei na whai lolo whanau a matana sasa ai ana o le anu po kala me o te le tu ua le sasa o na ua iai sina malam lama angai whai ai o tamaiti whai titia fo i le itai i le tele o taimi ai whaftai mana ia le whasoa mai a le songa i pikopo mana ia ole vaenga le ole te whailang whaasoa ma toi whaafo i lawa i tono lo ainga ana pe ole vaenga na le e tāua te le e mai o ia whata i ta inga ole sa i eitu tono pol kalame i malo fo wef so soani toi whaasoa atu i isi mātua le pol kalame toi fo ia le lam tangal mana ia o le mafo whaunga le whape na o atu ia mātua whape malato calls po o whanaunga ia mai a el pol kalame o whapea le tamaititi le o whapea le tali e whai mo le tamaititi le ale umae ele ai o la tau loa la vau pe o mātua le mawhai pe tui whaafo ia i lau tala le amatanga o le tātala nonga nei tae au ia ale fo ua wa sau noa mai ia le sunga fo i le fionga ia whamausil ia le tā ua vaenga ia le fo iwa whaata i tae whaanonga mai pokalame ia ma whaaso fo i pe whaamasani i tutono o le ainga sa o le o e ana o tātou umana na o mai ele sasa ma le futi o le ulu ma le tawa i lu sanu lima ia ma le tele o whatonunga e alona sasa o le umana whai o whatonunga pe le o le leifo i le whainga o whatonunga pe ona ia o le tele whaina vaenga sa i tātou o le tuli atu alu e ta ala o lapisi ia elu atu e le o le leile whainga o le si vaenga te le ana al pokalame savelina e se le pero te ungon moenga e se le teu moenga al tangata ua fast fulu 5 fulu tau sanga e se le teu moenga al tamaititi se fuluanga i lalo tau sanga so o te manatua o le sasa so oia so i o le mamau whamai no ipu ia te mina lai fitu furu ipu pelo nai ta oia mai e whai ato e le mamale ia pere le leifo e le whawhao le teimi e solo ma e le watai loa ni pia matua ese ale le mamao le furu ipu ale tangata wa ni masfulu sa o le e moni leile e sa ta wa tali e vai le e se senga le wai loa ia e manatu fo ilai nei tupulanga ia wa ia pe lava ona yese se saunanga festasi le sa tano mai tua ita ele fa ia tato ko kalame nei mantu tupulanga ia tupua e fa nau ia masani atu ia no fo fai poipo aile ia ni pe mana ia ni le sona fa pe mo mua o aile I fai le ainga ele ia tamaiti ia wa pa o ngai o te mantua o ia mo tatou fo ia patele pe o sosoni e faia onga fai poiponga ia au tele lope iai umai tonu ele inia on fa pito fa pia fingon tamaiti fa pia fa tonu ngai fai pe fai atu ai fo ale wai fa mtala mai ia o matua tamaiti mai vai le pau ale onga le tatu te lo e tatou ia te min tatou fiolane ai o le tua ainga mātua na ia tatou mātua. Ia o tatou te iloa ia o le whainga leo mele pe a whapea le whaalongo o le sasa. Ia ai ona le wai ia suesuenga ma to mai fau I wam whai ona whaasoa mai. E le tatou to ona e whaasoa mai lungo, na whisiri mai lungo le Facebook. Savelina. Pe o le porkaramelo Incredible ia sa o le lei. Pena I se tasio por kalame sa awai atu ai. Ia o le mwhai ona o ngā lue I se tasio kili vai no por kalame taimi nei o le Incredible Years. Elena le tasi, Elena o mātou fo Isavelina kili vai na. E o niusila atoa lava e tele o whaala putuputonga po o trusts la tau te kili vai na por kalame. O a Isavelina na alana o alue. Na alana wha malo silo o loto te alue e join I tangata I e whai por kalame. O lo umana o ia ona leo te lo wao ngā ia o te lo fo ia o ngā fo I mo tātou Pasifika. Ele ngata I lea, o le vai aso tonu ana o a matai le polkalame na sao ele tala fo ile mai sa mo Savelina lea sa
sa tongi e se tina sian tama ile maa maliu ai pena pe olona itana la yona tongi ai le ifuafuaina se me tupu e fele e tangi alu tamafawa pe talo o tate iloa au ngā i Samoa i nei tātou mātua Samoa e au ina e fo ile tau mai lea e tau whaititi ai le sasa e ui o lawa whaasafo ile sasa i Samoa i au te iloa la volo o lea la vai sau la vai tātou talafoi masina ta i tasi le te leo tamaiti e mali liu no le o te sau aina sa o le wa le si upona e whaonga mai ese le lima te se i tu lofo ile au whaafonga ia e amanino la e moni le mai le amatanga po kalame le o whaapea tau te whaase ai o mātua ma le awala na a fo ina tau simpa whailele mai fo i tātou e pau fo i ao me tutia sa mwhaiona na iei na vai tau ia le te tā ua le tele o su enga i e whai e fo wa su enga i taimi uma ia maa mai e fo i fautuanga ma me totia e sosoani ai i le vaenga pe fo i lau mātua i le tau singa ma le whaafai lenga o whanau ma awala e tau mamau mai la ma le mea lava leo o le pō ma le fasi i tamaiti. Sa au le atau waru minute lo mau lava le taimi te walau mai ai tato fesili na o le aso manatu i le se furu minute le tu ina atu e whaalu i tamaiti. Ia ai ua ai nisi ua sui ale whainga o whatonunga le o mana tali mai le tato fesili na ia ai po lawa iso manatu i le whainga o whatonunga i tamaiti pe te langolango ina le manatu ma le suenga le o tu ina atu ia se furu se kone pe sili atu tu utamiti te mawhauwhau ai whato alu e whaile whatonu. Ia waile iei sfulu minuti tu sa le o lau fesili le na amai ei wa o le mena le satou whata ita i alpo kalame se fulu minuti e te whaalu i e whaitou ta alonga mal tamaititi malau whanau po il tamaititi tu sa e tasi a tamaititi sfu a whapela le to tolu i au walo malau whanau tas is full minute fa alu lista mai titi ia uma foi al fa alu se full minute mo lista mai titi ia fa pela e to lima fa now po le ale fa inga se si matua fa ina fa ia man tu o isi taimi e le matua la mai to ale ia so taimi uma mai ngalwenga sa wale lava pe sa fa le kuka ia to sa ta pena me mo wale ta pena ngo o lunch po tau mafa po me ia tamaiti mo le isi aso ia malolo ane ia whape whaise fono e alu iai le ia mas se fulu minuti ia au lesi fai tangata ia whai atoi fo ia sfulu 5 minuti mata Facebook ia mantua la isi po kalami fo i tula ia i tula ia la maso tamaiti alo e moe ona ua ta ia e ona o le se e tu lava no ele si mala ole o sa. Te lo tato vala un muli foi na. Ia, fatalo fatu malo al soifua. Ia, fatalo fatu ia sunga nei tai au. Malo soifua manuia. Ngā lulue, ma ia, fatai lava molo wa manua, ma nei o whalongo atu le lua pokalani. Ia, o whalongo longo mua foi. O whalongo foi si aso lata mai. Ia le mana ia le pokalami. Me te whai atu le mana ia le au mainga pokalami. Mea ne o tātou whanau, ia maratou whanau. Ia no sa wai fo ia le mele o le sasa. Ta o mai fo. Sa mo le ola e o matua oka o lo ta fefe ia le sasa. Ia a le o te sauni. Ia o se mea o ngā fo ia mai mawha o ngā le mea sasa ai. Mali. Ai, ona ne fo i vai taimi o sui le o langa ia. Ia o whai fo i whanau. Ia e fo i se o whanau se tulu. Sa ka pena me no fai fo se fa na sa wa fo mo fue ia pe fai atu fa tonguna ai le fa longo ai sa wa el watu ale si fa tonguna ala ile mala mai tamai titi le melen fai atu mo ai o me lo wa tai ta fue lo ia o me la na o ia tami la ne o lo ina wa fai nai fa na o se fa na o tiro tu ia no foi no sasa ia o fai atu lo ia le ai
Le ai, o ne fai fa pena, ai fai mai le tala la utama. Mam, na tango fo isa sama tu fa pena. Moni. O pa ya loa. Ya, wale le, o mai, sau I whalongo mai, o mai I whalongo mai. Whalongo mai le se fai atu la utala. O fai atu lo iai. Ia, e sa oe. No o nofo fo I mafue fa pena o tau. Le tau le whalongo. Ona o lo le mana malama. E ti ngā lo loto ti ngā fo I taimi uma fiu fai atu. Peito te le whalongo mai. Lea la, o fai tau whanau. E ese lo ua lo fatu iai. O te le manao, e fai le mea lena o fai ai au tau, o le sasa o tau. O te le manao ai. O fai atu. La ngai le lei. Wa ngā o ngā amata no walu iai. Wa amata ai no umana malama ma o mai ai. Mai le la iti o tamaiti. Se i o na matutua ai. E sa le sasa, ai tala noa iai. Ai tala noa I lau tama. Whaasanga le lei mai I a te oe. Ia tilo mai le mea lai te tala noa atu ai. Ai awane I sasaina tō whanau. Nanga I le lei, o leo o tau mawhai foi. E tuu o le toi whaia. A leo te le se au o ngā lo whanongo I ne ia. Whaasala lau mai matala noa ai. Te le foi lea o ngā na au mai ia o ngā a masama o ngā pālani o wanu iai. Nea ana o whai iai. E tu e awa le whai e le mele le sasa. Ai tala noa whaale le lau whanau. Ma e tau iai le mea ma awa le saputu atu au upu. Ele o malama ele tamai titi. Whai atu iai mua le si mea na. Whaapupu o whai upu e tala noa ele mele te mana oa. Ia malama ai. O lau tala na ave iai. Ai o te matua I o whaftai te le lava mor po kalami. Po kalami mana ia. O maua fo isa o inga o a uia. Ia no o tango lola ia toia o ia se o whanau lea. Ia whai ai whapea wala o tama o vatu. O nofo na le fua se o whanau o whatuloa. Te le tau fia sau ai atu e tango fua whapea nā. Ia le nālana o tala noa iai. Le la o ai atu. Ia o sui fo. O le o toi whapena I lana whanau. Ai ua tala noa iai. O whai tala noa iai. Tala noa wala ua matua ai. Au grandchildren o tama uma. Whatu tala noa iai ia malama le leile mela te whai atu ai. Ai aua te pe te tango fue. Ia o le whaso atu nā mo le pōkalame. Malo whaftai. Manuia o lua, manuia fort po kalame. Whaftai lava tina mo lau whaasoa, manuia tele nei aso lo whaatu. Lo whaatu poi. Ia, whaasoifua. Whaftai nei tato tina matutua Savelina leo lo whaasoa mai. Ia, wa ese fwele suinga fo I o le toa inga matua lo wa whaia lato grandchildren I po whanau a lato whanau. Upu wha mawha peona sau noi le tato to lea. O le whai mai o lana whanau. Ina e whasia fo I mātou, pina e sasa fo I mātou o mato laiti. Ia, le o tama whai whai se suinga. Sa o le lei. E Savelina ono le tātaimi, mamoli ale anga whaftai nei tātou wompa anga umai ana whaasoa mai, whapena fo inungo penga o so ta inga. Whaftai fo le talia ina I lau ilo maota mono lawa. Ai mana ia tu atu fo I la whai tātou homeworks. Ia pe whai tu atu le se ngai o inga pos pe mana ai fatai tai. 10 minute whaalo I lau whanau I le aso, whaisto ta alonga, e te whaalongo, e te e lead ta maiti. Ia o le isi tato porkalame, ia ona tatu le fesili. E mwhewele ona e toi tala no mai pe vili mai. Ia po wani, pena I se suinga, I te tono o lo ainga ma lau whanau, o le isi vainga lona lua, fatai tai ona whapupu whatonunga. Ia ona tato toi tata noa leo o le atatala lava laina pe a whaile tato porkalame. Ia maumalusia Savelina, whaftai Savelina, so sain mai tato porkalame, manuia fo ile whai ungon vai aso. Malo whaftai ana, malo manaia ia tautua nanai whawhasili na e watu. Ia tonu manai fulwhama sani whata tai ai. Ia ili nei fo I alela atoi fo I atoi momoli mai mata upu ta itasia sa tata
tal noai. Ia mtoi wha amanatu ai mai lava i le amatanga. Ia al tātou pakalame na ina ilau tina matamai tai ile nei fo ias wharaile mo fo il whaopoponga i le vai asofo ai mo le taiminei ia o se mai alau whaafonga ia tātou talafo mo le nei fo i vai ngole hawa uli. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafo mo le nei awa uli. Ua whaaseale so upo le Labour Kieran McNulty i le whainga malo ona o le whaiunga le malo e tau fia i le whaitau wafe o whale sa fuafua e whausia mo le kainga ora. Ua le mawhai ona whatauna uina le whausia ina o whale e lata i le tolu wafe 5 se launa fuafua mo le kainga ora ma o le a whatau ina atu le tasi vai 5 o whanua o lo o awanoa i le taimi nei. O le wha moe moe ia wha asao mai ai le 2.2 miliona tā la pei ona lipotia i le leite o New Zealand i le aso. Whaalia McNulty e le aise au ngai tau fia i le whausia i nau whale ai o lo o maua lunga le numero tangata fia maua ni whale no no foai. A toa ai ma le 15 fio tangata whau whale wali ai ni ngā luenga tā lona tula i mai le whainga malo so o whaatasi. Na fola e Nicola Willis se si itanga e whausia whale afe i le tausanga ai mai sei au kilani peitai e le o sawa wali ai le malo i a lato fola pei ona sau noa McNulty. Ua whaalawi loa mai le malo le 2.8 miliona tā lao le awha alu i le whausia ina o le tele o potua onga saonga le mūma mawhanawhana mo a onga Maori po o kura kaupapa e 2.8 potua onga fau le a whausia i tutono whale a onga e wha ma o le a matanga luenga o le lasanga mua o le apolo keti i se a onga fau i au kilani mātu. E walu potua onga o le a whausia i le te kura kaupapa Maori o te ara whanui i Lower Hutt. Ono potua onga i te whare kura o aro whenua i Enwakago, potua onga e wha i hokianga i kai kohe, ma potua onga e lua e whausia i le te whare kura o Kirikiriroa i Hamiltone, pe ona whaalau loa i le minista o onga Erica Stanford. Whaalia Stanford o se vaenga leo le 5 miliona tā la, sa whaanganga mai le paketi, e whausia i potua onga fau e 5 moa o onga, mamata upu mo Maori, ma whaamanatua i le whaata waina e le whainga malo o le matariki, e ui le ilangolango ina le national, le avea o le matariki ma se aso malo lo i le lua lua. Ua tuuina mai le whamanuianga o le matariki, mai le tupo sa le tolu mo Aotearoa, e mihi ana ki a matariki ma puanga, se vaenga o le saunoanga a le tupo sa lesa. Na momoli mai ai o na alofa anga ma whaamanuianga mo le matariki, po o le tausanga fau a Maori, mana watia a matariki. Ua whaalelea le tūlanga o University wha mai i University Valo New Zealand i le whaatūlanganga o University le Lalolangi e silia ma le awhe 5 se lau University mai i atunu o se lau ma le ono na whaatūlanga mai e le QS World. Fua isu enga na whaia i unga o tau mawhainga tamaitia onga whaapea le fua numero whaia onga i tamaitia onga masu enga i whaia onga maola tauto mai. O le University o Aukilani na pito mawalunga lona tūlanga lona ono se 15 ma isi University e fitu na maua tūlanga i le vau le se lau iwa fitu i le wha se lau se fulu. O University o Otago, Massey, Victoria ma le AUT ua whaalelea la tūlanga e awhia ima Otago i le lua se lau pito ilunga mo le taimi mua talu mai le lua lua i lona o te lenga o New Zealand tūlanga 5 i le Lalolangi i le maua lunga ma le leo ana o onga i University. Ua whaalie Dr. Sherry Plenkiron o se scientist i le University o Aukilani ua whaailoe suenga o se tasi o mafua anga o le kānesa o le manawa po o le womb cancer ona o le mawalunga to le mamafa o le tino whaapea i ngase o awhia ai e pe o le suka po le diabetes na si itia le numero tanga ngase i le whaafita auli i totono New Zealand mai le ono se lau i le se fulu tausanga taluai i le tusa ma le fitu se lau 5 se fulu i le tausanga e ai nisi o tinamata
tamaitai Pasifika ma Maori e pito mawalunga i le kanisa o le manawa po o le vaenga o le totonga o le tina lea e te uma whaafaile lea i le pepe. Na whaalia le au sue ua o lawa i tina tala vau i New Zealand ua afia i le nei kanisa ma e tele i tina ma tamaitai mai le tolu se fuluanga i le fase fulu tausanga le matutua ai mai se lava i Maori ma Pasifika. Hui i lea na ta ua e Dr. Plencaron o se itu ainga kanisa ma whaiona ave e sea pe a whai e vave o na maua. Ua sila fia lelei lava i le tangata lo na tino ma ua fautua ina i e Dr. Plencaron tamaitai e ma whaiona vave whaia le fuafuanga pe a whaalongo ina ua iai nisi a aunga e vave loa o na tonga fitia o na ole itu ainga kanisa e whaingofie ma vave lava o na tonga fitia e ala i taotonga po o ni fuala au. E tali tonu le ofisa tali atu i whaalawe whaafuasei, o se whaalawe whaafuasei na mua i le supermarket le New World i Victoria Park, ua whaamaunia mai i le foodstuffs i Northland, o le aawe e sea uma o loa matau mafa mai le supermarketi, ma lafua ai le la pisi o na ele o saunga le mu. O lo o maua pea tutongi ale au whainga luenga i vai aso a sau, tu sape ele o whainga luenga ma o le a lango malosi ele pūlenga, hana tangata whainga luenga. O lo tu mau pere malo si o le tusi folau New Zealand le lalolangi peitai, ua si itia le numera o atu nuu ua tāpā i visa po o electronic visas e ulufale ai i isi atu nuu. I whaamaumaunga ane Henley Passport Index, na whaali ai e se lauwalu fitu atu nuu o lo mawhaiona ulufale i ai tangata tusi folau New Zealand, e au noa ma se visa e mo o mia peitai o le tele o atu nuu o lo whaonga aina le e-visa system, le e mo o mia ai e tangata whemalanga ai, le whaatu mo se pepa ilunga o penga ta whailangi, mai maasani lawao na tutongi, si tama i pili e mawhaiona maua mai le e-visa e ulufale ai i isi atu nuu. Olo na winga o tangata New Zealand malanga atu i atu nuu e te taona fuafua mamao. O Peritania e tolus fuluono tāla le tau le e-visa e mawhai ai o na ulufale ai ma nofo i le umi e ono masina. E iwa se fulu aso e mawhai ai o na nofo i le United States pe amalanga atu i le e-visa pe ama le lua se fulu tasi tāla ai mawhai ona whea lua ai ai tutono le lua tausanga. E mo omia fo i ai tu ai ngā visa i ulufale ai i Zimbabwe, Saudi Arabia, Kuwait, Yoritana, ma aiku pito. E tā wale siaki mua i lunga o penga ta whailangi aloa ia a malo o atu nuu ai le i fuafua e malanga e se atu. O le vai aso nei na tūla ai ai luma le whaamasinoga whaitu māloa Hamiltone, le tamaita ai lua se fulu whātau sanga lea na whaia mionga o le ngāo i o lava ma o loa o tau mafa e silia ma le se fulu lua awhe tā lalo na tau au whai. Sa maua Rose a heurea o ngāo i a lava pea ma le wha se fulu iwa o na ngāoi, ma ia tau whaafefe fo i tangata whainga luenga i se tamai naifi, pe a tau mawhai e tā awhi ia ma o loa ngāoi. A o tatala i tua e whaatalitali le aso o le isi o na masinonga i le tausanga taluai. E tolu se fulu molianga na molia i au fia i ngā oinga e lua se fulu lua, ma ngā oinga o olo e se fulu, e silia ma le tai a feta la le tau. O le tausanga taluai na ia ngā oi ai lava o olo tau mafa, kulimi ma vali teu tino, mai i whare oloa le Chemist Warehouse, Rebel Sports, Woolworths, whapea ma le Warehouse, e lua se fulu tasi masina o no fosala i le whale pui, ma tuutuunga a maangalo, o le awha asauna toi tango fia fuala au wasaina ma le awa malosi. I taalonga, ele i umi se taimi na tatala i le whaataunga o pe paulu fale mo le taalonga muli o le lakapi Super Pasifika a e taulia uma o le taalonga muli o le awhetau i le awa le Sifi ma le Crusaders whaia i le malai taalo Addington Stadium i Kalai Estete. E a whelua se laulima se fulu isi pe paulu fale whaopopo na whaatau watu i le tae ao na nafi ma na taulia uma i nai minute pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Tala fōia mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te whaamalo atu le ona sae lo tātua tinu i ngā luenga matiu te le nei vai aso, au telefofo i nei meo lo te tūpuru tātua vai whanua i Samoa, se mai le whaafonga. Ua whātū langa le komisio ngā luenga le malo taimi mano whanga maaso, o le a whaata amilo atu ele o whai ngā luenga mo le whaatala noanga,
O le tūlafona tau whaofi, mo le teu ngō le tūlafona o ngā luenga, na whata tia mai le luafe ma le wha, au le ato e teu wina mo le luafe lua se fulu ma le 5. E se pepo whamtalanga, wa wha i loa mai e lo fiso komisio ngā luenga le malo, o le a wha wau whatalanoanga, mo le lauliwi no le po le teu wina lana tūlafona o ngā luenga luafe ma le wha, o tūlafona tau whaofi, o le Public Servants Amendment Bill luafe lua se fulu ma le 5. O le nei tūlafona tau whaofi, o lo ilo ai swinga o le afua fui nisi o vaenga o le tūlafono, mō ngā luenga mai le luafe ma le wha, maua tā pā ele tu inato fina ngalo tangata whai ngā luenga le malo, e aofia ai masui o noo, masui tama i tai o awhio anga i upolu, e me se lava i ai lanto o lo ngā luenga mō le malo, e tau ala mai le whai ngā pā anga malumtanga luenga o tina matama i tai, a tina o awhio anga maanga fiso tai, ena ia te taula vaona iai whoontanga ma whaatala noanga, leo lea whaasolo atu i awhio anga mai tūmalo te itaselu motu i upolu. Wa whamautu i na pēle whaai unga le whamasinonga o whanua man swafa, e taho fia i le awhio anga o whenga ma le whaawa wino le fwoi no lantu tua oi, ma ve se mai a inga se furma le valu o loo na nofoi lungo ele o le wa lesi. Ma o se whai unga na fina wina mai le lua whelua se furma le tolu lua whelua se furma le wha. O le taunu unga, ana taunu ui so e su enga toi ilo le mata o po le whia anga o whenga ma le au waa, na wha le au ngai nai le tālu sanga toi ilo, a le whio anga o whenga. O wha maunga le tālu sanga toi ilo, ona o atunga lunga li ma whai pule le whio anga o whenga. Nā fua mai le whai unga na whia le whio anga le whaamsina sili i le aso iwa o perila. Na ia to eo mai ai le whaai unga o le whaamsinonga o whanua maswafa i le tausanga rua fesifun ma le walu, e leo ngatasi ma le whaai unga mua na whia le whaamsinonga o whanua maswafa, e le aso se fulma le limo se te ma le tausanga rua fesifun ma le fitu, na solo iai le polo a inga na whaia mua, e whaate se ai ia a inga mai le au waa. O le whinonga na nei wasilia i le fitu se fulu tausanga, o whinau pe le tūlanga o tua oi, e whama winai le pule maia a whio anga e lua. Toi se fulu aso i o loo tutoe le masina le nei a e wha ngata loa le mawhai o na seini ma tauli mai na siaki o tupe mai le miliona tā lalo na tonu moi tu malo umale atu no. E pe o na whaia i se whaai unga le kāpeneta o le malo tausi, le wha wawai o na tu e nātu o le miliona lo na tonu ma le teimi whaatapula aina, mōpolo keti wha wawai tu malo. O le vēso nei, e fitu i tu malo le o mai o na seinia lātu se leni, e pei o da whiwhio mai ea whio ngai whaipule ma whaurulunga o fiso o whono whaavae, ma o tu malo e au whiainga ngai whamango numero tolu, o vaisingano numero lua, sa lenga numero lua, a le pata i tu pā i lunga, a ana lofi numero lua, si umu, whapena foia ana lofi numero tolu. E fitu se la wafe tā la i a vai ngā tupe o le miliona lon tolu leo wha amtu watu, i teu ngā tupe i tu malo le wataunu mai, e a matai a lato wati na e ua mai a whaatatitia. E se vanga na ua mai a lato wati na e o le a whaatino iai, e whaungai nei le fitu se la wafe tā la. O nau mai a fo i leitu tono o lato reporte e pe o na whaata o toita i ana o le neipolo keti, pe a whaia e whaamali eina, ma au sia vaenga uma matutu unga, o na whaamatu leo le vaenga tupe a tō lo tutoe, e pei ino ua pāsia le tala whātitau o tu o le tupe o le nei tau sanga. Whaalia le minister tau se le mtanga ruengo tinamata maitai, e whase fulu i tu maa lole ua mai o na whaamatu le lato miliona lona tolu, a o isi o i tu maa lolo tutoe, e te tau o nā whiwhio ane seinia lato siaki, au le whaamuta ina le avanoa, e le aso tolu se fulu le masina nei. E to alua sui whaipule le vaeng whaupo whai le HRPP o lo i ai le teimi nei, wa i ai le la whiwhiringa o le aleto e tau wā e le whainga pālota o lo loma nei, e pei o le tamai a sa la whata pinati, ma le tinai a whai malo toa Kika Star Wars. Wha maune mai le teitai o le vaeng whaupo whai le HRPP, wa whase tua ngalu i la ua ia tu inatu le la lango, e sui o le vaeng whaupo whai lea o le atau fituli mo le whainga pālota, mai i o lai tu malo. O sa la whata pinati wa se fulmali i vai lene o tau sanga i le nofo inga ale HRPP, e pe o na iau lua e uru fale le pāle mene,
Ma avea mawhai pule o nei tu malo le tausanga lua fe maleono, ma e sa avea foi o se tasi o minister o le kapeneta, o tu la ile HRPP e te ta ile atunu. A o le tinai a whai malo toa, o le lona se fulmalta se neo tausanga o lana tautua, po lana o nanga le pālemene le atunu, ma sui o lona i tu malo, e pe o no rua e ulufale e le pālemene le lua fe se fulmale wha. Mai na whaftai e le te tai o le vanga wha upo whai le HRPP, le sao ta ua o ia tamani i o le atunu. O tala fawia, manuia le whaai ungara vai aso si o tātou a inga Samoa, fa soi foia. Whawhiawhianga we pese nei taimi o le au uli ina ua se fulu iwa minute ua te enei le tu la se fulu malilua. Ia, toi whawhiloi ma toi whatalwhatu le tātou te nuu nei taimi. Ma lo lama le mafuta mai nei taimi le tātou poklame ia mai se ai o lea ua tātou iai lea so malo lo o ni usile nei. Ia, ele toi posi lilo ele toi tau wha iloina lea so malo lo e pei ona tātou iloa. Ma sila fia le tātou te nuu. Ia, iai le manatu. Ia,
to tele tātou tino le ua malolo mai ngā luenga ni taimi o nisi le o lo whaile le whale moe ni taimi le I whiala lava ia o nisi ia o lae mafuta le mainga ma whanau ma mata ma whaafonga mai ia ma whaonga mai le tātou pokalame ma le tautua nei aso mai lava tāo na le la ia o le fo iwa se mai le fo awa fo le whaawino le tātou tautua se I paile tūlai lima I le whiawhia nā nei pe on masani ai ia sfreire vai asta itasi ia talo fo le tasi ia le o te pena mai le whionga la wano ati lawa ia ua le whaawino le tātou pokalame o le lalolangi o aso nei pe on masani ia sfreire le tūlai tasi ia au ni taimi ia le fo ua sui mai ia ua fo le whaawino le tātou unanga ma le tautua ia pe on o tau mafuta mai ai ma le sungole lia o ia tu fo fisio le tāo na le la ia mai se fo I ni se lo fainga luenga ia nai tau sala o le tātou tautua Salina Casiano ana whaasero le whata mai atu la por klame ia ma le tātou o fainga luenga umalava le sunga maru whai walu ia o lo matou ngā lue whaatasi atu le whiongoni li pule ma le whionga la wano ia ma le tātou o fainga luenga stain foi whaatasi mai le usa ia ramia tapu mana ia o wale whaawino le tātou tautua le nei aso ia e manatu o lo o solonga manuia ma le lei ia malolonga foi ma maftanga ai ngai whaonga ai le nei aso malolo le tamariki ia o wala o tātou ia le nei tausanga ia ai o le nei taimi ia na o le whaamanatu o tupea le saonga le mu e manatu la foi ia le o tuai foi ia e mo ila foi o lo whaima aua oa ma te uru ti munga inisi vaenga nia tenu ai le o tuai foi le anga o ai ngai ta whawhau I ma ta whanga ia o swimming pool o le sami ia ma so se vaenga o New Zealand ia lewa mafuta mai ai le fo taunu ia inisi o ainga wa fo ia malolonga ia ilinea so malolo ia fe lava se vaenga o le nei tunu ona wa nga ia ainga ma mafuta mai ai le nei taimi ia e fa talo fatu e le mfai ona ngalo o tau le tatu tautua fe lava se mea tu te feo ai ia New Zealand nei po isi atunu o lalangi ia e manatua pe o tau le tatu poklame o pa nga uma lunga si fonga la mua ia il tasi ona tesi ma tasi famo ai mai se tatou la tau lo muli tai pe le tatou tau lunga Facebook ma le tatou YouTube ia e fa talo fatu nei taimi e manatu lo manuia ia malo longa nei taimi raso ia mai se fo iso se atunu o lalangi lo e fainga luenga mai mo mai ai lunga o penga te failangi ale si fonga la mua fa filo I fa talo fatu fa manatu pe sa ngale mu ia wale fa fio I fo le tunu inga luenga nei taimi ia o le fo I tala isi fa lo io ia o mai tawina fo il to tele o tātou atunu wanga I fa lo nei taimi e ia isi fa lo matala le taimi nei ia ai mai se fo ia nisi fo ia o unanga ia e o lo tala pe le taimi nei ia e to e fa malo atu nei taimi ma lo lava le mafta mai ia na o le tu sale tamariki mo le matariki ia tamale o tau se ele sa o se mea se ia ai malo tau malo lava le mafuta mai nei taimi malo fo le malo lo ia le malo lo le o tafatina le ainga matamiti ia ele ia se tupea ia fa nga le nei taimi e te mafuta I se uto olua ma se au whanau oi lava o malo lo nei taimi ia na vai le mana ia le mafutanga pisa mai tamai ti tuan mukuka ala e Feltalta noanga I lumo le potu malolo. Ia, ma soa ia fofanga o le fa ingo neva ya so le tato yai. Ia male le tau lungo me umalava. Tato fai me fia. Wone isi se fai me fa no ma fe pe fia fusu mo ne so. Mo e tato fia ne ya so pe le se tupe. Vi ele o le ala na fo ai o le ala na fo ai ia I lunga le lau ai le nei aso ma le nei tai au ia au le nau fu I mea tau ngata vo ile le o fa tau mai o le a mo le falawa ia I lunga lau ia fa tai le to mo fo I se ai le nei aso esa ia fa talo fa tu sunga ia pali sina ma lo lava fa tai tele lava le mafta mai ia le la tatu wanga I fa fianga se filoi lua se fulfa oi so le ala fa le umo malo tau ia malo tau vai le ala o tatu vai ma nei o fa nga ina le nei so malo lo ia tu sa le fa to to inga umo foi le fa I tono le o le afo o le nga umo le tono fa le atau ia vai o se upu o le alu fa foi pusa le ia matua le lo pusa se ia e malo ia le mafta mai ia ne la tato wo ia I fa fianga musika ne o tartasi o pukla masani o le lalolangi o senei la fionga ia la wano atilawa malo lava fa tai tele lava le mafta mai tato tunu 2 minutos te 2
Samoa mai New Zealand. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le launua.
Vivinga o le fianga o whale lupo, o le pese na tūsia, le whalainga ia siri la Simona se montafa mai porirua Wellington, e le leite le tu spese le whalainga siri la Io no siri la ia o le tangata fia tustusi. Toi se fulu minuto na tale o le tūra tasi, whaafiro ea tu le uso ia fish, malo lava fish, whaaftai tele lava le mafta mai. Ya, ma le nisi o le tātou o tunu ulea e mai mo mai, ia, malo lava, ia, a maua e o tōu fia, ia tātou fia fatasi, whaatalo whaatfo ia Ava Scanlan, manuia lava le neaso, ia o langa vale pule mau, whaaftai tele lava, ia, le mafuta mai, whaaftai fo i tala no mai. O lea, o nei lea e mai tau atu ai, lea e whai ai, le o singa fia ngainga, a le kalesia e whakasa i Hard Valley. Ea, manatua fo ia le sunga i le toina, whaatonu, malolo, pensione, ia whaatuturi, a setu. Ia, o ia le sa tausia le kalesia e whakasa i Hard Valley. Ia, o lea lai me tau atu, ia pe on whailo mai fo inisio tātou paanga, ia, o nei o loo si whaieleo singa whiangainga, ia ale sunga i le whawhiangainga, ia, o le maua le sunga le whawhiangainga lea, ua whai nei latou o singa whiangainga i le so, ia, ma le kalesia, whapuptonga ki orisiano Samoa i Hard Valley, ia o lolo winga, o le mai tau atu, le fo ipe ona mai tātou, nisio tātou paanga, o loo ia i le wha moe, ia o loo whaatumulia, ia le o singa whiangainga lea, ia ale kalesia, whapuptonga ki orisiano Samoa i Hard Valley, ia ma le latou whawhiangainga fau, ia po le latou whaiwhi au fau, ia o le atau sia le kalesia, ia manuia lava i le whamoe le kalesia, e whakasai Hard Valley le yaso, ia e mai se fo ia o ainga lotu, ia ma le sunga i le whawhiangainga, ia o le atau sia le lafu mamoe, ia i le whakasa i Hard Valley, ia ine ni fwoi vai taimi. Ia ai mo oen lai te whainga luenga, ta lo whai, ia tatou whainga luenga whaatasi. Ia maki mai pia lau Facebook, po lau YouTube, pia whapea nai te e leo whainga luenga le taupule. Anai na oen lai te whainga luenga i o le whale whainga luenga. Ia na i ofo e te whainga luenga le aso malolo ne. Ia ki mai lau Facebook. Leo te lo le leia tu alta ngata le whainga luenga le taimi. Ia ai mahaloa le ona sai. Mahaloa le ona sai. Ia, whai malia le nei aso malolo, mai se o le nei a uli le tātou atinu. Ia, whea lava se vai panoa nai te ta amilo solo ai ma whaata whawhao si au to olua ma si au whanau ia polo wa inga foi. Ma na ia tele, ia nao na whaamanatu atu pia ia te oe nai te ave ta avale. Ia o oe nai te uina uma ia soifua. Ia o ilatou o lo o malanga i tono le ta avale nai te whafuina. Ia oe. Ia tautua nare saunga le mu. Ia o le whainga malanga pia whapea o nai te whafuina le ta avale ni taimi. Ia halu ai maila whaatulanga ina. A whapea fo i o nai poloka wa o taimi fo i anei e o ane lea fiafi. Ia wa amata fo i ona poloka wa lela atoe fo i umaisi tangata. Ia oisi a inga fo to atoe fo i a ila so saa. Ia i o latou fale ma o latou a inga. Ia mai aso malolo. Oisi a inga i o atunani lea fiafi i o atoe fo i. Ia ai malo whaaftai tele lava le mafta mai. Whatalo fatu fo i sunga ato ia. Tama paa. Whaaftai. Malo la fo i le mafta mai. Ia manuia fo i e fo fuanga nei auri. Ia lela tatu oi whaafia fianga musika. Ia o le pesa nei. A whapea o nei te misia a seisi o lou a inga. Ia ili wala upa ia le tua, ia po seisi fo i o nei malanga ua matua e misia ili nei aso, ma le nei fo i vai taimi. E wala whātu li tātou pesa nei, ia mo uto umalava. Patalo whātu, ia i le sunga la nuola ai ono, ma lo lava le mafta mai. Pesa nei mea aswa Felise Mikaele, e wala whātu ai, ia te uto umalava, ia ua misia maftanga mai e pere ia te uto.
sika o malo longa ma tau mawhatanga o leo au si ufofonga o le laumua. Ia taina atu nei pese mo ila tau le asa uni filifili ia lana sui tau vā ili whainga pālota manatua ia le tātou pese lea. Ia ona le taimiane ia whio ia tuai tamana. E tala watu le sunga ia sione tupai maro lava sione ia manuia fo ia fo whango le nei a uli malo fo ili mawhata mai whaftai fo ili whawhelo i mai. Some must
Pelea te faiso o simi atanga nofo te milionia how to fire how much I feel te lo fire te oi favavao Aitani te solo yo lo mata Be aita te fanga fana Aita vali te yo wala They to ear lo vai sema Sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Etita otilo uto au Na oe mau efa ava Answer Ilene Somali I eto for e ona E o se vai Vai a tu mama E te inuai ia So uma E te sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Etita otilo utu au Na oe mau e whaavava Eti sila valuta alunga Luta ye afu ya suma Etita otilo utu au Na oe mau e whaavava Na oe mau e whaavava Na oe mau e whaavava Sekia Samoa Keputsu Radio.
tasi le miti ai o niniva tamasa sa ona wan join ai le aunga kile musika kimi vibrana vai mai santala awale ata tango ila utanga ua e ia tofo vai mai se tato tobo tala tala no amanovo novo ua e pia plenty money and he don't care eyo ese cowboy na oe i lolo toe mawaloa ma oe maua nei tama loka fo tama e toe ali ali le taulanga tu ai pea no ai fo i lo valea awale toe faya le mea
Olo fa fo me pele tau tu si fonga la mo ni taimi o le uli se fulu minute te ene le tu la tasi e fa malu lo tu tatu tinu e tu sai mal tatu pesele an tatu ne o le vivi ingo le fianga sali mo e talo le lua o mai tatu proklame la lang yeso nei e ona toi fa fonga lo le tatu pesele na e ona le o mai taimi tatu proklame e si mai al fa fonga. Ia, fi la po e toi whatalo whātu i le nei tu la o le o holi le nei le sforeile le so le so lus fulu le nei o le masino juni ia mai pe a ho i ona sil fia o se aso malo lo ia mātou i nei New Zealand ia le nei aso o whaai longa i nai ia le aso le tausanga fau Maori ia po o le tautununga o tangata Maori o le aso le nei a matai le tausanga fau. Ia po o le matariki e pei ona sila fiai. O le ua tolu nei tausanga talu ona a mata ona wha mamalu ia le nei ho i aso malo lo i nei i New Zealand. Ia ai pei ona masani ai ia o lo o malo lo ai ngā ruenga maonga ia maisi tūlanga umai au onanga ia ai e le wha malo sia ia le tāpunia o company ia i supermarketi ma baenga ma au onanga masani ia o lo o tele a ina ta lai pea pa pe hoi pisi nisi la tau a mana o ai te tala ia pei o ai inga na o le nei tū la fono ai atonu o se vaitaimi au ngā fo i le vaitaimi o whea ngai tātou ma le malu lua le tau ia se foi sina koma au ngānu nue la tau. Ai o le tātou Paul Kalame o tā pena ia mo foi ona whaafeilo i atu i leuso i atasi i tui tolowa la le so soani mai foi ia wale nei teimi ma le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame le nei whaasoa atu i foi me tupu i leitu ma leitu o le langi. Me lea ia whaatalo whatu leuso ngatasi i malo le tauata i malo foi le so soani mai i tātou ngānu enga nei. Ia fatalo fa foi malanga fa lolo lo fionga la wano ia malo foi le on sa ia wa foi fa wino tato proclame neva yaso ia man ia tele lava le proclame ia malo ha tai ia o lo tato ia le tau marulu ia ma le yaso ia monia sa marulu la ngai mai no po ma le tai ia pe o tau fe lolo mai ne ia o li le mai tau te fafo ia tau sia ia le afa pena vai ngo de toyo le so ia e pei o le amatatu ia tātou tala e nai me tupu i vai whanua o New Zealand nei, pei o na whaafonga mai, le solulu lea o loo iei nei saina, ia le pale mio le tunu ia Christopher Luxon, ma se au malanga to tele, o le ofai pisinisi, ma sui o le malo, e tolu aso, e iai ia on to e te liu mai leo lea whai ngā malanga, ai wha wawatu le li pale mia, i le fontanga a malo o le neito, ai moise o le fontanga le G7. Ai i le taula lata mai le Pasifika, i le fo wahali i mai au iaile li pare mia ma le au malanga o le sole ha moe moe e whaiaitala no anga alo ia i le wā o Luxon ma lana whai ngā malanga mai New Zealand nei ia ma le tai po le Pelestene o le malo tele o Saina. Ia mai tele ma tā upu o lo o fufua e a ngā ia te noanga. Ia au tā pena ai le vaenga tā ua ma le mafua anga o le malanga o le pāle bia. Ai ua whalawa i tele mai fo i se li pōti e whapea o lea ua tā ofi element style vai whafo o New Zealand ia wawasa manaia Winston Peters ia le tupe e o i le luas fulu miliona tā la lea e masani ona tu ina atu e New Zealand i le malo o le kuki po o le Cook Islands. Ia ona sa ta ua fo i stasio tātou Paul Kalame o ma vai. Ia le malanga lea o le pale mia o le kuki i saina, ma saini ai se whea ngainga e whapea e ngālu lue whelangolango mai ai ia le malo o le kuki ma le malo o saina.
le suesueina leo minerale a toa maisi ala manuia mai le sami i le aliti tai i ngata i whale o le atukuki. Ia mai i tele au tātou por kalame o tātou whaasoa i le tūlanga o le whaapopole ina tele o New Zealand, ai maise o Australia, maisi malo di tele pe o Amerika, i le malosi o le sauleo o sa waisaina e a ngai mai i atu motu o le Pasifika. E la lela e le pei i aisi whaale fia o le malo New Zealand i le whainga lea ua whai ele atu kuki po le Cook Islands, malanga ilo na pāle mia, saini le whea ngainga lea male malo saina, ai le longo ina mai le malo o New Zealand. E pei ona te tawai mamana o mia, pei foi ona sil fia le malo lau whaafonga, o e toru ia atu motu ia e mo i aile whaapunga e tu maoti e la tau pūlenga, ai pei tai, e lalo lava o le wha maru marunga o le malo, ma le whainga malo o New Zealand. O atumotu la nei e au fia ai i le Cook Islands po o le atukuki, o niwe ia whapea ma atumotu o toke lau. E iai le whaapunga whaapele tā nia ho le nei independent, ai in free association ia pe, amsalo o le ingo moni ia pe a whaasa mua, e tu ma oti pea la tau pūlenga, ma pūle ai la tau o la tau whainga mā lo, e o la tau palemene, ma tu langa whaapea. Ai, e lalo o le wha maru malunga ale mā lo o New Zealand, e tu langa wha ale tu la whono, e lalo ia atunu nei po o motu nei o le Pasifika, i le wha maru malunga a New Zealand. Ia mai o se vaenga telefoi pe tu GTA iwa se 10% o le meo le talo le tupe e whaao ngā ia i tausanga te itasi i te tonu o te motu nei e iai ma le atukuki e amatu e le malo New Zealand e wha ngā ioi iai la tau whai ngā malo. Ia la lea la ua tāo fia nei e Winston Peters. Ua le toi a vea iai le 2 miliona le nei o te ele i mautino mai pe ua sila fia le pāle mia le mea e a pe ona o tiu te loa fo i o le minsta o lo whea ngai ia male tau singa o le vai whafo, le vai whea loa i leo New Zealand, maa tunu i whafo, le ela vea ai la le vai inga o le Pasifika, e mai sea o tunu i e tonu, e ia ile whaapunga lea o tunu o Pasifika, e moni ua tuma o ti, ia ai e lalo o le wha malu malunga, ma le pui puinga ale malo o New Zealand. Ia tonu steimi ia ona tātou manino la le iai, si maua mai foi se whaapunga mai le taitai o le malo, ai pei o le teimi nei, ia, mai tau atu o lea ua tāo fia le tui nātu o lea vai ngā tupe tele, o wā ngā lue ngā whai, e le talo le tupe po o le budget wha le tūsanga, a le malo le tukuki, ia ona o le lefi fia o le minsta, i le au noa lawa sina whaamatala se i au mai, e whaamatala ai le uinga, o le whenga inga lea o saini, i le vao le tukuki ma le malo te leo saina. Ia, ona tātou se atua i lona lea i le tātou polka lawe ua tāpenaina mō le nei hoi vai aso. Te le ia o le maumea o tutupu maari di mai le tātou lalolangi. Ia pei ona tātou mai te wina i le taua lea ua matutua vevela i le va o Iran ma Israelu. Ia e se ai fo ia le taua Israelu lea ua ato le lua te usanga o fai i le va lea ma le Hamas i te tonu o Gaza. Ia mai o se tūlanga e whaapopole i nai, ona o whaapunga e pei ona tātou mōli mauina i whaasara launga, mo li poti ale au whaasara lau mai e tunu i whaafo ua whetau i ai ia le ono a fia o ni mea tau wha niukilia, mea tau malolosi ia aruma mau wha tonu niukilia i le nei taua ona e pei o le nganga lea ma le wha moe o le malo Israelu ua mafu ai o no sa fo ia e la tau Iran ona e wha pea ua le o toi ma maua ai uma o na fause mea tau niukilia a le malo o Iran. E o le huisa loma ia le feilo inga le malo Amerika ma le malo Iran e tala noa ina ai le polka lamile nei niukilia Iran. Ona o le nganga
o le United States ia mamalo sifo e le te tau o na fausia se mea tau niukilia a le atunu le nei o Iran. La lela ua osa fa ia Israelu ia mai ua matua vela I lava le taua e pei o na tātou moli mawina nei sa sae tu tonu. Ai, o le amata le tātou tala, I le ripoti le nei e winga ia tunu ua iwa o le lalolangi lea ua iai ia a upenga niukilia ia ma le malosi o iai ia la tau fausanga o pomu a tau bika nei ia po o mea tau faa niukilia. Ua faa I loa mai I ripoti e stasi faa la po tonga e mata I tuina ia le tūlanga I le ngausinga o a upenga ma tautia nei e whapea. O tenu o le lalolangi ia ua iaia la tau a upenga niukilia. Ua se atu nei ina ia ngausia ia tele ma ia fausia ia matua malo losi lava a la tau pomu nei a tau mika. O le mori mauola le nei faa la po tonga. O le taimile nei, ua matua vela I lava le tau vanga fau faa le mao malo. I le ngausia ma le si itia o le malo losi o a penga, ai moise a pomu nei faa niukilia. O le tulanga e ta ua I le ngana Peretania o le arms race. Ia po o luna winga o le tuunga I sue ai le tun oe o pito tele, ma o pito malo losi ana mea tau ma te utia, e mawhai o na ngausia ma fausia. O le nei lata wanga ua tula I mai ina ua tua nai I nai tau sanga sa hapeo na whaatino I nai ni tau mawhainga ale vao ma lo e tau tu I titia whaai titia ma la fua iai ia nei tu ainga o mea tau ma lo losi teimi lea ina ua muta le taua lea sa whaai ngoa ina o le taua marulu po le Cold War o le vai taimi sai longa o na malosi ai ia meo ngā luenga ma ngā yoinga whaasi pai I le wā o te nuu o sa sae ma te nuu o si sifo le laulangi. Ai moise ai lawa I le wā leo Lucia ma le malo a Amerika. Ua whaailoa mai nei la e le a onga o suenga o le file mu wha le wā o malo le wha amautu I le ai o Stockholm le lau mua o le tunuu po o le malo o Suetena, Sweden. O le ingoa o le nei a onga I le ngana Peretania o le Stockholm International Peace Research Institute. Ia po o le taunga whaapupu o le SIPRI, S-I-P-R-I. Ua whailoa mai e le SIPRI o tunuu nei ua lātou umia a upenga whaaniukilia. Ua tele ina solo muli ma ua wha ma amulu ese mai I do tonu o ni whengainga mani malienga wha le vahao ma lo o ia e aia ia ai ma whaia ia puipuinga wha le tū la whono I le ngausia lea o le neitu a inga o a upenga I le ma losi wha niukilia. Ai o le ua fuli ia le tunu lātou e matua fausia manga osi a lātou pomu a tau mika. O le lipoti pe ona ta ua ale whaapo tonga le nei le SIPRI ua whalawa I te le ina mai ina ua ngai ina wha te tele ia le taua ma le ese inga pe ona tulai mai nei I le vale o Israelu o se tasi o tenu o le lalolangi ua iai ana upenga ma mea tau niukilia ma le malo o Iran. E pei ona si le fia ma whaafonga iai nei vai aso I whaasara launga mai whaafo o le whaari ngā loa ia mai le malo Israelu na mafua o na o lātou osofa ia Iran I le vai aso dalwai ina ia tau fia ai ia lea atunu u Arapi mai le ngau sia o ni a lātou mea tau niukilia. O le lipoti la le SIPRI ua whaingoina o le I-paper po o le information paper ua lisi ina mo iaia tunu uma ua iaia lātou a upenga niukilia ma le tūlanga matautia o le malo losi o ia I tu a inga o a upenga. E iwa le au whainga o tunu o le laulangi o mauti noa ua iaia lātou a upenga ma mea tau niukilia. O tunu nei
o le United States o Amerika, o Lucia, o Peretania Tele, o Falani, Saina, Initia, o Pakistan, Korea i mātu, whapea hai ma Israelu. O le mau tutu o le Sepri i lana lipoti i whaale tusanga, o tunu o lo umia o penga o pito i silio na mata utia, na o lato whaali ai, e taru ai vevesi ma ese inga uali ali mai nei i le waa whialo aloa i o malo le laulangi, le o mafua ai le mana o tunu nei e iwa, ina ia sanga fausia ia tele ni a lato wa o penga o mea tauni o kilia. Mai e manatu le Sepri o le tulanga ua mauti noa le whaamuta i loi i o le vai taimi le asa tau mo whai ai e wha i titia la o whainga o mea tau niukilia wha le wā o maa lo. O le mele ua tupu nei e tusa o le lipoti e le Sepri ua tele i nā ngā iatu atu nuu nei e iwa ua iaia lato wa o penga niukilia e ngā osi ma fausia whaatele a lātou mea tau mā penga, ma ngā ia tuai ina la fua e lātou ia whenga inga ma malienga whaale wāo mā lo, ia ua lewa o na iai, sa tau ma whaiai, ina ia whaaiti tia le ngau singa o nei tu a inga o a penga ma tau tia. Ua lipa tia mai fo i le Sepri mai la fa inga i se furu ma le lua afe, lua se lau fas furu tasi o mea tau niukilia ia sa fa mawina ia Januari le tau sanga le nei lua afe lua se furu lima. E tu sa ma le iwa afe ono se lau se furu ma le whao ia mea tau malolosi ua i lima o le fita ma le vaenga au e sa uni ai mo le whao ngā ina i se taua po o ni taua e ono tutupu mai. E lata i le lua afe tasi le se lau la whai o au penga niukilia nei po o Warhead ua uma o na wha atu ma ua wha pipi ua sa uni ai mo le whao ngā ina wha military i se teimi vave e awala lea i pulu ma pomu wha tonu aru mamao mai o le tele lava ia mea tau o mea tau tino ia ale United States whaape ai le malo o Rusia. O Amerika fo'i ma Rusia o tenu ie lua la tau te umia le tusa o le iwa se furu pasene o mea tau wha niukilia uma o loo iai nei le laulangi. Mai ua mai te wina e le Sepri le whaatino ina o ni Paul Kalame a ia malo te tele. E toe whaafau ina aia la ua mea tau niukilia. Mai mauti noa o ia Paul Kalame o le a siiti ai le a whai o a upenga a ia te nuu ma ia malo e ngau sia ai i le luma nai. Ua mauti noa fo'i o Lucia ma Amerika sa tu maua le au whainga o la mea tau niukilia na iai i le tausanga lea na mawai atu nei lua afe luas fulu ma le wha. Ai e pei ona li potia mai o saina ia le atu nuu e au pito i sawa tele ia le fausia o ana mea tau fau wha niukilia. Na ta ua e whapea e taru mai le tausanga i lua afe luas fulu tolu e tu sa male se lau i le tausanga le a whainga o mea tau niukilia fau, ua fau sia ai le malo saina. Mai o loo iai le manatu, e o atu i le tau whaai unga o le se furu tau sanga lea o loo savalia nei, ua tu la lata atu la whaai o mea tau niukilia saina, i la whainga o mea tau maa upenga wha niukilia a Amerika, whapea Malusia. O pomu niukilia wha tonu alu mamao a Lucia i le teimi nei, e tusa ma le lima afe wha se lau lima iwa lea whai. E wha tusa lea i le lima afe se lau fitu se furfitu ale United States. Ai o le malo saina, e tusa ma le ono se lau o loo iai le teimi nei, e tu sai o foi numera ma fa maunga mai le fa la po tonga po la onga le nei le Sepri.
Sa whailo mai lai le whaatonu o le aongale nei le Stockholm International Peace Research Institute o le li e ngoia Dan Smith. O le wa tangia mai o le tauwanga fau ua iei nei mo le ngau singo me tau ma penga malolosi o le asili atu o na le mautonu ai ma tele ia whaafita hauli atu lai mai ai nai lo o le taimi mua mua. Ua tu ina mai fo i se la pata inga le sipri e whapea o le toe la langa ina mai ma le whaatala noa ina i se tu langa whala o i tele o le mta upu e winga ia o penga niukilia i tu langi e au fiai a sia i sae o Europa whapea sa sae tūtu tonu e ono tu lai mai ai manisi atu nuu o le a ono manao e ati na e foi mau fausia ni ala tau mea tau whaaniu ki lia. E le ngata i lea, a e sa whailo mai foi e le li profesa o Robert Kelly o le University of Busan i South Korea po o kole i saute. O tenu e pei o Iran, lea na pomu talua i neia Israelu. E ono whaoso so ina foi i latou, e whau ni a latou mea tau niu ki lia, e pui pui ai o latou o tino o mai ni os wha inga wha pēa. E ta ofi le li profesa le nei, o leo sa wha i ai e Israel o Iran, e ono tele i a nisi wha ale tonu e tū lai mai ai. Ai mai se lava, i le tū e a fi ai tau mo whainga, e tau fiofi ma wha ai tia i a le ngausia o ia i tū a inga o mea tau. Ai le ngata i lea, o le a wha oso fi ai fo i a tunu ia, ua iai a la taua o penga wha pēa, ina sa ngā whausia pēa i a nisi mea tau fau se tele, ma wha a tele i nai le manao o isi a tunu, e le i aini a la tau mea tau wha pēa, e ina ia maua fo i ni a la taua o penga maalolosi wha a niu ki lia. O ia tūlanga e au pito wha a popoli nai, i a tunu e pei o Peretania tele, wha pēa i a Lucia, ma le malo o Saina. E ai se iwa vai foil nei vaenga o na toi so atua ila lea o le tātou tala. E le toi so i nātu lau le tātou tala, e pei o na tātou tala no i nai, le pepa le nei o le iPaper, e pei o na whaatūlanga mai ai, ma whaailo mai, i le tūlanga o mālo mā tunuu ua umia i a mea tau mā upenga mālolosi whaaniu ki lia. O le suenga la ta mai nei, tau le pui puinga, ta ua le ngana Peretania o le Strategic Defence Review, o lo o whaamatala ina i le malo Peretania tele po o le UK i a le malo Lucia, o se lu i tau malosi o le taimi nei. Ai o le malo Saina ua whaamatala ina, o se lu i tau ma ale ma le whaai tete ngata. Na whaino mai ai e le li e ngoi a Luke de Pulford o le komiti whaapale mene o mata upua a fiai le wāwhealoa ai le malo Saina. O le whaawau pēo tu langa le mautonu o whainga whaamae e a fiai le motu o Taiwan, atoa ma le whaadetele o winga whiapule o whaalia o le malo Saina i le Sami Sauter Saina, South China Sea, whapea le vasa Pasifika i sifo le West Pacific, ma le Sami sifo o Filipaina le West Philippine Sea,
o se tulanga e matua te tawai, ona wha apopole ina peletania wha peo maisi atunu u i le tulanga o le tele ma le malo losi o mea tau niukilia a le malo o saina. O le masina na tuana e tunei le asa whai aise la bata inga, mai le whailau tusi o le puipuinga a le malo a Amerika o le lii o Pete Hesketh, e whapea, ua leo toe ma mau se taimi, ai whaia se o sa whainga saina whaasanga i le motu o Taiwan. Ai peo na sila fia o saina, e iai e lana whainga whaavae, whaupuina whapea la tau te le mua ona whaonga ina ni mea tau niukilia. Ia pe o le whapeletania o le no first use of nukes. Pe o le whaupunga lea ma le policy a le malo saina. O le winga moni o le whainga whaavae, e whato a whaonga e saina ia na mea tau niukilia mo lona puipuinga pe a whai o sa whaia mua e se isi atunu u ini a penga whaaniukilia. O malo matunu umaia ua iaia lata wa penga ma mea tau niukilia i le teimi nei, a le ua uma ona whaapipii ma ua sau niuni ia mea tau, pe o loo ati na e pea ma wha wau le ngau singa o ia i tu ai ngau a penga malo losi. O le ua wha lo mai le wha moe e ngau sia ia ni mea tau wha pea e pei ona ta ua i le lipoti le nei e le Sipri. O lo sia wha pea ai i a Saina, Initia, Pakistan, wha pea ma Korea i mātu. Ua uma ona tufa inatu ma wha tu solo a lata wa penga nei i na ia mawhai ona wha o ngā ma whana i nai i a pomu ni ukilia ma i aile talitununga o lo ngā rurua i atunu uma e wha fau ma sanga wha le leia pēr le whai ngā uia i tu a inga o mea tau. O lusia e au pito i tele ana o penga ua wha atu ma ua sao niuni i nuu ma vaenga tāla whea ngai e sauni ai mo le wha o ngā ina i se taua. O leo wha inga o mea tau wha tonu nei a lusia ua sao niuni e afe fitu se lau se furuma le valu. Lau wha inga ia o mea tau ia ua deploy a le malo lusia. E lona lua atu i lau wha inga o mea tau wha pea ua iai a le malo a Amerika. O lau wha inga e afe fitu se lau fitu se fulu. O le au wha inga lea o mea tau nei ua deploy a le United States o Amerika e tu sai o wha mau maunga. O pulu atomika nei e ta ua le ngana Peretania o warheads, a tuuloa i le tonu o whana, ma o pēka wha atonu tonu, o luna winga ua sauni ma ua tā pēna ia mea tau e wha o ngā ina pe a whai e mana o mia. O le malo saina i le teimi nei e tu sa mo le luas funumana wha, lau wha inga o lātou mea tau niukilia, ua sauni mo le wha o ngā ina i se taua. O Korea i mātū, e le i aise lātou mea tau po o se nuclear warhead ua sauni ma tā pēna pe ua deploy pe o tunu umalolosi ia ua tā ua. Ae, o fuainu mela ma wha mau maungalo ia pe o na tuina mai, wailoa ai o Lucia, o lea tunu lea e au pito i tele a lātou wa o penga nei wha niukilia o lo o iai i le teimi nei. O lea o inga, e wha afe tolu se lau ma le iwa. Wha afe tolu se lau ma le iwa. Lea e au fiai, le lua afe lima se lau iwa tasi, e wha pea o lo teu. Ia po o lo i le stockpile, a lana vaenga au. O mea tau niukilia nei po o warheads, ia e uma o na ngausia o na te wina lea. E mana o mia ia se taimi e to e whai ai i aini ngā ruenga, ina ia ma whai ai o na ato toa ia le tāpena ina e wha o ngā. O ia ngā ruenga e au whi ai le wha apipi ina i ai o nisi tō tōnga, ai mai se
o le whela ua inga ma le whae e ina i lunga ma te tonu o whana ma upenga ia e wha tonu ai ia vaenga o le a hosa wha ia ma wha o ngā ia ia mea tau. O le United States of America le teimi nei e tu sai o wha maunga e tolu afe fitu se lau la wha i o ala tau warheads po o mea tau niukilia ia ua umao na ngosi e au fi ai le afe iwa se lau tolu se fulu o lae ua teu po o lae stoa e wha nganga ma wha tali mo le taimi e mo o mia ai. Ai o le malo saina pe a fua le tūlanga si tia o la tau tau mwhainga o lo whaia nei e iai le manatu e o atu i le tausanga e lua afe tolu lima, lua o tolu lima o te tau o nao o i le afe lima se lau lao whainga o ni mea tau niukilia wa iai a lea atu nu te leo saina. O le taimi nei o le atu nu o ko lea i matu po North Korea e lima se fulu lao whaio ana mea tau niukilia wa iai mai o lea lima se fulu o loo teu ina uma e le ima whaio na tā pena ina pe deploy e sa uni ai mo se taua. Sa whalia bai fo ia whapea o Amerika ma Rusia e sili i le taiafe lao whainga o ala ua mea tau niukilia ua ave sea mai i le mea o loo teu ma whaaputu ai mea tau ma upenga ala ua fita ma vaenga au. Ia pe o mea tau ia ua ave iai le whaupunga ua retired mai i military stockpiles a ia ma losi o le lalolangi. Peita iane, o ia mea tau uma e o mai i le teimi nei o loo iai pea e le i whapea ua whaalenga ina pe ua whaatama ia. A e mōle sila fia o manu lau whaafonga o au penga po mea tau whaaniu ki lia ua vai ina i vaenga te tele lua. O le vaenga mua e ta ua ile ngana peretania o le strategic weapons. Ia po o mea tau ia e mawhai o nāru mao. Ma osa wha ia, ma lamati ai, ia se atunu e whetā wa i mā tunu malo losi nei, ua iai ia i tu a inga o a upenga. Ma lona lua, o mea tau ia e ta ua ile ngana peretania o tactical weapons. Ia po mea tau e tapulaa le mamao e mawhai o na whaau ngā ina iai. A tonu o loo manatua e le mamanu al au whaafonga ai mai se ale au matutua. O pomo atomika e lua, atomic bombs e lua, a Amerika, ia na pomu ai nuu o Hiroshima ma Nagasaki i Japani, ma ola ai le tau o tele lo na lua le lalolangi. E se fulu lima kilotone po kilotons, ia le malosi o le pomu le na malepe ai le nuu o Hiroshima, ai lua se fulu kilotone, ia le malosi o le pomu le na nuti pala ina ai le ai o Nagasaki, mai na whano ai le whaitau fia se lau afe o tangata o le atunuu o Japani. Mai pei o na sila fia, o ina lava lea na si i lima i loa Japani, ma fola ai e lea ma lo, e le toe fia awai i la tau i se taua, ma e le toe fia hoofo i la tau i ni pua ngā, ma tau tia whapea. O le malosi o se a penga niukilia, e fuale i le malosi o lona pā, e whaatusa i le malosi o se whanaia po o le TNT. O le pomu niukilia o pito i vai, e tusa lona malosi ma le o tesi ma le tolu kilotons. Ma e tusa le leilava ma le malosi o le mea le neina pā ma whaalenga ina i le wafu ma le taulanga i le ai o Beirut i le tausanga i lua afe lua se fulu. O le taimi nei lewa ia e pei ona ta ua mua e iwa atunu o le lalolangi ia ua o lātou tautino ma ua whailo mai whalawa i tele ia pe ua masalo mia foi
ua o lātou ngau sia ni mea tau niu ki lia. Mai a tonu o le fesili o lo fia manino i aile to tele o tātou. Ai, pe o le ala le tūlanga o le malolosi o ia o penga niu ki lia e pei o na ngau sia ia atu nuu e iwa o le lalolangi. Ua tolo nei tausanga, taro na wha ai loa whala wa i tele le malolu sia i le tausanga i lua afe luas fululua e whapea e afe lima se lau wha iwa tasi lima wha iwa ia lea wha i ni mea tau niu ki lia aru mamao ua o lātou sāu nia ma ua tā pena ina e wha au ngā ina aini au wala se lima se lau wha se furu lea whai e ma whai o na wha tino ina aise o se wha inga. O ia a wala e au fiai ia wa maulu e mawhai o na tawhana ina mai aini mea tau wha tonu alu mamao. A e wha pēr mani wa alele te tele e ave ai ia i tu a inga wa penga. Wha pēr nai foi mani no fuanga ua mautu o na fausia ele fonga ele e tawhana mai ai mea tau niu ki lia nei a ngai i no fuanga ini atu nuu mamao. Ua whaelo mai fo e whapea o lusia le atu nuu, ua o lātou whaapaina ia se pomu niu ki lia o pito i sili o na malosi. E tūsai o whaamau maunga, o le tūsanga a whe iwa se lau ono tasi iwa ono tasi, lea sa wha tai tai ai e le malo lusia. Ia la lātou mea tau o se pomu niu ki lia, e tūsa le malosi, ma le 50 megatons ia po le megatone ia le malosi e whaingoa ina le pomule nei a Lucia o le sa bomber po o whaasa moa o le whaata maa pomu o le mea o pito i malosi lava lea po o le mea tau o pito i malosi lava lea o ma whai a Lucia ona fausia ma whaapā i ana whaata ita inga. Aina ta ua mai e whapea, e le o au fiai le pomule nei i mea tau ia ua te pena ma sauni ma ua teu ale malolu sia e tā pena ai mo se taua. O le United States of America, o le lātou mea tau niu ki lia o pito i malosi o lo iai le teimi nei, e whaingoina lea o le B-83, o se tu ainga e ta ua le ngana Peretania o le nuclear gravity bomb ia ma o le mea tawa le United States e tasi tesi ma le lua megaton ia pe o le afe lua se lau kiloton ia lona malosi o se fua whaatusa iai pe o le malosi o le pomu e tusa ma le whaavalu se fuluinai ia le malosi o le pomu, leana pa u i le ai o Nagasaki, ma fasi o tia ai le sili atu i le fitu se furu wafe o Tagata, i lea ai i le tausanga e tasi iwa wha lima. O le malo o Peretania tele po o le UK e pei o na lau silo fiai, e tusa ma le lua se lau lua se furu lima le a whainga o na mea tau niu ki lia o loo iai i le teimi nei. E whaau ngā ina e le malo Peretania ia le tua inga o fausanga o mea tau niu ki lia e ta ua o le Trident mo ana ngā luenga tau i le pui puhinga. O le por kalame Peretania e au fiai ia o na wa maulu e wha o le tu ainga o le Vanguard, ia e alu le malosi niu ki lia, a e whapea na mea tau wha tonu aru mamao, ma upenga niu ki lia, ia o tā pena ma ua sāu ni mō le whaau ngā ina. O le mea tau niu ki lia o pito i malosi a Peretania, e whaingoa ina o le Trident 2 D5, o se pomule ma whai o na whana aru mamao, e o i le whase lau 5 kilotone ia lona malosi pe a pā. O saina la, e tele ina whaalilo mana nā leo ili linga o ana me tau niu ki lia, e au fiai ma le tu ainga o pomu o pito i malosi ua ma whai o na lātou fausia.
Ai e iai le talitonunga o lea ua tau lima ina i le malo saina ia mea tau niukilia e mawhai o na whaatonu tonu pe a whana i se mea o mamao. Ai maise ai o wa maunu e mawhai o na te whana e ai ia ni pōmu aru mamao. Ma le te hele o wa lele e mawhai o na uta i ai pōmu maana mea tau niukilia e mana o mia i le taimi o se taua. O le amtanga o le masina le nei, le sa whailo mai ai le malo saina, ia whaamatalanga au ili o lana mea tau aru mamao e whaingoa ina o le TFB5, o se pōmu e mawhai o na whana i le mamao, e o atu i le fitu wafe lima se lau maila. Ia mai o le nei pōmu e tu sai o whaamaumaunga, e whaalua se lau ina ai le malo si, o pōmu ia na malepe ai le ai o Hiroshima, whapea ma Nagasaki. O lona malosi fuafuaina o le mea tau le nei e saina, e le wā o le toru ma le wha megatons. O ko lea i mā tū, leisi e tunu e tele ina na nā, ma le fia wha i loa ina mai whalawa i tele, ia le au ili linga o ana ia fo ia penga ma mea tau wha niu ki lia ua iai. Ai o lo fufuina e o mai ia Januari o le tausanga na tenei, lua afe lua sifurfa. Pe tusa ma le lima se fulu, la whai o la tau pomu niukilia po o warheads ua iai. Mai o le teimi nei, ua la talawa foi i tāpenanga ko le i mātū i le fausia leo nisi la tau au penga niukilia e le vāo le fitu se fulu ma le iwa se fulu la whainga. O le tausanga i luafe se fulfitu e tu sai o whaamau maunga, sa whaataitai na ai le māloko rea i mātū, i ale lātou pomu au pito i mālosi. E i ale talitanunga o le mea taua ko rea i mātū, o se pomu o le tu ainga ta ua o le thermonuclear device, i le vale o le selau, ma le tolu selau fitu se fulu kilotone i alona mālosi. E whaono i nai i a taimi, o mālosi ai lea pomu, na i lo le pomu lea na pau i le ai o Hiroshima. E iai le talitanunga o le teimi muli lea, sa whaiai ko lea i mātū, sa lana whaateita inga o se mea tau po o se pomu whaaniu ki lia. Sa whailo mai whai el whaabuk tonga o le Arms Control Association, e whapea o le malo whalani e lona wha i le lalolangi i le tele o ana mea tau niukilia o loo iai. E lua se lau iwa se fulu, le a whai o pomu, a tau mika po o pomu niukilia, warheads o loo iai nei a whalani. O le mea tau niukilia o pito malosi a whalani, e whai ngoina lea o le conipus, o le mea tau na whaataitai a au kuso le tausanga te si iwa ono walu i Tahiti po o whalani Polynesia, mai sa whaamawina ilo na malosi e lua te si ono megatons. Ai mo le temi nei sa whaalia mai le Reuters e le i mawhaio na maua mai po o le a ia le a o penga niukilia o pito i malosi o loo iai nei a le malo o whalani. O le malo i tia e le i whailo ina mai fo i whalawa i tele po o aitu a inga o mea tau niukilia ua mawhaio na lātou fausia. Ai ua whaalia e le no whanga tūru tonu mo le pulea o le ngau singa o mea tau matautia, le Center for Arms Control and Non-Proliferation, pe tusa ma le se lau onus fulfa, lau wha inga o pomu niukilia po o warheads, ia ua iaia le malo e ni tia. Whaapopo iai maisi mea tau whaaton tonu mai le lau ele, whaapele sami ma le ea. O loo au fia i mea tau niukilia le malo e ni tia, ia le pulu alo mamao e whaingoa ina o le Acne 4, e i le vā le se lau limas fulu, ma le lua se lau limas fulu kilotons, ia lona malosi pe a pā. O le malo o Pakistan le tua oima initia pe o na whailo mai na fausia lātou mea tau niukilia i tua o aia inga o le whengainga whaalewa o malo le Nuclear Non-Proliferation Treaty po o le NPT ma e iai le talitununga o le teiminei pe tusa mo le se lau fitu se fulu
lea fa ingo me tau niukilia ua iai ale malo ma le fita a Pakistana taru mai le tausanga i lua afe lua sifurulua. O le nei foi numera na fa ai lo mai el fa la tonga mo le fa ai titia o penga matutia le Arms Control Association. E le i mawhai foi na fa ai lo mai alo ia e Pakistan pe o le a ia lana o penga niukilia au pito i mahalosi o mawhai o na fausia i le nei taimi. Pe tai e iai le teltununga o le mea tau niukilia au pito mahalosi a Pakistan e whaai ngoa ina lea o le Shaheen 3 lea tusa ma le fase fulu kilotons ia lona mahalosi o iai pe a whaapaa. O loo iai le manatu e whapea o Israelu le teimi nei, pe tusa e iwa se fulu lea whaiona mea tau niukilia ua mawhaiona fausia. Ai ese ai ma se vaenga o isi malusianga ua uma ona te pena e mawhaiona ngausia ai nisi ana mea tau e o ile lua se lau lea whai. E le iai se teimi ua ioe ai alo ia pe ua te ena ai le malo Israelu, le iai o ni ana mea tau niukilia. Ai ua tele taimi ua faa lia ai le malo Israelu o le ale a vea i latou mātunu mua e sa sae tu tonu e faa o ngā ina ia ni hao penga faa niu ki lia. Ia ai usi mai pele faa fonga. Ia, e pei on whaafonga mai, ua o le tātou Paul Kalame i le talanoina o me tau ma tau tia nei, ia on o vevesi ma whetau inga e pei on tūlai mai sa e tū tonu, e mai se le vāo le mālo Israelu ma le mālo Iran. O le asalulu na tuana e tu nei, le asa tu ina mai eise la bata inga, alo ia ale mālo Iran, e whapea, o le taimi e a fia ai le malo a Amerika i le la taua o lo whaia ma Israelu, o le a ono tū lai mai e loa se taua tele i lea vaenga o le kelope. O lea ua atoa le vaiaso, o whetā wai e tunu nei e lua e awala lea i mea tau whaatonu tonu anu mamao, o lo o te whanaina mai leisi tū i leisi tū. Ai o se whaasa launga sa whaia le minstala mai whafo ale malo Iran, o le li e ngoa ia Ismail Bakei, e awala mai le TV po o le televise a lapi le Al Jazeera, na ia ta wai, o so se ngā yoinga a Amerika, e a fia ai i le taua a Iran ma Israelu, o le amauti no lava le a diari mai ai o se taua tele i sa sae tu tonu. Ua tu ina mai le whaasi i silanga le malo Iran, ina ua uma se whaali ngalo ia mai le Palestine a Amerika o Donald Trump, le ana ia ta wai, ua ta tau ia Iran o na si i lima loa, ma ta aufi le taua o loo whainei ma Israelu. Sa wha mawhaina ia Trump, e le aini a ia inga po ni tuutuunga, e whaia i lea tūlanga, ai pawale mea mana umia, ia si ilima loa pe surrender ia Iran, ia Israelu ma le taua o lo ari mai ai. Ta uai fo ia Palestine a Amerika, e mawhai ona wha uma ia le taitai po le Palestine o lo ia nei o le whainga ma lo wha Isalama a Iran, o le li ingo ia Ali Khamenei. O ia fe upua inga i le vāo taitai o ia ma lo, Wādi di mai i le taimi ua wha te tele na i le taua a Israelu ma Iran. Ma ua o tuai i le 5.85 lao wha inga o Tagata ua mali liwai i le tono Iran ma le to luas fu ma le whao Tagata o Israelu
ua mali liwai le taua. O lona lima o aso so o tui e pomu mai wa ale le taua Israelu le ai o Tehran, na lipoti o mai ai le amata o na tuua e tangata o le tunu o le laumua, ai so solane i le tu malo tua oi e ngoa o Masendaran, ma sailonga o na uumi ai, ma poloka i e taamale i lunga o le au le tele. Whaailoa i nisi, ua whailoa i ma le CNN, o mawhai o na sosol ese i lātou, pe tusa male se furu male whai tu la le umi o tau mawhai o ese mai a lātou taamale, mai mōri mauhoi, na ta ua ile matua to tele o tangata ua o lātou tu ua ia le ai o Tehran, ai so lātou i le tu langi i mātu o le tunu ina ia tau mamau ese, mai no whanga ia o loo tu i pea i pōmu i o sofa inga a Israelu. Whailo mai fo i ripoti le CNN mai lewa enga le lololangi, ua whaatonu ina e le kovana o le tu malo Mazendran, ina ia ta laifa solo atoa fale o loa ai maise o fale falawa, e tau whaamalia i nai le mana o le tusa ma le 10 miliona o le awha inga o tangata ia ua suru whaiane i lewa enga o Iran, mai i le ai o Tehran, maona nuu tua oi. O le tae o le songafua na te nei le sa i longa o na lawea ai Israelu i o sofa inga a Iran. Ma ai titi mai e toa walu la whae tangata ua mali liwai, e na ua le mawhai e le fitafita Israelu, o na tau fia nisi o pulu ma mea tau whaatonu tonu mai Iran. Ta ua ai matua ia le malo Israelu ia Iran, i le whai mauti noa leo ala te was whainga a ngā i no fuanga o loo no nofu ai ta ngata lautele e le o ni fita fita. Sa wha mawhaina fo i le vanga aua Israelu o ala te was whainga o loo whaia i a Iran o loo wha au tu tonu i no fuanga o le military ia o loo tau mawhai e fausi ai ni mea tau wha niu kilia ma le wha moe moe ina ia wha tama i ai ia le malo matangata o Israelu. Ai o le stofia na nafi le asa whaalia mai ai e le lipele stene a Amerika ia Donald Trump o le a whaia ia lana whaai unga mautu i le tonu o leisi lua vai aso o lumanai nei pe o le a ia whaatonu ina loa ia waalele tau o Amerika e oso whaia ia no whanga o iai le malosi wha niukilia Iran e fuafua i le awai, male le fia awai o Iran, i talanoanga e tau fia ai, ma whaamuta i a le lato polkalame o le ngau singa o mea tau whaaniu ki lia. I se whaasa launga aloa ia sa tu ina mai, e le whailu tusi tau visota inga mo le whalepai pae Washingtone, le tamata i a Caroline Leavitt, na ta uai e le lipele stene, o le a fuafua ma whaalango lango i ala na whaai unga i le awai, male le awai o Iran, i talanoanga male United States e tusa o le whaa mutaina o le lātou polkalame niu ki lia. Nā ta ua fo i le tamai tai whailu tusi o whesota inga i a Caroline Leavitt, o so o se malianga e ono maua i le vāo mā loe lua, ma tāo fiai le whaia o nios whainga wa ale le tau Amerika, e whaasanga i a Iran, e mauti noa lava, o le a le whaatanga i nā i le malo Iran, ina whaawau, i alana polkalame, e ati na e ai le malo si anga whaaniukilia, e pei ona i ai nei. Ea, mai pei o le tātou taulele nāma le polkalame, o whai ona tu whaatsia fōi, o aha ia le whaawaponga o le tātou, ngā ruenga nei asu tasi, ia se wangna i se me hoi o lo e fia sao no mo iai, ma lofa aftai. Ma lofa aftai le lo fionga le wano mo le tāperino le tātou poklame nei fōi vai aso. Ia pawasi vaenga na alvaenga mua fōi lea i le wā o kuki airani ma New Zealand. E pei fōringa mai e le oilo e New Zealand le whiangainga le na saini e Cook Island ma saina fua i le fia o Winston Peters foi le matau fil 2 miliona o 2 miliona stupete le tele awale so sani fo ni tama ainga o Cook Island ia ma se lato a tarafa tau tu peole a pe ona ia e boni le yo e pe o tu la sa o na o le mafu anga o
o le tā whael whaai unga le min stāl vai whafo. Ia ona o mai i le teimi nei, ele ia se whaari ngāro ia ua au mai i le pāle mia o le Cook Island o Brown. I le au i le ringa o le mele na saini ma saina. E pia ona o la foi o ta o mua o le tulanga alo ia o lo iai. E mo i ua tu tasi le malo o le atkuki ua pule ai o la tau tangata ia le ua ilo na pāle mia ma na kapeneta ma la tau pāle mene. Ai, e lalo au le wha malunga a New Zealand, lona winga le tau ona e le pe wha anoi mai, ai longo mai. Lona winga tau ona i loa e New Zealand ia fufanga. E tau, po so se mea lava, e masia mea tau vai fafu. Awa e tu se, i se si wha upunga, e le ato o toa le tuto tasi o nu nei, e mo i leo whai au na whai la tau tu la fono, ia mau la tau tu langa wha al tamau a inga. Ai mantua o le amatu le so ni tele al malo New Zealand a wale le tupe le ai tau sanga uma. Ai lango ai le la tu tala o tu le tupe mo ngā luenga whai. Ia ele whapela e ua ato toa inale tu tas e tau wana wha ai loa mai. Whapela a mela o mātou le fia o i saina e whai le ama le. Ia o na matu le o se whaatangana. Ia po se ioenga ma se lango ia New Zealand. Ua po mea uma tau le puipuinga. E whaalango mai i New Zealand. Ia peila o le mea matau tial na e pei hoi o whai ale ata mai o le li pāle mia la tau ia o whapea o le mele tau ona whai. Ia ai e le ai e iai ala o mea pei o le tūlanga whaale whaavai e lalo ia le Cook Islands o le whaamalunga ale malo New Zealand. Ia la lela o tāwhia, ia tāru si o le ale te lese a whai nā i o nā i tangata o le tunu. Ai o le mea, e le se mea le leile mea o le a whoi. Awa se manue o whoi e tātou ana mua pe ana se sel whai unga o tu a o Samoa. I le tu a inga o tu to tasi tātou te maua. On tua tasi le, o le vaso le na tēnei, sa whai e la loi Christchurch. Ia tala noanga a le atu motu, ia le motu le ingo o Bougainville o le atu nu o Papua New Guinea. E winga la i le lātou referendum le na whai, ona lai manao i le motu le e tū maoti mai le mano tele o Papua New Guinea. Ia, o la na mau tutu ale manao tai o Bougainville. E le manao i se whainga whapea tai peila al mele i le wa leo New Zealand ma Cook Island ma Tokelau ma Niue. E le manao la tau e se whaupunga whapea e independent ai in free association. A ve ese le whaupunga na la manao la tu maoti ato o toa i e pei o tātou i Samoa. Pe ma tiva ia ma i alai fia ma sa loto tanga tau pe o le winga tonu na le mele ali le mai la ko le la o tato lo nei ele ya tonu ia pe le ya ni tu pe fo yo se tato tu avi o la sa o al filinga na tu o fa i langi le fo lo i na ono po o le tu to tasi ia le fa nga malo sa mo mo tanga pe o to e fa so ne tu le la sa no mai ia malo va tai ia ono tato te mila wano ia o le fo le nga tu fa ingol va yaso fa tai ia fa penai on fa tai mo le nga luenga i le so ia ai marula fa fonga la fa muta il tato por kalame to mo si va o ponga il na va yaso ai fa so i fo ia Ya o nau fa fonga le tunu le tato proklame ya be on fa foina le fionga le wano ati lawa to mo fa ponga il tai masani lava ile Australia asau ya ile tulatasi una usful tasi minute te ile tulalua wa wet fa fianga we pese tato mafuta per te tuar si fonga lo mua se pa ile tulai lima
Vivinga le fianga o sale moa mai tamore ia ina ua lua se fulima minute te ai nei leitu lai lua. Le tautua whao pere si whonga lau mua mana wha fia fianga se uwhiwhiloi. A lua atu al teimi nei ia se ipa ia leitu lai wha. Ia ona tali ufo ilo tātou whasala langu masani. Ia e tātou wha fia fianga Pesepesega mo Tagata matutua. Mai le wha ili lau iloi Wellington e. Ole lau mua band. Wa mai le nei au ni tatu watenu. Wa mai malo longa ole matariki. Ya mai o manuia so longa le lei vai atu so le telefoi o tatu pa anga ma inga le vai te vai atu ilungo penga te fai langi le fai mai la to umu la to swa vai. Pusa mai swa vai tai au o ka se mana ya manuia foi fa tasinga a inga le taimi. A fa peo nai fa fonga mai mai tātou proclame ia lofa tele atu ia le tautua le fonga lau mua ia inga malava ia mese latou ia lo fa nga tau nei aso malolo ia mo o na lo e fa mai mau penisini solo i lunga le wala ia malo lava le fea wai ia ai manatua fa mua pe lo saunga le mu a o e fenga ia i tiu te foi manga luenga i nei taimi pe fa peo na te fa nga luenga. Patalofa atu le sunga ia pole uso ia mataafa lu lau misi talofa lu lau oi talofa isi uso le leva na enimo li levo tau te vai atu ia wa mai le matafa lau telenga matafa ia mai le fio anga vai lo palaudi sunga matafa telenga matafa ele o matafa sa lu le ti a kono to ina nei i pulenga Wellington le ai on matafa lu lau misi. Ia si uso le ia na matua o fatasi le foto vai atu le ninga le foto fa tanga mai el tina le ainga ona tala Facebook ia fatal fatu lulau ia polo ftelenga mtafa malo fa tele lava le mafta mai fatalo foi le uso fa vale le fu semi le uto yo mai tama ia ilunga vai tama ia o mai o mai ole wari e mo lo e fa fine la to Facebook foi le wa esel me fa yanga ia ta pe fo Facebook era wari la ia e fa tanga e ia taimi fo le fa tanga ina on to yo mai no Facebook le wari io fa vale le fua ia malisi le si ile no vai to yana le la oi o foi le o foi le ngo le ia tatou le tamale o le no vai tu la fa milana umo na le la ia wa foi le wa ngalo le ngo ni ngala o tau pepe wali ia ia e mawalo e tina po te o lua ia vai nga foi le wo se lunga Facebook ia ta pe Facebook ai fa sala mo le lua il tolu masina ia le uso ia Kevin Swok ia tamatua ia se ata fitina se ata fitina le inga Facebook malo Kevin manu ia lava nga luenga o fa nga luenga po na e te puni le tau faloloa ia alofa tele atu wa tele lava le mafta mai ta alofa fo ile sunga ia o ka se maina olive ia fa tele lava le mafta mai ia na fa manatu ama le tu alalo le tatu watino le ile ta fia o to langona fa alia ilungo o tatu Facebook po comment ia mau to sau no nga ilungo Facebook ia e te tala la vale tātou tautua. E pangalea, e ia le taimi mātou te poloka inai, ia nisi o le tātou au whaafonga male au mai mua. Mātou te lepa pole fo i pēa whaapea o oe o le pāanga, ia ale si fonga lau mua wa leva. Ai a mātou wa aia tu lau fo ia whaina i le tātou tautua i launga ngana e whaalia, ia e meise lava, ia ona o le mai mua le tātou te nuu, e meise nei matua tausi, nei mātua, ia i le tautua le si fonga lau mua i lungo penga te whailangi. Ai foi nisi o mātou polokaina ona ole wa ova malelaina i le saunoanga fo i e tu lou lava. Lai o nai te tala e pule ha oi le faitalia e whaalia i lau whirangalo. Ai paua o lea na vatu se tu alalo mole le tātou tunu tautua nā launga ngana. Ai mai se hape e lau vavale fo i lele lungo le Facebook po le YouTube po le se fonga lau mua tamala na ona mātou wa ai atua iai ia o omi loa male poloka.
ia faali mea o fina ngalo ia pe foi la o nisi o tātou tinu le faali mea la to fina ngalo ia nai mana ia le faali al fina ngalo tangata ia pule ia ma o lana fo ina fa Italia ia ai paua o le ia tautua na tātou ngana mai se apea e lau vale lungo tātou proklame ma tautua se fonga la mua ia mātou tere fo ia mātou omi al poloka ia poloka anai mai tau tu anai mana ia faali fo faali al fina ngalo tangata ia I mea lo ia ilo ne ia fa Italia patalo fatu ele sunga maina olive ma lo fa afta tele lava le ma afta mai ia manuia fo ile ne ia oli ia fa vale le fua ia na tama le ma le ta loka e fa fine o tau Facebook sole patalo fa foi ia ile sunga pari sina ia manuia lava le ne ia oli ia le la ta tu pese le ia ona se mai leo se uso ia Jeremia tapu manaia ia pole sui fa orioli o le tuma lo oi ola tamala le alu palota e motinoa e o altina le ainga ma le fa na we le palota ia oi la tamale ia e fa fia le yauri le la se mai le jairo mia ia war fa wino tato tua ia se pa este me le fia na nei fa talo fa tfo le sunga fa wino tanielu ma lo lava le mafta mai Paftai foi mole. Tātou maftanga, ia alela tātou pese lea mai te matai, ia lau mata mea lofa I ke nā sio, ia ona see mai lea, ia o le sui wha orioli lea, mai le pito nuu lea o waitangi dua, e le ei masaran pālota e moa pe a whaiwhainga pālota. Patalo van foi ati tiai malo fa tai tele lava le mafta mai.
Monday CRM has the Fatalo fatu pe molungo te tatou tunu le nei vaenga o le au auli ina ua te sumale le minuto tale li tu le tolu ia matou te falofa fatalo fatu pe molungo te tatou tunu le nei vaenga o le au auli malo la vole on sai malo le soifu manuia le nei vaenga o le aso malo lo le nei ia o le matariki fo i nei New Zealand pe o nei ele nei aso malo lo ia matou te falofa fatalo fatu pe molungo te tatou tunu so sunga fa fenga taulangi mo latou faletua e so se fatu taulanga ngata fo ile e ona ia tatu te mamatina matutua lo pena ona whaafonga mai tono motu malawa falo te ngata matutua ngata fo ile ia o fale mai ia ua sailinga malosi mato te talo tatu tapa au sile le langi ia ina ia whapena ona maua pele malosi maleola ia awale mafutanga e pei ona iai ngata fo ile mato whaatalo fo ia lato umalawa ia lo wapena ona maua mea tatu whaasala longa de nei vahenga o le awoli na ua mai atu fo inisi fo i o le tatu au ngarulue sa tau toina lo taupa ia le tai au a mata mai lava le tai au ia se ipa ia se taimi o mou mani ato lo tau ona le nei ia mia tapa manaia ia leo tātou whelo i mautou se ipa ia fo le tu la limo le fiafia na nei ia wani ngalo ia te o nisi fo ne tātou porkalame le nei vaenga le aso ngata fo ile ia porkalame le nei aso malo lo mo i natou umala volo pena fa fonga mai le nei vaenga le auli malo lo no sai malo le tau ata pa ia mo lungo le tātou no ia o nai fa manatu la iti lava le nei vaenga le aso ia pe o nei ele nei aso malolo ia matou nei Wellington ngata fo le New Zealand ato ia o le mana ia le le ngao lungo le awale le nei taimi ia alu e pe fa pena ia au fo nei ngalo ia na to lo fa ia la to ta faonga mamalanga ia to se vaenga o le nei atu no ina ia maru pui pe ia fainga malanga pe ona iai fa talo fa to le tatu wala le ia to ma lo so fu maua ma lo le langi ma lo la fo le ono sa io to fa va lo filima ngat fo le fainga ma lo longo le nei aso e ni so le tatu to no o lo ngalu lue ma lo to ina pe ia o lo ngai pe la tau ma au manga luenga nei aso ma lo no sa ma lo tau ta ni si fo tatu fa na wa onga lo ma lo ila tau ia ma o nei aso ma lo no sa ma lo tau ta ia te to e le nganga mo lunga ia o lo so longa le nga luenga fa tino ngata fo ile ia o por kalame to tonu ainga ia o mawalo sina malo longa le lei ia so soani a mami ma teri ia o wase fi au au ngar nei vaenga o le woli ia le ase mai nei tatou fa fi sianga pe ona ia o wa ila to lo fe ngai malo longa nei taimi nisi fo yo la tau le au ngalu lue la fo se ngalu wenga lo e fa tino la tau ye ngalu lue fale mai fale tangata matua ia o le fale mai ia o i le ofisa o li malo le malo ngata fo ile ia so se ngalu wenga la volo e fa tino le nei taimi a fa pe fo o le nat fa fia ngai o to ma kuka le nei vaenga le aso ia malo lo no sa i malo le tau ata ia te to o le atal nei pese mo to umalava ia e pe ona ia i le nei vaenga le aso Pese mane sunga ia ne seto fale moe, mane pese u whaingoina la uo. Toi whaafauina, ma toi usuina le sunga ia ne seto fale moe. Fire.
Nai wa vivianga le nei vaenga le ule whenga i fole tātou tonu nisi fo i o malo longa pe o nei le nei aso malo lo. Ngā ta fo i lea i o le nisi fo i o tātou tonu o whenga i lato i whi au mga luenga pe o na masani ai. Ia mai le pesele na ia ani seto whale mohi i o le pesele i o na ta whaalongo longa i aso i o tala i titi i o. Ia a o lea la ua utoe wa ia tu leo utoe wha a wina mai. Ia a o le pesele nei lea sa o lato langina fo i male uso pe pese fo i le musika. Ia e le usa fo ia misilu ki su el ngata fo le ia fa te man ia le ala o tatu te va ia le taimile nei ia wa matutua ia a o le tūlanga lava le tāleni ma le whaunga ina o latu si fonga ia o se tūlanga mawa e te le tūlanga fo i o tāleni e pēna ia ilu tatu tunu ia le tasina o pese le oi lunga fo le tatu YouTube le nei taimile ma lau te le atu ngata fo ia ia i latu te tuli ina pēr wha fianga le sunga ia ani seto fa le moe ia o misi luki sua ia la ngata fo le ia le uso fo ia fa te man mana ia te lelo toi fa fo wina me le pesere nei ia wa te toi ma fo fa we taimi ia na tu ua le onga ia toli le mano moko la tama mango moko vo le ia on ai ale mana ala le awala ia ala fa sala la ua tu ia fo ile se tasi fo ile tu lango nga wenga fa sala la
bad mama ia le pesele ia le ala o tatu toi fa fonga le manu tele le atu no ia mana ia nei fatunga ia pa aftai ai foi le au pese mai na tolo fatuina pese le tatu ngana ia lo ia le o marta ma ainga ia o mare fa fonga le tatu no fa talo fatu ia fa vale le fu semi le pena ma futa mai ia ngata foi le fa talo fatu foi ia pita tunai o lo pena ma futa mai nai o tara fa talo fatu foi ia tia so i fumu ia le nei fa tona moli atolo fa anga le sunga le fa finga ia kereveta tiu malu male fale tua o le so o lo fa ia le lato o singa fenga inga male e fa kasai ha valley ina nai fa manuele tu ngaluenga lo fa atu ia mai nai Brisbane ia na lo no winga ia tato wa ekalisia e fa kasai nai ia o le ala fa le lato o singa fenga inga le asole ia isia ile lato fa ia malo on sa malo tau ata pa mo lungo tatu tunu ia mo le toi fo yo fa anga tatu wala le o ngat fo la to umara pero na futa mai nei taimi malo on sa malo tau ata pa mo lungo tatu tunu ngat fo le fa talo fa tu fo ia ile uso ia sioni o pero na futa mai manu ia tele ngat wenga ia lo va pena fe ngai mo to nei tu ale tunu ngata fo ile ia o hala fo vai nga lo to ngaru ruai ai ia malo on sa ia te o to le vai nga le o Marcelina Masoe male pese o whaingo ina fe e taula malama se e mailo na sao le nei vai ngā leo wauli Mai wa vivianga le vaenga ona wa uli o fenga fo tatu tunu inisi vo i o to fai valo filima ngat fo le fatalo fo ile uso ya David iso por penalma futa mai inai sini au setalia ngaruenga fa vai taimi ia fai asina malulu au setalia ia malolo no sai malolo tawa ta ia to
ia i ngā luenga pia no tau malanga tua ia ma aile ofu mawhanawhana ia ma aile tūlanga le malulu ia te tau fo i o malu pui pui a wale maua pere malosi ia wafe au mga luenga pe o na iaile nei taimi malole on sa i malole tau ata ia te utau ia malo fo le anga le a inga i Samoa David ia fai me vana au lo matua i Samoa ia fai me vana au tinale a inga ia ma vana au tamiti le Samoa ia po a mai la tau ali David sopo ia alo faltu tatou por kala me mo utau le nei vaenga le au li tu ina tu pe tatou fa fi fianga mo utau ia fe ngai fo tatou tunu ia i fo fuanga malafsa inga le nei vaenga le au li
Feel
E whawhianga mai le au pesa le maatulua mo mori atu na ia o onga ia mo o tau na e o loo mafuta mai le nei vaenga le tātou proklame mwhawhianga su iwhiloi ale si uwhanga lau mo Wellingtone i lunga lau le tio whalongolongo po le tātou frequency le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia whapefo i lātou o loo mai mo mai lunga o tātou penga te whailangi ni taimi o le awhiawhi ia i mātou i ni silo le o te ale tolu sifulolo minute te ene le tūna tonu. Ia lea ua u toe savarivali mai. Ia, e toe whau ina tātou tautua. Ono lea ua me iatu ia leusia Jeremia po Terry tapu manaia. Ia walpo kalame lea tāpena mai le tūlai wha. Whaafia mo tangata mātua. Ia tālo fo wha ona me fo leo le tātou whaasalaunga i leisi tūa le tātou ofisa whaasalau nei. Ia lea ua tāpena mai ai le tātou whaipese masani. Ia e pe on masani ai. Ia i le luava ia staluai. Le laumo pen ia po le ofipese ia po le ufaili ia al tātou le tio ia e amata i le tūlai whāse i pa ia le tūlai lima no winga e tālo fo i le wha ia ona tu sa lo fo i o tātou whaasalaunga ia i le tātou pen ia ua fo i le whaawina le tātou poklamise i pa ia le tūlai lima i le awhiawhia nā nei ia mai le ofipese ia po le whaili le laumo pen ia whaawhiawhianga ia mo tangata mātutua o le tātou tino. Ia le ngāte fo i le tātou tua tausi ma tangata mātutua ia e whapea fo i le loa le tino. A mese rātou o loo muni ta i pēa ma whaafonga mai mo mai ia ma whaonga mai le tātou au nanga i le aso ma le aso.
Ia o lea ua tula imel taimi 15 minute te nei le tula tolu. Ia o lea la fa o pe fa fianga fi pese mana ia lava le tau. Ia i polirua nei le vai tau atu fa atu le tātou ofisa nei. I le mana ia fo i o lea ua ia tu le sulu le la. Ia o malu fo i le nei taimi o lea fiafi. Ia o lo toa fo i savili. Ia ua le ai fo i sitimu. Ia ufi tau i le fo i mo le aso malo lo. Ia wale fia i le tātou e tinu. Ia i whao ngai fo i le nei aso malo lo. Ia e malo fa aftai tele lava le mafta mai. Ala wha ua pia wha fia ngofi pese. Ia se ia pa i la fo i le tu lai wha. Ia e mesi fo i nei wha manatu wha iunga le vai aso. Le tātou e tinu. Ia i tūlanga o le anga iai. Ia ua fo i ia le malo longa fo i a mesi nei fo i long weekend le amata nei. Ia malo atu e amata e au ma le sa. Ia i New Zealand nei. Ia ma wai tātou fia. A wha pia nei te whanua noa tau whai usu sau pese. Wai pe o te asi le vai ngā e masani ona ufaya. O te whanua noa loa a mata ona usu sau pese. Ioi, o le ale pese o te fia ai, ma le pese fo le o te fia la vai usu. O te le fia lo i sesi pe o te ita i sesi. O le mwhai antari lo uita po o whanua noa fo i sesi. Ia ona usu lo leo lau pese. Pe o le vai la au le na e fo le wave ia na to e fo i eilo mafau fau le mo le mero fia. Ah. O te ita lo i sesi usu lau pese. Ioi. E longo fia la tangata fo i e wa masani a e longo fia wa uita. O matua taua i le vai pensini lo uita. Ia o wha longo mai wa usu lau pese. Ia te lea lai mo meo pese pālangi. Voi lele. E longo fia wha matua inga wa uita wa usu o pese pālangi. Ia ai fa pe te fa no noa ia e fa longo le matu ainga wa usu o pese foi le pese a walofa pese foi love song ia na ia ana mela na foi le mana ia fa ma sani e tatou io pe a wa ia tu wa la tu dia na o finge e se to lu te alu to ainga ia usu pese foi le pese love song to e te tai mai ai langona se to lu ia mfatanga i oina e toi fo ia tono fale por tamale o sak le ta fele ma sani tu le fine Masek manuia lama le nei a oli ia lo fia tu so mo lu male na falo ia fai fa le to au io ana le lo fali ia o fisi di mani tanga sole o ma tu ta longa le so lulu male fa ali so mana tu ta longa fa wa wi le fa ali ni o mana tu mo meo ta longa fo ie se lo fali ya fe fu ta longa uma le ya fa mo e ni sala ali si au ai fa sala ali si au ya na me na te muso te fa so me yo ta longa pe wa ya tu de no mata ai le fitaui fa unga mo me lo fali ya luas fu bino te tu la to nesi fa la mo Wellington ya ai manatua la palota manatua alwe le stala i Samoa pe fa pe na te Samoa yo ma e fili le lei fili ma le atua lau palota a ua te fili ma le stangata foi le la tu fa se oi fili ma le atua e manui ai lau palota ma manui ai tatu te no ya tu sa le ya tamale o sak ma tamale o Kevin Swak e wali ia le au Queensland ya na u fa tu lo tal o te lefi fa so ta longa le pola sulu vai na o ma le ta longa le pola sulu ana nafi mana nei o te le ta no ta longa le ale state of origin numero lua le na fa IPF ona e te lefi ta no ni ta longa voi le lo vai lo fali lo lava le la ngona fa lo fali le fa dia los voltas minute te nei le tu la to si fongo la mo Wellington o talo fa tu jo sa visi o vai ngalepa tasi le tangata le la sa uni alu palota ia tasi fo ile tangata e moti no yo alto lu mo fa na wele palota yesis alo fa tu so visi tio ia tamaiti mai sa foto not the brothers hello Show me what you got.
Le Rato Brothers, man pese hello. Ya o amari nei taimi o le au uli 25 minuta te nei le tu la tolu si fonga la mo Wellington ma fa fia nga si filoi tale fa. Ya pe on fa lo atu tali tatu fa sala nga le si pito atu le tatu ofisa. Ya le o te pen mai le fa ili ya po le pen. Ya le tatu ofisa le o fa ngoina o le lau mo pen le wanga ya tuisi o le ya mia tapu mana ya. Ya awa le tapena ina ya o le tatu proclame na mai le fa se pa ya le tu la lima ile afia finei. O lea ua awa yen manatu. Ia, manai fo ia matu nei taimi e whamuni atu ai, ia whaipoiponga i lātou o le atu whaatasia le sakalameta pa ia le whaipoiponga i pei on maasani e as freita i tasi le tātou pakalame le pwoi whaatini. Ia maasani lava na watu whamani anga, ia malo whaanga le tātou tautua ma le polo kalame. Ia i lātou e meise nei whanau o le a whaipoipo, ia matu whaatasia le sakalameta pa ia le whaipoiponga i le ngāta i le so, o tai hao po le asa. Ia po sistemi lava fo i le whaingo neva yaso. Ia i whaipoiponga, manu ia tere lava o tō wasa fia, whaamunia le atua i ainga fau. Ia ma ia whaavai le atua. Ia ma awal tawa i misa. Awal whaipoipo nei a te alwa yaso lea. Ia ma lolofa i mātua. Ia ma ustai leisi. Ma whaalongo leisi. Ia ma whai mea whaatasi. Ia ma awal e na aina le Facebook a leisi. Watasi le mea mafuai ona vesi ma misa ia urungari i fau. Ia, o le tinga na umana whaipoipo. Ia, alai e whaile le vai atua le tina ia, le Facebook ale to olua. E se a mea lai whai ai. La fwoi vai atu le tama ia le Facebook alon to olua. E se fwoi mea lai tala no iai. Ia, a umalon whaipoipo. Ilo lava langona na o au. A umalon whaipoipo ia le tama malatene. Tasi ilo le Facebook. Ia, au ni to iluan Facebook. Tasi al Facebook a olua le ungari fau. Ia pe o maua. Tasi an ma Facebook lawa iai. Ia lea ua 25 minute o te anele tu la tolu. Ia aia manuia lava. Ia ainga fau ma whaipoiponga. I le whaiunga le vaiaso. Whaamunia tele lava le atua. Mai le siufonga lau mo e Wellington. Ia manuia. Ia a whaipoiponga i le whaiunga le vaiaso. Ia le ngata i whaipoiponga. E whaapea fo ia aso whanau whaapitoa. Le 5 se fulu. O le se lau. O na i ta maa mātutua. Tina mātutua. Ia mei se fo i lua fulutasi. Ia o whanau, whamanatuina o lātou as fia maasa whanau whaingo newa yaso. Ia whaatirisiri ai, o whamanianga, ia mō whaipoiponga, ia o le alo atu iai. Ia ma le whamanatu lava ia tasi, ia i vai aso uma, mai le si ufonga lau mua, a le aisa utusi wala aulia, au e te alu i le whaipoiponga. Io e, langa ua mai tau wina, ia le wala aulia onisi. Ia o nao atu leo nei tangata ia, ia tusi wala aulia. Ia ua tu muai lau mana foa. Ia ona watu leo mātou ia na walaulia tutu. Ia asu atu lau sunga le lesi tusi walaulia. E sa whain foa le tau na mātou no foai. Na ona i whamanatu ai ua māsani ia tātou i vaenga pēnā. Ia ma na e sau lola ia whaitala le ainga i le pakare pakaita awale. Whamwhapea mai e le lava mea ai, e le mea ai. Ia lai na taha pēna lesi ainga. Ia i walaulia pe tōru se lau. Ia a walta maftanga. A ua mafua ona le tofu. Ia ona o lau sunga nai le sau tu si wala aulia. A lea te watu e sao o me lai whai e ia le. Whai poiponga. A mon mo lea. Luas fulwara minute te nei le tula tolu. Ia e pule a oe. O le pesen nei. E o lo fatu e tato pukalame. Ia mo whai poiponga. Ia anai whanau le whai ngon vea so. Ia po e fwoi nana e toi whai poipo wha tasi wha alua. Whanga mai le pili o ua. Look at us, for all we see together. Look at us. If you wanna see how true love should be, just look at us.
Look at you, still pretty as a picture. Look at us, still crazy over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whawhiwhenga marisunga ia taulanga tangaloa ia mo le pese na whaiva o le lau niu. Ioe. O isi i loa le whaiva lea. Tātou whaafonga. Sei whaali me so whininga. O isi malam lama le whainga o le whaiva leo le lau niu. Tala noa mai tangata fo i le leil whangota. Tangata fo i le sami. Ioe. Ule tala noa mai tangata fo i le moe a ia ai whalolesi ainga. Moe a ia sa wali atu ai whalolesi ainga. Tala noa mai na tangata fo i le fo i le alwane lunga sala masina ala to fu la loa ia na tala noa mai na to tangata fa pena wa mamlama le whaiva leo lau niu. Io. Ia ule tala noa mai oe lea fo i le moe a ia alwatu fo i ai whalolesi ainga i whaasopo mai le moa lesi ainga le fiafi. To e se fulu iwa minuti ala tale o le tu lai fai e pe ona fai lo atu mo ila tau lefa to ama futa mo le tatou proklame le leo o le fiafi e talo foi le fai ia ona taliu foi leo tatou fa salonga e leisi tu atu leo le tatou ofisa e leo te pena mai le fai le lau mo pen ia wa le fa mai no le tatou tua tasi le tu la o fa fiafianga mo e matutua mai le tu la fa se pa ia le tu la lima ile a fiafinei ia e o mai le ni fiafi i tatu paanga ia lo mafuta mai so se tap for ni lo lang ia i vanga na Australia ia Samoa Amerika Samoa Hawaii ia o Amerika Alaska so se tunu tele tatu paanga ia mafuta mai ia ai wa mai ni taimi o le aso ia te tau ai mnatu foi onisio o vaengo Amerika le wa a pongsa pesa wa ia fa pena foi Australia ia ai malo lava le mafuta mai manuia fo inga ruenga e fo inisi o le tatou tunu e misi le tunu le Australia ia le tunu e tele ia ni se tatou tunu e malanga isi vai ngole tunu e fa inga lu e ai ia ai no fo ia tina ma fa na ulisi tu Australia e ini se tatou tunu fa pena ia e pe fo inisi o so tate masani fo ia e isi na e po pf e na no fo isi na fa inga ruenga ia ala pe no fo e fa na ina i po Brisbane ea po fe ela no fo ia malo on sai malo on sai fa talo vatu ia asenati tu ua fa ftai tele lava le mafta mai ia manu ia fo ia lenga ia tu le fa ungol va yaso ia ale ma na ia le fa la titio la tala noa ai fa tele atu tato musika io le o tos full 2 minute ia ona tale o le tu lai fa ia mo ai lava ua ta el fatu ne fiafi o le nei yaso ia ona o halunga le soifuanga ia au lo fatu tatu pese le mo to fatalo fatu fo ile sunga le masania iose lo mafuta mai na San Diego i California i Amerika fa fatai tele lava e a mai le tau ina o ta se fia ina ia te to ina San Diego i California le masania ia mania fo ile au mawai ia ina tunu ia mfa tete wa fa ia si o vivesi mai o to tunu ia fatalo fatu fo ia ile le lale le o polilua te mai ta io evita fola ia malo ale ta fa malo fo il feo ai fa un pensini to se full 2 minute ona talo le le tu la fa manuia ia to ta urmanga o le aso malo lo o le matariki i New Zealand nei la to wata e fatu ne viafi e o lo fatu ta pese nei mo to
Ia lena, o le pese na awal tu e tau fono ina o tau fatua ta eiri nei aso malolo. Ia ai malo lava le mafta mai leo tu e sfultasi minuti o na tale o le tu le fafa. Talo fatu se o se ai vale faltangwa i ma faltua leka. Ia lo fatu iso. Ia mo lua man falo. Ia pefo ile usa Kevin Swoka. Malo fo ngā lua Kevin. Malo fo ngā lua wal tu ino tatu o tinu. Ia na pe ona fa iloa le sunga Kevin Swoka. Ia mo tatu i por lua. Ia e luatu o la tu fale loa le lifestyle furniture pori rua ia mai failo atu ia na o maua mai fa sisilanga ia na o maua mai ia ile tautua le sifonga laumua ia na ye foi le o sina vainga fu le soso ni to ile la tu foi au nanga ia ile sunga pe na mia ni me fale lo mota malo la ia ya lu tal no ile sunga Kevin mali team ia por la tu fenga luenga ia mo soso ni mo ma awana e misia a lo tu fai ai boy ia talo falo suna Kevin ia Kevin o tu telefilo sunga Kevin Kevin pe as palang ia ape as palang i tanga tanga te filo ia sunga Kevin swoka ia na failo ia na e fa fonga mai di tatu to tua ia ma fu anga na we la atu i o la tu fale la tu fale nga wenga ia po la tu fale lo patalo fatu sunga Ellen Solomon la le te lopo a pena fu paisana umu ne so malo lo ia pe ese foi fale na ai nei taimi ia po nei foi aso ia manuia la vale so malo lo tatu ia ini sile o to es full minute ona talo lea o le tu la e fa tarfa ia le o fa longa tu lo amata na pa o mal tatu fa ili lispito lea talo le fa taliu tatu fa salonga ili si tu tatu fisa fa salau talo fatu le sa kleni talo fa kleni ia lo fatele atu so ia mo le sunga mala inga ia mis folanga ia tu fa ingol va yaso O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Lunga siva le pesen nei mai a petiki. Sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me